Jetune ma'omanatua leo langa tuai na olai ole polonga sayai taluluku vai vai Yesu o tele toi pio fo ai pita ile tua na eva sinu mai ole ala ilelei o te olai ole alo fo Yesu nei ua o sauai lea ua o pese ai nei Yesu pa'afetai ilo alo famai ilo utangata nasala nai ai lene wa oiloa mama utinoa e matango fielo alofa tunoa ole ase anga tate maua umai le lalolangi umanei ai tate whanoai tune mawai i lei unga ei ai pe awhai tate tu mau ki leo langa tuai uso sauia ma ia Italia o lea lofo lea tua le neua whaalia Namaliu Yesu bo e mau ia tamaua le manui o Yesu pa'afetai ilo alofa mai ilo utangata nasala nai ai lene ua oiloa mama utinoa e matango fielo alofa Yesu pa'afetai ilo alofa mai ilo utangata nasala nai ai lene ua oiloa mama utinoa e matango fielo alofa
O te whātala whātu le nei tai au fōu le mamalu le tātou o tunu mala au whāfonga. Tā lofa lava o le tautua amata le nei le si ufonga le lamua. Wa urie le aso fa radio le aso se fulu o ke topa lua whilu sifunu male lima. Ai usi mai le whāfonga o le vi ingo le tua. A mai alea ia ona usaunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala launga. O le nei tai au fōu tā lofa lava. O le a tātou te talo. O mātou au lia le nei tai au I lo alofa ma lo wha maoni ta mā. Ma o te tau ai maona mea o na mātou o vatu pēr le vi inga ma whafo I atu le vi inga I lau o fio.
Mātou whawhtai e lau tausinga i le pōra pōa o mālo lolo o tunu. E le ngata i leo nisi sa whianga i mga luenga o e sa malanga. Whawhtai le neia so fōu e whaupopo i lo mātou wola. Mātou vi ia lava lau tausinga vi ia oilo wanga le lei. Whawhtai i le tau mātango fie, le timu o le lā. Whawhtai le ea fōu o le oke sene o le mālosi fōu. Mātou whawhtai i ena mamai o iei le mālolonga mai laua fio. Whawhtai tele lava. Sili lava ia mātou whawhtai le taulanga le saunia e lo walo o Yesu Keriso. Na ofo mailo na soifua e maliu e suia i mātou tangatanga sala. Mātou whawhtai ia ua fionga pa ia o lo oa i mātou whatonu na mātou savali ia mātou loa ala moni o laua fio. Whawhtai anganga pa ia i lau taitainga i le aso ma le aso. Whawhtai whamanatu. Whawhtai tamai lau whapalipale i le tele o taimi i mātou te sese ai. Whawhtai tele i lau sa i ma lau whapalipale i ai mātou. Whawhtai lau tausinga i le ola nei mea umau e fōai. Ia fōi perevi inga i lau fio. Mātou whatuatua i le toto lo walo Yesu mātou te mangalo ai. Wa au mātou i loa matau tino mātou lava o tangatanga sala. E au ina whafowina i mātou. O nene yaso mo na fuafuanga le li ie. Mātou tu ina atu fuafuanga umo nene yaso. Whamenuia ina i tamama tina mātutua. Tono a inga. Maota o lo tausia i la tau. O tono fo i whalemai. Ia anga le leia o ona totofi. Whawhiangainga mo la tau whaletua. Malusia i la tau. Whamenuia i lo la tau wala wina. E ala i le upu fola. Whamalusi au. Ni ola whaleanganga o tangata. Manuia i la tau lo i e whale mai. Ia i lau whamalolonga. Nga le lei nisi o le whale pui pui. Pa i atu lo wanga le lei mwha. Sulu atu lo malama. Na ia la tau loa matali tonu. E mawhai e lau fio na whamangalo le tangata o Sāmoa. Mātou tālo mana tuana ia mātou whanau ia onga o le nei aso ia e anga le lei. Pui mai leo leo whaamole mole, fo ile poto ma le atamai. Mātou mana tua i la tau olo ia ile pule. O le nei atunu, o atunu umala langi whapea lo mātou atunu i Sāmoa. Iona taitai mai lava i le ao le mālo ma le masiofu. Solo mai ai e o uma, o lo ia ile pule, e mai se o tangatanu uma. Le ngata o Sāmoa o i tū e fia o le lalolangi. Mātou manatua le li ie le lalolangi vevesi. E anga le lei na i tikerisiano o lo sawa aina o na o lo suafa. Whaamenuia i nei misionare whai evangelia le lātou ngā luenga tālai. Mātou manatua e o a o tauina a wāle whi au ma ngā luenga. Te tālo le tua mātou manatua. Lo nuu. Ia iai lau file mu. O le nei aso, ngā luenga uma o le awhia ngai ilo watunu u, po whia lava tono whalewhai ngā luenga, lunga o wala, o ofisa, o company, ia iai lau wanga le lei. I la taufo i o la tāpua i ainga. E le whangaloina i la tau o lo whaia ngā luenga le lei mo istangata, ia e anga le lei atu. Leo ina i mātou le nei aso i le mana o lau toto. Mai whamenuia i ngā luenga o le awhia ngai erisi ufonga le laumua. A mai al nei aso e tu maulevi inga i lau fio. A tasi matalo lilo i te tono o mātou loto. Ia whaia i lau fina ngā lo whaamule mole. O lo Yesu le li ima le whao lau o mātou te talo o tuai. Amene ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wa ma ku le tato pa pia. O le a to o le uri nei po. La ko ko ma va wa ko le tau tai e seno na. Ma o le o pesea ku la peselea. E ka ua o le lau lau si. O na po na mua. E mua le lau lau si. A uma so o pai mai si pesi. A uma so o pai mai si pesi. Le a la o ko mai moa i le ma ko lau lau si.
alga. Sai milal nei. Ya. Ole a o pete fuera o pete tato feiro ya. Ole tara tu Sāmoa tavi. Fai mai ka. O mai na tato ala langa pia. Ile papo kato ora. Oh my tato. Matuna na panua a feo ia tanga tolo kauta talin tamai tai ole bao wa tanga ta ato ole bao ole bao ole bao ole O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Tata por kalame le ata le tai au le nei wa mtalia le nei tai au fou e o le walus ful vanu minute o te nei le fitu ma lo le soifo manuia ma lo fo lau manuia e o mai le nai tu o le tata o tunu mo le ai o Wellington e mri tu ma lo nei ia fa pea le lalo lang tele o e mo mai tata o fa salonga e manatu tata o ni usile nei le la afal fitu e o isi tunu la langi e se la tu taimi ia ma lo fa ma lo si e o folo fatu mo toi fatalo fatu tatu tunu ma lo lava fa taile ma futo mai e o le o fanga solo tatu por clame de minute e o fa fonga le tatu talo tau famnia o soifua ia ai
Ia, whaafonga mai e nisi o whaafianga te tala i tātou whaasalonga. Tā le valu le tai o nei o tātou telefonu tala mai Sāmoa. Iei se tasi o inisi o tātou tino ua o le nule o kaza. Lea iei nei vei singa o lo tulai mai. Iei se tala no fo i pe whape i mali nule o kaza. Ia, te o le valu, ia, whaafianga o whape se tala iwa telefonu. Il tātou porkalam whaapitoa 5 minute e le kuata te i le iwa i le tai o nei. Ia la tātou tala no pea, e usimel whaafonga le whaafianga. Mari kolisia malu fou am tali e whaasalonga le tai au talo whalawa si ufonga le laumua. Oh
E usa mai lon whaafonga le tala o le tau. O le so e o atu I le aso ngafua o le vai aso fau e wha malu malu. O le li potia e o atu se lau kilomita le itu la le malo se savili stai mi wha awa uli. O le aso ngafua e matana wa ia le matana la. O le wawa ai ka piti manu tu ma ai ka piti Marlborough ma Taranaki e wha malu malu le aso mai nei timu. E langi le tau I Hawke's Bay. E matele ina paolo le tau I rapa whanganui ma mana watu. E fisusu ia I wingo le tau po. O le malu lua le eo lo whamawina I tu malo nei a mata mai sifuru tolu anga I lunga sifuru fitu. E a mawhanwhana sifuru iwanga I lunga lua sifuru mal fitu. Le ua mai tawina e lufuru fitu le mawhanwhana o le ea I Hawke's Bay le soro na winga. E le fawai lisu wingo le tau. Au kilani le so e langi le tau peo na whailo mai. O le motu I saute e iei nai timu le pito I lunga o le motu I saute. E iei nuu neo ne le Sony, Picton, Blenheim, motu weka. E whaasolo tulo I Kalai Estete, Queenstown, Dunedin, mai nweka ko le langi le tau I le asone nei. O le malulu o le fua le ea le motu I saute a mata mai le lima a nga I lunga sifuru wha. E a mawhanawhana sifuru walu a nga I lunga lua sifuru mal wha. O le au terenga o le atunu nei aso e matele I na langi le tele o vaenga o le atunu. O pia e whaititilia e luasfur fitu ul fuole e mawhanwhana a le e vevela e lufur lima le e mawhanwhana. O le angoto I fuole lai le so Wellingtone le toi luasfur tasi minuti el valu e le po na nei po le fiafina nei e o soa e le la tai au toi luasfur 5 minuti el fitu I le tai au a tai au. Fuole e malulu I Wellingtone minutu au I amata mai leono whaasolo lunga sfumal wha e a mawhanwhana lo ia I sfuru ono anga I lunga sfumal valu. O le tala o le tai mo e whangota Wellington e sua le tai le valu nei le tai au pe le tai le te o le lua I le auli to e sua le tai to e lua sfuru 5 minute le iwa na nei le fiafi. O poli lua pe le tai I le ono le tai au nei sua le tai la tai le afo sfuru lua I le auli nei o le toi pe le o le tai I le toi lua sfuru valu minute I le fitu na nei le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai ia mo le silfia le tatou tino ia manute le ina fuafuanga le awhenga iai. O le swinga o le tupe tasi tala New Zealand ma wala o tupe Australia e valus fulumare ono sene o le tupe Amerika e 5 ono sene tasi tala New Zealand ma wala o tala fiti tala anu 5 sene ia o naito e aso la fonga tupe o loto o tamaiti e masi elewa na itamama na itinayo mengali wenga wha vai taimi. Ya tasi tala New Zealand maula utupe Sāmoa e tala 5 tolu sene. Tala 5 tolu sene. E o le pā angatonga le utasi tesi ma le lua 5 le pā angatonga I le so. Tasi tala New Zealand maula utupe Sāmoa e tala 5 tolu sene I le asona nei. Malo whaftai ia manuia la fonga tupe o le awhenga I le tātua tunu o. Nei matai au. O le avano whamanuianga wa soifua. Mo utou uma le soifua nei aso tatu iai le aso se furu o katopa ma lol fola manuia. Yo le emaili lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Pea fia mai se as whanau e la watu. Ia, ole, satou tusi fai tau le neitai au lo maua le momo le Samuelu tolu fai upa sifuru. Ua fio mai ova, ona tu lea mavala au e pe ona luai fai. Samuelu e, o na tali atu aile o Samuelu, feta lai mai ia, a walo o whaalongolongo atu lau au auna. Ia, o le tala matautia le tala nei, ia, ua a fio mai le itala no le tamaititi, ia, ua tu ulo staulanga o edi. Ia, tanua ia mio le pupoi o le whanga o edi, ia, tu lo utato ilo oma le tala, ia, e, se fol ta ua o le fio mai le li, vala au au, ia, oe le soifua ile so, manuia lo was whanau, manuia lo was soifua, whamai, wa fio mai ova o na tū lea mavala au e pei o na luai whai, Samuelu e, o na tali mai e leo Samuelu, whetalai mai a whalongolongo atu lau au au na. Manuia o tau was soifua, pese nei mautou. Fa a poco mai
safana nei wa e au ni ata tofa afetai o le atua lava ia ia e atua e fa afetai loa lofa winga e se wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo a so soi fu vai au ngalo mola o ai na ai mai se le atua Fire e bea o matou loto e tele bea la manei aso o to e fa a popo o la fia nato wa lenga tai lo aso fana le nei ua ulia mali fa amanuia me atua i loa safana fa au ngai na lo soi fua ia na fe au to e fa a popo i na pea ni si aso se te le alo fa anga mo ole e le umayo ai na pele Ai fa afetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo a so soi fu ai au malo mola no ai na ai mai se le atua Tala whātu le tātou tunu se mai whaafonga nei tala fo i tala whaasol pito la langi le ia so tātou lia ia le aso sifulu ki topa o le sol tau sanga e tasi ono li maiva na maliu o le tangata so e nuu leo April Tasman tau ta ua tele ingoa nei i nei foi whai tū langi o le tātou iai April Tasman Captain James Cook o tangata ia i o te ilona e a onga foi mo a onga talta noa al taimi so ngā nuu i vai tau sanga mafutia walu e fo ile ngoa leo April Tasman ia o nei lana tu malo pena maliu ai tau sanga e tasi ono li maiva o le sol tau sanga e tasi i o iwa ono fa tasi iwa ono fa na tatala ile olimpeka o le Summer Olympics i tono Tokyo Japani fa peo le ulua i olimpeka len fa asala una tu usa o le opening ceremony ia po o le tatala aloa i na o le olimpeka i le satellite fa apitoa lava le olimpeka e ta o le geostationary satellite. Ia o le ulua i olimpeka le na te tala alo ian wha asala lau le lorangi na wha ahonga ai le satellite le olimpeka lawa ia. Na whaia i le nuu leo Tokyo Japani tausanga ta siiva o na wha. O le so, ia tausanga ta siiva fitu sfulu, o le aso lea na tuto o tasi e le malo fiti, a vea ma tunu tuto o tasi, mai pulenga, a pele tahnia. Wha pea vai yaso a toa lava. Na whaia i fia la tunu leo fiti awa nga ia tu i le aso sfulu o ke topa. E tausanga la te siiva fitu sfulu, lona winga lao le so fo ilai fiti, matanga ta fiti tono ni uzila, o loo la tau wha amana tuina lo la tau tuto o tasi le aso nei, tausanga ta siiva fitu sfulu na mata mayai. O le aso nei tausanga ta siiva fitu lima, na ofi e tuai le nuu lea po le tunu o Papua New Guinea,
I lalo le whaamalu o malo au whaatasi. O le so ia so whaamanatu i laulangi, ia e manatua ai e le vaenga leo le World Mental Health Day, na whaawaina i le so, i le tausanga tasi iwa i valua. Ia ma e ese umala theme po au tu o tausanga umalava e whiwhilia lava, e le whaalapu putonga le nei o le World Federation for Mental Health. O le so tausanga tasi valu iwa fitu, na whana wai le teine lea o Agnes Genevieve Eki Swan. Mulimuli ane o lona ingoa lava na tautaua i Sāmoa o Eki Cray. Ia le tautailoa, ia e tautaua tele nei teine hiana pisinisi. O lona aso whanau le nei tausanga tasi valu iwa fitu. O na mātua, o lona tamao le li i mai engelani e suafa ia William J. Swan. A o lona tina o le tamaitai o pele mai ava mai le nuu leo toa mua. Ea o loo whaau o pea lai whanau e Eki Cray pisi nisi e tauta ua ile nei tamaitai. O lona as whanau nei tausanga tasi valu iwa fitu. Tato tala nato e mawul whaabo ponga le te masani whaafitai lapa. Pole
Whawhiwhia mai le kolisia le hifi. Ia o le taimi leo to iwa minute na tā leo le valu tai au leo le asfareile. Tā pena atu le tātou tunu o whamanatu le lotu a tamaiti e pio ni tātou masani ai. Ia nisi o kalesia, ia o le vaiasa o lea po o na tua, nisi o kalesia leo maia. Ia ai o le tele lava po le to tele o tātou. Ia o le aso sa nei le aso sa lua o le masina o katopa. Ia toi o whalofa toi mwhamanui atu le matanga o le aso i le tunu. Talo fatu ia kama oi malo so ifua tivisa ene. Ia te si au Kustino. Finga ia isila lo fatele atu sunga valele mal to ofenga lunga ia kilani malo nga lulue. Le wana mai ia fola on semo ti ulilo ia Moana Downs ia litasi tafiti ia o yoritana leifi lo fatele atu ia eseta tango moa ia fafawina tani elu malo pali ia mesi fo tina mtu ia lo salia ia fapea le uso ia testiva ia malo fo i sione tupai fatai mafuta mai so atapsoli ma yava ia malitato fa fonga Ellen manuia fa mga lunga le so fapea sunga saulu fa ia ia mana itato pa nga masani to valu minuto lo to na ta le valu ia o te manatu o lo so longa le ni ta ia manu rewo le fata se mai ala pati le la ulu ia manuia tele le ta ia e pea na whaelolo official vai tau. O fōringa i o le tau whaasolo le whae ngol vai aso. E o leanga i tātou na tau lunga tātou whainga pālota. I le aso a tae au, ia, mana tua le maua le teimi nei. Tae au e te sua tu e whailau pālota pe a whai. E le maua pe pālota te anga i le official city council. Pe la mātou i porirua. O lo whai ai pālota whaipito i nā. Ia, alofa tele atu, mai ala tātou pese o le whafonga iai, ia ona tātou se atu lolea, ia tātou telefou, leo tāpena, mani vanga o telefou. Ia, ona o walau di estasio malo le tāo nei. E se ofisili no leo kahasa pe whape i wawo, iai, e se i tapu whai atu iai fsota inga. Pea uma tātou telefou, e usumeli whafonga, whawhifianga malisunga tapsoli le mai ava, ia ufi malu lau saa.
Sāmoa e mama pola va ilana ngaru e bei o se umanongi e sili sili le tau mata ai te uile va olo ufatu malo umama aluia tele o le vai a sole ngana Sāmoa pola uia ilangi ma pola uile matila foa awala pane I pisia I ngā luta o le masa tau tua na ia sisi le la afa ufi malosa ma ia fola uilangi ma le autu le amalesini o le nei tau sama ua whaata ua ina I to tonu o te aroa o le tana vai o nai o tātou tanata ufi malosa mai a fola uilangi ma le autu le amalesini o le nei tau sama ua whaata ua ina I to tonu o te aroa o le tana vai o nai o tātou tanata o le tana vai o nai o tātou tanata Tara falava mo le whaopoponga o tala fau mai Sāmoa mo le whai ungo nei vai aso o se mai le whafonga. O le whai ungo se tasi o mata opo I le whontanga le kabineta le aso lulu le vai aso nei. Na whai loa I le fionga le sui minista o le tanga luengo leo leo mo le pola na rosa ale mo leo o e da ua amia I lona ofisa le komisina o le tanga luengo leo leo o pa aulongo I Tino Filippo ma whai loa atu iei se tasi o whai unga o le aso se fulu o le masina le nei o le aso whareile lea o lona to e aso lea mai lona to finga wha komisina o lea matanga luenga e na whai loa e wapa au se tasi o le autu stala na wha umaina lana konkarate ia iulai o le tausanga le nei e na wha wapea lana konkarate e le whainga malota ruai e tāti ai le teimi e to e whaasala la wina I la noa. O le whailunga ino le atoanga o le lua se fulma le lima tausanga a le whaalapo patonga o le atina o pisanisi la iti le Pasifika mō tina matama I tai na amata le whailunga ina I Pol Kalame o le asia le o pisanisi a tina ua whaamanuia ina ia latu pisanisi SS e tawala mai ni no ngā tupe la iti na o mai le whaalapo patonga le nei o le SPPD le na mori maui nisi o tina wa manuia ina I o lātou a inga I pisinisi ro wāti na ai. E le ngātou whaatu anga o whala au whaisua, o nisi o whale o loa, o isi o whaatu anga te paa, au nisi o tina, o lātou ia e le I o lo lomi pe vali ina mwhātou watu. O le tausanga e rua awhena tau nuu mai ei le whaalapo pitonga nei le SPPD Sāmoa. Ma amata whaalawi loa le lātou fwoi whesoa swani, ala nia o onga, e o ina I tina I le sefe ino le tupe, o meto tia e a mata I nei se pisinisi nei e mawhai o na whaawawina pea, o awala e tewi nai ala ngā tupe mawa, ma o onga I le whaawawina pea ina ia umi ma ola pea se pisinisi e whātuwina. O le SPPT e lima atunu o le Pasifika o lua o ielana au nanga le nei, e au fiai a Fiti, o Tonga, Solomona ma Vanuatu, Fatasima Sāmoa. O le tae o nei le asa whareile,
O le whātou tei e se solo po sa vale lau whaipi se nisi mai lato umai te tono le whala putonga mai le ofiso le tine mu e anga iatu le hola le whakasai songi o le a whātou tei o mai ana Port Kalame e saunoanga au tū o whawhia fianga whaaleanga no o maisi ma tau walunga i Port Kalame le whaamnatuina o le atoa ngolona lua se whurmaleli matau sanga. Au whanga solo ile se whurmale lua masina o le whaata waina o le te e atu i whala au whaasaine le atunu. Wa whaamawina i whaamamunga am tanga ruenga o leo leo. Le se whurmale lua tau sanga o le tamaititi pito i le titi wa fia i whala au whaasaine o le aisa. A iwa se whurmale onu tau sanga o le tangata pito i matua. Wa whaamao nia luna whaonga i no ia whala au. Ma o le vaiaso nea wa amata le nei Port Kalame. Watu ina ile whaata ua le soifua malolo ina le mafau. Ina ia soifua malolo ina mapui puia mai le tango fio whala au whasaina. O se tasi o vaengolo tu ina tuai fo le whaata ua e whanau o lo ilano le vaava ainga le to manga moe pōpua ngā tia. Wa a fio lato mafau me sa wanga sao lato whenga iai. E pe on whaata waina e le ambassador malo Amerika i Sāmoa e sana asia singa na asia sia i whanau ila no toa. O le li ia David Hostler, wa silia ile se fulma le 5 tausanga talu o nanga lua ile Navy a Amerika. Mai na malanga mai i Sāmoa il so tanga whapaanga mal Pasifika. Lena ia saunoa ile tāua tele o le malolo ina le leio le mafofau e whaingo fie on te e atu i a fianga wa lo fia ile soifuanga a mata o le tamaititi se o ina mawhai o na ia whaatea e se uma, ma leto e whaalawilawina i luna lumanai. O leo sa wali atu i le masina talu na taunu mai le atu no afi e le tise lua, e suia i afi tuai i le whale afi fianga, e le whaanaunanga ina ia mawhai o na fo i e le whaafi taudi o le peso o le ele tise. Peitai o mai tawina lava e nei vaiaso o tuana i o mai i le vaiaso le nei, le whai lava ma pele e le tise inisio vaenga o le atunu. Na vasilingia le ofisa sili o le malusi anga tau i le tise le atunu, whaumina yese to i moana. Inisio ia whaafita auli, na ia whaailoai, o lo tau whaamae anisio vaenga e te tau una whaatino moa. E au fia Transformers, o nisio masini o lo mo mia, e mawhai e ona whaaolaina i afi. O le temi nei e li au maia lava i tuafi mai le wafolo tui nai, se ia mai anga ruenga o lo whaatino. Ai o le whai mapea i o le tise nisio vaenga o le atunuu ai maise lava fo i le taulanga, o le whaale tonu mai lafi e le tise tanu ngā manono, o lo tu leina mai eile e le tise o lo whaongai na le temi nei. O tala fawia, whamanuia tele le atua le whaai ungo le vaiaso i sio tātu o tanu, mai se le tāpe nātu fwy o Sāmoa le aso whaapitoa o le whanau, e le aso sā nei. Whaasoi fwya. Tala falava o tala fau mai le si uafongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso se fulu o ke topa lua felua 5. Na malolo mo se taimi pupu le fono le palemene ananafi, ona o se haka na whaatinoina i tutono le palemene e le i ai se whaatangana a le fofonga fetalai. Na amatalia e na awai le haka, ina ua mai a le saunoanga whaataupou a le sui o le te pāti Maori o Rini Kaipara, na tula i le fofonga fetalai Jerry Brownlee, e tāo fi le haka peitai na whaau au lava pe ona lipotia e le litio New Zealand. Ina watoe amatalia whaanga solongo le fono al palemene le awauli, na fesilingi e Brownlee pena iai se pāti le palemene na mali lie pena sila fia le haka sa whaatinoina o le amata i tue le fonga fetalai ngai o inga maa mionga i tutono le palemene i le nei vai aso. Ena o le toa tasi mai le toa 5 tangata ua whaatinoina la tau pālota i au kilani mo pālota whaaloto i whale
Le tapunia taeao. I whaamaunga le pulenga ua au kilani, o lo lipoti aile na o le lua se lau no tasi a fe 5 se lau. O pālota ua whaafoi atu taluna a mata te tala le piriota mo pālota se ia o mai ana nafi. Tutusa lea male na o le lua se fulutasi tesi male iwa pasene o le numero o tangatanga wa ai pālota i au kilani. Ua tapunia le la fonga o pepa pālota i le meli se ewanga na pusa a pulenga nu i supermarketi. Fale tusi maisi no fuanga le ema whaiona tu o iai pepa pālota e whaangata tae ao e lau auli. E na o le whaase lau ma le 5 afe se lau whaiva tangata na pālota i le lua afe lua. Tusa lea ma le na o le 3.5 tesi ma le 5% o tangatanga wa ai pālota. O le auli o le asoe te taunau o atuai ua ave ese uma whaailoilo po o lau papa ma whaalau iloa a sui tau waa. Ua whaailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon, e le aise fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika po o le MPP, ma se isi matanga luenga le malo, o lo whaanga solo le whaititi o tangata whainga luenga, o no tama whainga le malo e whaititi ai tupe whaalu. Na whaailoa Luxon i lungo le Pacific Mornings a le PMN i le asona nafi, a o whaanga solo ai le ilo i lungo tupe whaalu a matanga luenga le malo, e le o aise fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika, ma se tasi matanga luenga. Talona pale mai le whainga malo o iai nei le lua whelua tolu, na wheanga iai le MPP ma le tele o vai ngā tupe ua whaititia mai lana paketi, ma esilia ma le 10 miliona tala New Zealand, mai le se lau 5 ono le au whainga luenga na iai, na whaititia i le toa iwa 10. Na whaia se whātou e senga whalawa i telea mātua o Tom Phillips, o no whawhitauli na tutupu e mafua mai le latama i le lata i le whātau sanga, na whiua i esu e malana whanau la iti e toa tolu, na maliu Phillips o no se tau ngā whana ma leo leo, ina ua mawani li poti o se ngā oinga i le wawea o le asovalo se tema, na la vea i ma se leo leo, ai o le wato i te aitua ma le whale mai Waikato. I se tusi le whaatonu i lungo le King Country News i le aso tofi, na whaali ai e Neville ma Julia Phillips, la te le ilangolango ina ngai oinga la la tama, ma wha o atuaila la whaato e senga i tangata uma o i tu malo o Waitomu, ma o Torohanga, ai mai se lava i Marakopa le te anga community, o no whaafitau li na tutupu e mafua mai a Tom. O le sasi a se tangata whaingaluenga a le pulenga nua Wellingtone na wali ina i le ata o tori whanau le pule nua Wellingtone a e sa te tauna pueina i se masini pue ata. E fitu a whetala le tau na tusima wali ina i le ata o tori whanau. O le masania pulenga nuu pe o na sawa i le tele o tausanga wa mawae e pue ata o pule nuu mai ai foi ma ata wali. O le lua whelua tolu na whai ai se suinga e le pulenga nua Wellingtone ina ia tā mau ile na o le ata pue ai tā ofi ata wali o na o le tau ma le umi o le taimi e whaalu ai. E le imanino le au whaingaluenga ia tuunga pe o na lipotia. O ata tusi aisi pule nuu o mawai e ai Fran Wild e i wafe tā lana wali ai. Walu wafe 5 se lau tā la le ata o Mark Blumsky. O Kerry Prendergast le pule nuu mulimuli na tusi pe wali ina lona i le luafe se fulutasi ai le i whaamawina le tau. Ua fuafua le kapeneta i teu le tula fono leo leo, e toi whaamao ai le mawhai e leo leo, o na au whaamatalanga po o ata o tangata mai no fuanga whaitele, ma toi tu ina atu le malo si anga i leo leo, e tapo ai mo se taimi le tu mau, no fuanga po o whale e whai ai a mionga le tala wheangai, ma whaamua mua le saunga le mo tangata lau tele, na sauno le minister o leo leo Mark Mitchell, e le o mautonu leo leo pe mawhai o na lato pue ina tau tangata ino fuanga lau tele. E tele suinga i ngā luenga leo leo tanu mai le lua whelua se fulu. Sa lato toi sa ili ai le whaitau wa wheo ata o tangata na o lato pue ina e ta pe ma ave e sea mamasini ai mai se ata o tupulanga tala vau Maori. E lua i tū lau whaupupea le waalele a le Fiji Airways i Canterbury a o tāli ai se whaamauninga mai le kamupani waalele po o saunga le mu le malanga e se mai. Na lipotia le Fiji Airways sa whito ai le waalele mamanu a o tuwa a e se mai le malai waalele kalai estete po o le lua i le awauli. Na waaia se o moilu mo le waalele ina ua toi tū lau ele. Mai silia ma le se lau fitu se fulu le pase se saito tono le waalele i le ataimi. Na whaamaunia le kamupani waalele o lo saunga le mu uma le pasese i le whainga malanga FJ Fali Masfulu o le whainga malanga sa fuafua mo fiti.
E toa 5 tangata manunua i se whaalawalawe tau taawale Canterbury na awhia i taawale e 5 na tapunia le awala i Ashburton i le wao Windermere Swamp Road o loo whai aso eso e ngā leo i lea whaalawelawe. I whawhua New Zealand, e ono masina o whaia i loilonga i se mata upua se talavou luas fululua tausanga i le University Australia na tuua i se sea ilo na whaonga ina le AI i ana mea onga. Na whaamawina i le ACU le lata i le ono awhia mata upu o tuua inga tau ia o onga mai i la e iwa a le ACU i le lua whelua wha. Ma o le iwa surpasene o le numera e iai feso o ta inga i le whaonga anga o le AI. O le toa telo tamaitia onga sa tuua i se sea i le whaonga anga o le AI i mea onga matulanga whaale tonu ai i whaau unga. Na maua i li poti e whaapea nei ai se whaale tonu i le teknolosi sa whaonga ina e university e ilo ai ngā luenga tamaiti ma ilo ai pena whaonga le AI pele ai. Na mafua i ona tuua i se sele to a tele o tamaitia onga e tusa ai ma li poti. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Nau whaafonga le tunu i tātou talafou nei tae au, tāpena tā se Salam Sam, tāna mai Sāmoa, ana whaasolo tātou tala ni usile nei. La tātou pese. Peno whaino atu e tātou whatatanonga le titilia, whatau nule o kaza, ia o nisi o tātou atunu usa o iai, se i tātou tala no atu i le tae o nei, i whaafitai. O le whawhoma tautua le si whonga o le lau mua nei tū la tae au, ia o te loa o tala lau alunga lava o lalangi atoa, ia o fiei mani usila, ia o le sei talanoanga le levao le Hamas, ia ma Israelu pe na whaia i kupito, le o tātou o mai e whaalongo i le tala i le aso nafi. Ai, o te fie whaia i loa atu, le wailunga le tātou leina, o walau lia le porkalame le sunga Pastor Timoteo Williams, ia e telefo i teimi na malanga i o Israelu. I se ifsilingia le nule o kaza lea e iai nei al meo lo tupu e te nei. Ia, so i fumo niwe nei tae au, sunga le whawhengenga, Pastor Timoteo? Ia, maro, so i fumo niwe tupu e, ia, atalo whatfo i, a fuanga statu atu nuu nei tae au, atu ala whai mai fo i whanunga le lei, i fu tae au fo i mai le li mo tātou, whaftai, ia le li. Whaftai, ia, oa mai le tae au? Ia, manuia lau whaftai. Whai mo si maru lua tae au. Hei, ai sa oa, maro. Ia peo le walunga i tala lalangi e mese ni usile nei ia le tūlanga. O iai ia le maenga peo tātou iloa umam sile fia. Au leo fisiling ia wala uri o el polo kalame. Unwai o le nuu leo kasa, hua le te malanga sa o Israelu. Whaatai tu hoi mo le siti o le ia, pai nao whaapea tu o oi. Kano tau sanga i lua fesfuta sisa matou korosi ai kasa vai tau lea ele i tutupu ia tau oro tu lai mai ni foi teng.
ole alu lai tonu o kasa o fea e mau ele pe mita e te alu i tu tonu. O te mita ia mai le ofisa o le Foreign Affairs Israel. Ia o nala mātou e a mātou malanga e o logistics umalanga e ta pena e le to operator o fea ngai fo ima. Penga malanga. Ia o inala e ui mai ia. Awalan peona ngai tonu kasi. Ole no ole asau vai masau mai tau le mtaimina oi. E a winga o tangata i lau mai tau. Io te matea ia wale tene o tangata o au mawai fo i tono kasa o nei tangata arapi. Tangata Palestina fo. Ia o tangata lava fo i o wai ala to hoi mau o whapena o na whaporonga ina ma. Sai kia ala to hoi tangata ia e te ia o la uwa aile nuu te o na mato e nawai tau. O se mata ngō fiete. Ia wai la lata e samile. Te le hoi mata whanga mana ia ma. It's a well-developed city ngā hoi taimi. Te leo tangata ke wa ima. Ia ni whare tonu sa e nā taimi. Aisa. Ala whafsiri atu, o vai atu le nuu pēr mai tau atu nei atai au mai. So pele ai ni la au so le nuu. La sau sila le taimi na. Ia moni e sau nanga. Wa fo i o le nuu e wharau lau tuafa. Wharau lau tuafa i tele ari papa ma leo one. Ia e whare tele se lanu lau awa e vai ai ona o se tasi hoi reo whawhita au rio ro ia i stonu o ia vai i tu o le ia o le tau leo se sua vai. Mata utia le tele e afu le tele o le population po tangata o lo no foi ai e meta wino le tūlanga na. E iai ni vaenga o lo i tu tono le tuspa ia o maua i tu tono nule o kasa. Ia o le vai tau le na mato iai sa ia wa ho si le fio le nule o kasa o lo whamawina fo tuspa ia se tasio ai o le taimi fo io no fo ia e Filistia. Le o lo whamawina tuspa ia o kasa o Asetota o Askelona o Ekerona. Ia o la ia o fo io ile sa ia ile te mai tai fo ile o di laila fo ile sa mo ia tamo Samsoni. O tono nule o kasa. Ia, nule o kasa. Ia na la le sa anu ia Samsoni ma tau e fo ima Filistia. Le ana au mai e loa e Filistia ina ua puea ma fa fo ima ile sa pe don si le fie tala pe o fa sino si tolu su fa. Ia. Ia. I fo yo lo mawina fo tele o archaeological sites. Ia mea sa no fo i Filistia ua pe o stronghold lea. Tangata Filistia ma ta pena ia la taua ia sa nga ia tu e tau ma Israel. Ala sa mai tau de taimi na o ani ala tupe o lai tangata watsei pe o neni usila ia le tele tatou whātoanga mā moe mtūlang whapena. Ai ale atunu. Mana tua fo i o le nuu leo kasa sa i lalo le pule anga a Israelu. Mai lava le tau hoi e le Ulos. Nesa a velo Israelu ma faso solo mai alea ina ua ina ua tupu vedes. Ia le sato e fafo i elo Israelu i tenga pare mio o Ariel Sharon. E fai lana utana ona o le ona yo ese Israelu o mato i tele o le atina. E fai o fatoanga ai silia le tonu se fonu afe mo meo flowers a fuala au. Sa o tanga i Europa. Ya, ai peita ina ua no foi al Hamas ma Palestina. Ya ina la le sa ya o tuloa ma to fata ma iere tele o le atina. Ya, ma le le sitina o le tele o le atina sa ya
te tono kasi. Ia, pe ia lana te fasili so le matua faatafuna le nuu faapea. Po fea la lea e wai le ini la au vatu le fefeo i tangata pe i le isi whaamoe pe o tātou e o i ngā luenga o tamaiti a onga. Ia whaafitai le ue tala mai. E la, e tupu le mele i le aso fitu oktopa lua whelua tolu o feo e iai pasta. O le te New Zealand. Oh, i teimi na. O le mea lea o lo male mato malanga le aso limo o vema i le tausanga lea. Ia, le sa kenso ai loa ma le toe patau nuina ma ia lua tausanga nei le ua talu ona. Ai talu mai le tau au whātoru na mātou toe o i sa vai. O i le vāle o lua whelua tolu i fitu oktopa o male teimi le whātoru nto toe alu tō malanga. Ia whātoru mātou te mātou fo i mai fo i masino au kusoren o mātou. E la se ngal to wo mo le i tau le nei male watu Israel au fai le tau al teimi. Ia, ele ai se tele wai. O rutono ai o Israel e maru pui ama, file mule no. O le se nga sa mato asia ia saitia sa fatama ia Hamas ile o ki topa fitu. O le nova musical site ma milano le toa oi makasa. Na la o tu mangatai ma to se fu il tele o le mo monuments ma fa mantunga wai e la tele a fe luo se la utangata se va e un fasiotia ilo ska ingare a mas ia no ngala le la uta tala la vano te malanga i tangata o ai to tele to fale la i casa il malanga le e ai tanu mai ale tau ai to en faiona ia i ta wo so ho strono casa te mine en faiona malanga ye malo ia e se vai nga te fia fa popo ai le nule o casa ele i fato fa manu ya tulu ya so le sunga fa venga pasta timoteo o no le tau avatu o ma ho faure i la sa no tu foi e o e modi le la sa no a ta to mai tau atu e o ma tu i fa ta funa le no ia a e le ro pe fa fe na mo wala nga tu pe ni tanga a ia mo ia wa si fia fo i pe a si la fo i fa mo ma ro so fa e fa ta biliona o lo sa e ma lo mo meu 8 e alua nga i tono kasa ia ma lo ave e nei tu pe na ia fa le o di sile me la yo na telele fina wina ko i se va e lo ma america o le tele o le lo sa ai kasa ia ayo. Well, I suppose when you are consumed with anger, o na tuputele leita. Ia, wale ini whaadu le leo se le ni ati na ila tunu ia ai. Na o whata wina o lo keti ma wha wina o tano e tampa ina ia toi o sa whai sa wai. Ai, o mato tele o se le ni le sa sa ati tonu. Whata malo tele. Na winga ale leilo na whao ngā tupe ia e ati ia e ai e whare mai o so i fua maloloina o a onga ia matulanga mwhapena. Ia pe ia le o tātou ine. Ana maa sanin matala no matasi fo ele le tupu le matamata ita o tangata o nune. O no wa onga le awa o e la tau whanau mai le laiti o matua. Le ala umatu lise ngā tupulanga, luatu leisi. O le la tau wale awa onga. Ia oti Israelu ti Apollo. Ia waila na o tau ama misa me i tupu. Ia, sa o le ia. E ile angana masani hoi lea. Ia, never start a war. War never ends and everybody lose. Yeah, I suppose so. Le so na tele ho importante. Ona ia fate te nge sia le tawai. Ona fato muina ta to le. Ia ele ni me le e baua na isa mare. Ia mo. Malo. Ia tarsia ia le tate tala no nei ia pio la son fua e po se aso le vaso fo le su ia e na fa malusia ia mpanta Palestina le Israel ia tato vai le tulanga le leo la ia e fa tai tele molo taimi pasta nei tai au fa tai tu foi fa tai fo ile fa fo anga se tato no ia tato stalo pe mole file mo Jerusalem mai pe on polo ina tato tu spa ia man tu foi na tato o na Sāmoa o le stono no pa ia si fita ia Vincent
ia me se hoi to fine ia heroin ma na uso fo yo au mawai ia ina ia ile anga le o le ia fa mon via le tua pura anga tato tio fa salau ia me se fo ina so tu fue ma ia fo ina no le yaso after tele ia me ia fo nei tai au after mo lo taimi ia va so fo ia so nga pasta Timothy Williams pe ona malanga fo il tele o taimi i Middle East ia ma fia no le o casa pe ona tala no mai de tai au nei si fo le la mo lo su fito minuto te nel valu pa vi fianga su filo ia tai au tu tua mo e Sāmoa lau pule tau fi mau mau o apulima o manono savali mau polu o le tala ya tuna mafata o vaata usilifo imavaya maua pule safina wina tama sese watanga tavaleina o toana safina umolo sa olotonga Sāmoa wasisila na fu Sāmoa ole famana tua tulena engalo ya oe olo tatu amata Sāmoa
E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono wa saunia le Broadcasting Standards Authority. A whaia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai i le Sāmoa Capital Radio. E te tauna la whamailau whaasea tusi tusia i le tua tusi 5 tasi Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai te alu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ana whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina o e ise whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo whaafetai whiwhia le wainunga le tātou leina i ale sunga tā se Salem Sam. Sui le tātou li tio mai Sāmoa lo whia im tātou telefou. Se whai fwoi stala nei tai au po a mai Sāmoa. Ia, soi fua mario tā se sa? Ia, langi mama le soi fua maua te fue, me se fue whaafonga maua le tātou tunu le tai au. Malo. Ia, oa mai le sunga mai seo le tātou ngā luenga ma le tūlango le tau i Sāmoa nei taimi. Matango fi me uma. Ia, ia na watu fo e tala no fo le porkala mea nafil tau tua me Sāmoa. Ia, o anga maasani e ima wa inga maasani o le tātou tunu teimi o le lotu ta maiti. Ia, moi. Ia, e lata lo ono le taino le ia fo le palolo. Moi. Ia, e lolo wai le tau. Whapena lava i anga maasani. Ia le whala ua whaamaru Sāmoa. I maulu nei ti munga. I le ma mawhala o lau te ni li taulanga ilu mamauta le malo. I se whaamoe na anga i mai e fo i lea mo le tātou a tala fau ia mai nisi fo me i si le fia tātou tenu. Ia fo linga na o le tau e le ma mawhati mo me matua to ulu. Na ona ma ulu fo lele ai matua paolo. Talu si e whaapele ni aso. Ma ue sina maa lu mo le lea tenu i lava singa. Awa o aso tumu nei tu fue le umai tau langa. Nei matai au ia o le matua i tumu lava le tau langa fue le wha tau ngau o lava mala e o le whana o lato aso pai. Ia ua whaia fo i marketi ma sani fo i a company tu whatasi. Ia o le malai fatu. Ia nga ia mantuala tamanai mauaina i pa u fo i a nai pasele pa u. Ia mo lato fo i le wha so se len. Ia mo. Ia wa inga ia le tau langa ia. O le o a matan tumutumu ngā solo mai atangata fo i e la ufi ngā ruenga. A tātu ofisio le malo ma ofisio tele nei le tau langa. Ia e whapena fo i ona wa ia le ngā solo mai o whaalapoputunga te tasi ia. A le whaalapoputunga le o business la iti fo i a le Pasifika. Ia mo tina, a tina ina ia. Ia tina fo i le tono luma la whangai ia tunu e limo le Pasifika. Ia le nei Sāmoa o nei lei o le so e whaamanatu le ato ango le lusfolo lima tau sanga talua o mai le SPPD nei Sāmoa. Malo. E wale na matano tano fo tai o le aso pisine nei la fotupi nei mutai o. Ia te no fo le la tumu fale ia tala isele ni ia no le fai fa tango no tutomaiti. Ta se sa o le te no mama o tole malo ele I fa le tele le vanga le. O le la mai ni tatu telefone no winga o le so le tawulunga I le fa umalo ia lo le taimi le komisina o le nei o fionga ia pa au no itino Filipo. E o le tulanga na o le ua o le aso se fulu e wha mai e neilang kontratel no winga o le so. O lana tai aso le ilona ofisa ia ma le tō whinga wha a komisina le tanga luenga. Ia aia leo se e ani ia sanga Samuelu lea e whailea tau ave ina le tiu te temire nei. Ai toi whaasala lau le hawa noa. Toi whaasala lau le hawa noa. Ia mo le isi komisina fau. Ia o le vaenga la le tulu me te ia le tātou tunu. Ia o le mea moni lava ia o le ua wha mai eina nei ia lana tautua wha komisina e pe ona poloa ia ia le sui minister fo o le mtanga renga le asolulu le verso nei. Ia pe o malanga le tātou palemia o ia le minister leo atu sala o le minister leo teimi nei le tātou sui palemia le tamaita ia
Mon. Ia mo le pola. Mo le pola na so mo ole sunga la ia taua Samuel wa famsanga o ia le fa ulu le va ngofal pui. E la se e to fia matata ya. Ia tu sala o le la va ia umamtanga luenga ia vanga ia lua fal pui ia por to futa ina ia maltan tumtanga luenga le temi nei e le o lo la po le ale umi e tali ai ia le fa to fa sala window o le avano mo ta se tu lo le wale o me fole sa ia i le telo to sanga ia sa le man ia tele fa ina fia so vo i fa le tali malo ma ale terminate o le ua ma ua le terminate pe o e tau no le palolo season e whaatali mai sa vai ma langa tu polu whaatumulia ma whai fia whaatali le tau numere Moni o le mena sai e sa atuanga i a inga fo i le tato au ta palolo mai nei i tumua a le na ua atu au ta palolo fo ia wa aina ia tato falta malo e me se tato beach falles fo i nei business on matua mana ia ai sirfia e ia isi a inga ia mai farani e o te lore le ia nei tamali ia le aing fo nei ia alo fo ia le aing mai Caffarelli e mai e malanga o tanga Italia e malanga mai i tausanga te mi tal palolo e mai ta palolo so la tole te mi fa tu Sāmoa na tonua e le fa pe mai fa pito na al palolo wele e mai te mi le mai asi mai ai ma ta fa mai fo Sāmoa ia ai e stau tonu e fu le te mi le tanga palolo wai o mai ia nei tamari fo o ta palolo ai o le o pe o talo si ia ta ino tanga mo ia tele tanto ia tele ina ia square wa isi tanga palolo tele lo pesa o tu foi fa sa mai e pe ia ta isi tanga palolo ai le e foi le loto tomiti por me ale me lantele alu se tanga palolo foi por me mai le loto tomiti fa to ata pe o tanga nei o te mala tua le isi tau sanga o le titi so vai tasis na lu to ina tai o va vea o le loto tomiti ia lu ta palolo ai e matua ai ai matalia la o le fa vea o le pusa umu inga bo loto tomiti le waulia e na so na lu ala to ina ta palolo so esa ko le tele ai le itele tangata no le va pe tangata to ata le va vea o le son fua e pe le se senga na unisia taimi ya o le va vea o le sa taimi va vea o le son fua e pe o le mena o le so lu o le va so fo le wa fine wa mai e fo le official va itau ia lo la tu mau e tai le palolo mantua la pe la tu langa na le tele fo o isi tanga palolo e wale o fo le wa na o mo le se me ia le o lo se o le aso na tele o le mena le wa ia o so ona o atanga te pe ia pe le ia o wa le lo le me tu ia no esa le ia malo se te fe mai le tu langa le te ma tele malo o to no va nga ie te au ia pu ma mo si fiele tu no fa mo fala putunga ia le SPPT o le au fai pisinisi a tina la tunu sa o le wa fa mani nai i mo me i le fala putunga le o fala putunga le e no mai ia vai nga tupe mo no nga tupe la iti foi e pe o le di mafe a todo wafe e fu le pisinisi la tutansanga e fai la pisinisi tina mata mai dai e atina e o fa mo ina ia atina e a inga o tangata nei e mana o miele veso so ni foi le ai e to tongi la ia seleni o tele o lola wa le un mal fesiringa pe ye ni pasene e to tongi ia tangata nei la to ia to tongi tupe por me dice pasene foi lo la va tu sa o to e pe sa o seleni le e no e setina e ia la isu la to wa manuia e foi isu la to na fata mala ata mana vile le o fa ma ni vile pe o la anga i vol business en to to so lo se le de fa tu mo se le ni le al fa la poptonga le ale official fa la poptonga le e lungo le fonga fa le lua o le plaza le lupi fa plaza le i to o le sola o la to umala io famni nai le la batu la tu solo sa va di fu i nei e amata tu la le wa sui mai wa amata tu mo lu ma mo tol mano
e anga I la I mule no I songi la I le mauta fo I leo le e whakasa. I mule no. I nana e whatau te I o mai fōwhanga o le son. E pe o le tūlanga, e pe o ati na e mo le manui o tātutanga te tāua te lea tātou. O no mea ati na e a inga. Ma tau whaiti tia e le me vile o le whaarangolango. O le whaarangolango le to tele o tātou ainga. Pe o le whaamoe le so. Ia e ma tālu sia I le oto e mapule le ia na o nei ma udula tia o le ma fai ona whaatino le whaamoe tālu sia ia. E fai whaatino o le tali le fai di pua le amano le malo. Ia o mai sisi le fua o le masa no le taia. Ia maanga ia lo le solo le whaatulanga. Blasto tele lumela I lo mai tau wha tu sau iei tāsisa. O le teimi nei o le whai numera sa fua le tauna o atu I le tolu se lau. Ia la tau. O le taio nei, al taio nei la, o le te vetu pe na o le whaafa ala puputanga le I le anto se 5 o tangata iei. Ia, msalu tau titi ngā solo atu. Toi titi, ia pe o nisi fo I le au mātu tua le wanga I sa o la vai I tai le hola le whakasa. O le tau. Ia, aftai tele lava molo teimi tāsesa manuia nā wha moengo e iai nā whamsua le tātou tautua. Ia, soi fo ia ma whaftai mo nia so manuia fo ia na sanga nia so le tātou tunu. Ia, whaftai tele soi fua, manuia le wha iunga le vaiaso. Soi fua. Soi fua. Sunga tāsesa lem Sam, sui le tātou tautua mai Sāmoa. Sifuru ono minuto lo tōna tāno le iwa le tautua le sifonga le mua, whawhiwhianga e whawai ai fo e le taimi. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ma lo whaftai moni o lo iele langolango New Zealand On Air le tātou tautua
le si fonga le mo lo fa tu le fionga futialo ya ma lo lava le ma futa mai sunga ya waina fuvai ya sunga le ya ya televui ya o le ai faima apa tu le puvai le o tafa manuia le ya se ngale mutu te Rachel lo fitele to lo manuia Jerry ya lo fa Jerry mtasi mo e sululu Bolton ya sunga si Susani tasi leasi ya televo pesfoti ya manuia tele taiao fa tai heni title mahalo ya manuia ya fufuanga mata le yaso sunga testiva mai Canberra lo fitele atu tato por kala me ma for Eric ya so fu manuia fa tai ma futa mai ya e pe ona tato ma ua fo itala na file na sau tala fo tato ni usila mai tawina le fia ona itangata itono kasa ina ua sau le tala ua mali lia i tu e lua ile fata tanonga le na fai e kupito o le tanonga lea e le itala no fafsanga i fai le tala no sa o le Hamas i le i tu Israel o le na tala no na iei ia ila tau na iei le vale i le tanonga pe yonisi mai kata mai kupito ia na langolango ili telo malo Arapi o fo ya Turkey. Ia tom fai ia maua le file mu. Ia ma ave tangata o lo afa pangtau. Tau sei fai la stala ya kasa ni le taeo. Pe a fai na misi ate o elena mo lava noe fa soa ia Pastor Timothy Williams. No o ye tono no le kasa ile tasi le taimi. Ia telo taimi malanga elena o una tono Israel. Pe yo le vai tau le tasi iwa tasfitu. Nga imel tasiva favalu ile taimi le o le tau mua lolang. Ia na vea ia le vaenga le o kasa pe ina ilalo le vaenga pe le tania. Ia ai tu sa fa malu o le League of Nations ia le uta ua nei. Ia pena taita i limam taita i ala. I fa avae mata i ala o le League of Nations. Ia po le vaenga malo o fa tasira o le taimi nei. O le tasiva favalu tasiva o no fitu. Ia na ile tau ana le vao Arapi ma Israelu. E ona maua e lole ai kupito ia le vaenga leo kasa, le vesi ei nei. Le ta ua to Casta Strip. Na pulea mai lole le military ia le malo ai kupito. Ia tele i o tangata fo i na o i tutonu o le nuu leo mata ua pe o tangata Palestina na nofo i tonu i le pulenga le taimi. Ina ua uma le taua na te siva whavalu. Ia le vao le tau le 1948 Arab-Israel War. O malo tau sanga te siiva ono fitu. E ono aso na fai ele tau ele vao Israelu. Ia ma nuu e peila o kupito. Ia lena toe maua elo Israelu o kupito. Toe maua elo Israelu kasa mai lima o kupito. Ai kupito na iai toe tau lelo o kupito ma Israelu te siiva ono fitu. Le tau ana le ono aso. Ia toe fao mai lole Israelu mai lima o kupito. Ia o mai lolo tau sanga e te siiva i whawhana, i le whaalaptonga na ta o le Palestinian Authority, ia na i le whiaringan sa inia le taimina, ia nina whai ele me fwelele o le self-governance, ia ma wa aia i lo le wanga leo le PA, ia po le Palestinian Authority, ia Gaza, ma le West Bank, ai pei o le pūlenga lea Palestina, na tele ana i tutonu tangata o le pāti le ta o le Fatah. Ia ona fe tau i lole o le Fatah ma le Hamas. Fai ina i lole Fatah, le vanga lea wha upwai te lele sa i teimina. Le na wa ia i lole Hamas, ia Palestina ina wo ese Israelu luafe ma le lima, wa ia lole atou luafe ma le fitu. Le na o mai le teimina i olo o iai lava i tutono o kasa. Ia le na tatou mai tau ina, ia o le te le o le whale tonu na tupu ina i tangata nei. Le wa ia lole atou fia le nei teimi, ina ua tatangi atu ia whailo ma whaasalalau atu ia o le a ngai i le saini le file mu pe te lia le phase 1 po le vanga mua e ala le fisu ia mai pango ta Palestina le i Israelu ai mai tangata Israelu le na alfa malosi le Hamas i le asofito oktopa lua felu tolu le vanga mua la na ia le fua te tauna whatau nu ia po le asonfua po le asolua ai fai le fono ka peneta Israelu le vai so ale nei e tala no ai pe pasia ia le vaenga lea ua malilia i tu elua ai le tai o le tu ngai le parlemene Israelu ia fa le lon manatu na tele palota e ioi e ai palota i te e palota lea le mafuanga ia matua fa mama mafulu ese uma ia Hamas mai tonu o Gaza
Al pau al mele mana o ai whainga malo le tū mai nei le tata ia e Netanyahu. Ina ia au mai tangata o lo fast food valu ia toi. E il tata nunga luas food tangata o lo soifua pea. Ia ma lufu valu a mahali liu. Pau al me ia whaao o mai i. Ia o na tala noa ile o isi vaianga wai luas food vaianga le na mai ile. Ile pepa len tu si e Trump. O le whetau i le fono le alwhaia malo o whatasi New York. Ia ma le awai atua i o. Tai o malo ia Musalemi Arabi. Ia nena tala no whapitoa ia mamali li e umai i fuafuanga lea. Toi ala ha masi le whatali. Ia le lau sau tala fia na po mana nafi. Le sau tala noa toi le wa uli tatu programe na wa sauli breaking news. Ia le tūlanga la na le wia i le taimi nei. Awale tala moni a tatu tala no so o ia mea. Ele ia se so tatu e mana o i tau mani misa. O le mea tau te mana o le file mu mani no fole lei. Ia tia e a inga e kālesia o nuu mamalo. Ia, malo whaftai. Ia, manatu lela tatou se ea tu se whaafie fianga. A i se si fie whaisan tau loto. Ia ole o whaatonu walu lima o whaatasi le tatou leina. Tala atu e whaielau tau loto tamaiti. O mai tapenanga loto tamaiti ni vai tau ia te. Oe, male ainga whaafie fianga o tai ao. Male pepese. Ole rosa pa ele ngol foi pese andal pese le sumai fa fonga alo fa tu le sunga ia tio tu no fi sa va fa tail ma futa mai pe America le ma futa mai sunga tio ia sunga ya mo sale u lo futele atu manu ia le yaso u la lia le almanua ia fa tail ma futa mai tau tu si fonga le mo Sāmoa.
mai o mano le vove au, te fia whalolo, sauna saulea. Eti e nei lau pasika ai o sue hena, ai lau kaiwa. E la te asoa o ola taula lilo, lau mama sue tupe lau taule. Ole ala whai le mana mea he la o la sui puai. Tua sui moana, tuai moana, tuai moana, tuai moana tatu hatala. Ea, whai mai a sau. Betua i moana, betua i manu. Sau i au pele, sau masina i puwa i manu. Sei nua ne ai, i te mao le nu. I bolo bolo mai o mano le vale au. Te pia whalava, sauna saulea. Ia eti ea nei lau pasika, ai o sua e hena, ai I lau kaiwa. E la te asoa o ola taula hiloia, lau mama sua tupe lau taule. Ole ala whai le mana mea hele o wasu I puai. Tua I moana, tua I moana. Tua I moana, tua I moana tatu mata. Tara whalava mo le whao popongo tala fau mai Sāmoa mo le whai ungo nei vai aso o se mai le whafonga. O le whai ungo se tasio mata opo I le whontanga le kabineta le aso lulu le vai aso nei. Na whai loa I le fionga le sui minister le tanga luengo leo leo mo le pola na rosa ale mo leo o e da ua a mia I lona ofisa le komisina o le mtanga luengo leo leo o pa au longo I Tino Filippo ma whai loa atu iei se tasio whai unga o le aso se fulu o le masina le nei o le aso whareile lea o lona toe aso lea mai lona to finga wha komisina o lea mtanga luenga e na whai loa wa pa au se tasio le autu stala na wha umaina lana konkarate ia iulai o le tausanga le nei e na wha wapea lana konkarate e le whainga malota duai e tāti ai le teimi e toe whaasala la wina I la noa. O le whailunga ino le atoanga o le lua se fulma le lima tausanga a le whala popotonga o le atina o pisanisi la iti le Pasifika mo tina matama I tai na amata le whailunga ina I Pol Kalame o le asia le o pisanisi atina ua whaamanuia ina ia latu pisanisi ese e tawala mai ni no ngā tupe la iti na o mai le whala popotonga le nei le SPBD le na mori maui nisi o tina wa manuia ina I o lātou a inga I pisinisi ro wāti na ai. E le ngātou whaatu anga o whala au whaisua, o nisi o whale o loa, o isi o whaatu anga te paa, au nisi o tina, o lātou ia e le I o lo lomi pe vali ina mwhātou watu. O le tausanga e rua awhena tau nuu mai ei le whala popitonga nei le SPBD Sāmoa. Ma amata whaalawi loa le lātou fwoi whesoa swani, ala nia oa onga, e awa o ina itina I le sefe ino le tupe, o meto tia e a mata I nei se peisinisi nei e mawhai o na whaawa wina pea, o awala e tewi nai ala ngā tupe mawa, ma o onga I le whaawa wina pea ina ia umi, ma ola pea se peisinisi e whantu wina. O le SPBT e lima atunu o le Pasifika o le wo o ielan au o nangare nei, e au fiai a Fiti, o Tonga, Solomona ma Vanuatu, Fatasima Sāmoa. O le tae o nei le asafarele, o le awhatu tei e se solo po sa vale le au whaipisi nisi mai lanto umai tutono le wha la putputonga, mai le ofiso le tine mu, e anga iatu le hola le whakasai songi,
O le a whātou tei o mai ana Port Kalame e saunoanga au tū o whawhia fianga whaaleanga no o maisi ma tau walunga i Port Kalame le whaamnatuina o le atoa ngolona lua se whurmaleli matau sanga. Au whanga solo ele se whurmale lua masina o le whaata waino le te te atu i whala au whaasaine le atunu wa whaamawina i whaamamunga mtanga ruenga o leo leo le se whurmale lua tau sanga o le tamaititi pito i le titi wa fia i whala au whaasaine o le aisa a iwa se whurmale onu tau sanga o le tangata pito i matua wa whaamao nia luna whaonga i no ia whala au ma o le vaiaso nea o a matali nei Port Kalame wa tu ina ile whaata ua le soifua malolo ina le mafofau ina ia soifua malolo ina ma pui puia mai le tango fio whala au whasaina o se tasi o vaenga lo tu ina tuai foi le whaata ua e whanau o lo ilano le vaavaenga le to manga moe pōpua ngā tia wa a fio lato mafofau me sa wanga sao lato whenga iai e pe on whaata waina e le ambasa le malo Amerika i Sāmoa e sana asia singa na asia sia i whanau i lano toa. O le li ia David Hostler, wa silia le se fulma le 5 tausanga talu o nanga lua i le Navy a Amerika. Mai na malanga mai i Sāmoa il so tanga whapaanga mal Pasifika. Le na ia saunoa i le tāua tele o le malolo ina le leio le mafofau e whaingo fie on te te e atu i a fianga wa lo fia i le soifuanga a mata o le tamaititi se o ina mawhai o ne ia whaatea e se uma, ma leto e whaalawilawina i luna lumanai. O leo sa wali atu i le masina talu na taunu mai le atu no wafi e le tise lua, e suia i afi tuai i le whale afi fianga, e le whanau naunga ina ia mawhai o na fo i e le whaafi tau o le peso o le ele tise. Peitai o maita wina lava i nei vaiaso o tuana i o mai i le vaiaso le nei, le whai lava ma pele e le tise inisio vaenga o le atunu. Na visilingia le ofisa sili o le malusi anga tau le tise le atunu, whaumuina yese to i moana. Inisio ia whaafita auli, na ia whaailoai, o lo tau whaamae anisio vaenga e te tau o na whaatino moa. E au fie Transformers, o nisio masini o lo mo mia, e mawhai e o na whaolaina i afi. O le temi nei e li au maia lava i tuafi mai le wafolo tui nai, se ia mai anga ruenga o lo whaatino. Ai o le whaima pēi o le tise nisio vaenga o le atunu ai meise lava fo i le taulanga, o le whaale tonu mai afi e le tise tanu ngā manono, o lo tu leina mai ele e le tise o lo whaongai na le temi nei. O tala fawia, whamanuia tele le atua le whaai ungo le vaiaso si o tātu o tanu, mai se le tape natu foi o Sāmoa le aso whaapitoa o le whanau e le aso sa nei. Whaasoi foia. E toi whatalo whato le whaupoponga o talafou mo le nei tae ao. O lo officer soani Sir John Kerwin i le whaalawi loina o ta iala whaala soifua maloloina mua mo tangata matutua i whaonga ai le AI le olo o langolango malosi i ai le Health New Zealand. Whailoi le minister le soifua maloloina o le mawhauwhau Matt Ducey e whaapea o le officer soani tele Ask Groove i tangata e ai whaafitau li o le popole le mawhai o na moe whaapea whaafitau li i le vau ngā lii o le mea whaingaruenga ua whaingoaina o le Ask Groove e whaonga ai le AI sa whaavaina e John Kerwin ma Adam Clark. E mawhai ai e tangata o na fesili i ai i so se fesili whaale soifua maloloina ma whaasoa e tani mai fo i le Ask Groove i whaafitau li e whaonga ai su e suenga whaasai nisi pe o na saunoa Kerwin. Ua whaali le fia fio le tina O'Reilly Brown ina ua mawale ungo su e suenga fo ma i le mafua angon maliwa O'Reilly na mafua ona na ia tau mawhaina mea ai e ai tutonu ni Pinati i le whale mai. O'Reilly e onga a fianga mai Pinati. Ai sa ia tau mawhai mea ai le whale mai e ui na sila fia le whale mai e allergic e Pinati. Sa tau fia O'Reilly se whale mai ne le sone e wa aia le Pathways le ai lalo le kone karate a le soifua maloloi na New Zealand. Na
mawele tina li po telefon mai suenga ile asona nafi. Ma whaailoa ai ele i whaatawa ina ele ta awale whale mai le mata upuana na tama ina ua vili ina e ui na talosanga atu Riley o ia ua tau le mawhai o na maanava o le fitulua se fulu ile afiafi na taunu ua tu aile ambulance pe ta ina maliu lava ile kuata i te aile valu pe ona whaalia ili poti. Na taliane le Health New Zealand ele mawhai o na lato tu ina maini si wha amatalanga o na olo o whaawa upea isi ilo ilonga e winga ile mata upu. Na malolo mo se taimi pupu le fono le palemene ana nafi, ona o se haka na whaatino ina i tutono le palemene ele i ai se whaatangana a le fofonga whetalai. Na amatalia e na awai le haka, ina ua mai ale saunoanga whaataupou ale sui o le te pāti Maori o Rini Kaipara. Na tula ile fofonga whetalai Jerry Brownlee e tao fi le haka peitai na whaau au lava pe ona lipotia ele le tio New Zealand. Ina watoi amatalia whaanga solongo le fono al palemene le awauli na fesilingi e Brownlee pena iai se pāti le palemene na mali lie pena sila fia le haka sa whaatino ina o le amata i tue le fonga whetalai ngai o inga maa mionga i tutono le palemene i le neiva aso. Ena o le toa tasi mai le toa lima tangata ua whaatino ina la tau pālota i Aukilani mo pālota whaaloto i whale le e tapunia tae ao. I whaamaunga le pulenga ua Aukilani o lo lipoti aile na o le lua se lau no tasi afe lima se lau. O pālota ua whaafoi atu taluna a mata tatala le piriota mo pālota se ia o mai ana nafi. Tutusa lea malena o le lua se fulutasi tesi maleiva pasene o le numero o tangatanga va ai pālota i Aukilani. Ua tapunia le la fonga o pepa pālota i le meli se e vangana apusa a pulenga nuu i supermarketi. Fale tusi maisi no fuanga le ema whaiona tu uiai pepa pālota e whaangata tae ao e lawa uli. E na ole whaase lau ma le lima afe se lau whaiva tangata na pālota i le lua afe lua. Tusa lea ma le na ole tolus furu lima tesi ma le lima pasene o tangata anga va ai pālota. O le awa uli o le aso e te tau nau o atuai ua ave ese uma whaailo ilo po o lau papa ma whaalau iloa asui tau vaa. Ua whaailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon, e le ai se fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika po o le MPP, ma se isi matanga luenga le malo, o lo whaanga solo le whaititi o tangata whainga luenga, o no tama whainga le malo e whaititi ai tupe whaalu. Na whaailoa Luxon i lungo le Pacific Mornings a le PMN i le asona nafi, a o whaanga solo ai le ilo ilonga o tupe whaalu a matanga luenga le malo, e le o iai se fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika, ma se tasi matanga luenga. Talona pale mai le whainga malo o iai nei le luafe lua tolu, na wheanga iai le MPP ma le tele o vai ngā tupe ua whaititia mai lana paketi, ma esilia ma le ono se fulu miliona tā la New Zealand. Mai le se lau lima se fulu ono le au whainga luenga na iai, na whaititia i le toa iwa se fulu iwa. Na whaia se whāto e senga whalawa i telea mātu o Tom Phillips, o no whawhitauli na tutupu e mafua mai le lātama i le lata i le whātau sanga, na whiua Yesu e malana whanau la aiti e toa tolu, na maliu Phillips o no se tau ngā whana ma leo leo, ina ua mawani li poti o se ngā oinga i le wawea o le asovalo se tema, na la vea i mase leo leo, ai o le wato i te aitua ma le whale mai Waikato. I se tusi le whaatonu i lungo le King Country News i le aso tofi, na whaali ai e Neville ma Julia Phillips, la te le ilangolango ina ngai oinga la la tama, ma wha o atuaila la whaato e senga i tangata uma o i tu malo o Waitomu, ma o Torohanga, ai mai se lava i Marakopa le te anga community, o no whaafitau li na tutupu e mafua mai a Tom. O le sasia se tangata whaingaluenga a le pulenga nua Wellingtone na wali nai le ata o tori whanau le pule nua Wellingtone a e sa tatauna pueina i se masini pue ata. E fitu a whetala le tau na tusima wali nai le ata o tori whanau. O le masania pulenga nuu pe o na sawa i le tele o tau sanga wa mawae e pue ata o pule nuu mai ai foi ma ata wali. O le luafe lua tolu na whai ai se suinga e le pulenga nua Wellingtone ina ia tā mau ile na o le ata pue ai tau fia tavali ona o le tau ma le umi o le taimi e whaalu ai. E le imanino le au whaingaluenga ia tuunga pe ona lipotia. O atatusi aisi pule nuu o mawai e ai Fran Wild e i wafe tāla na vali ai. Walu wafe lima se lau tāla le ata o Mark Blumsky. O Kerry Prendergast le pule nuu mulimuli na tusi pe vali ina lona i le luafe se fulutasi ai le i whaamawina le tau.
Ua fuafua le kapineta I teu le tula fono leo e toi whaamaoni ai le mawhai e leo o na au whaamatalanga po o atau tangata mai no fuanga whaitele ma toi tu ina atu le malo si anga I leo e tapuni ai mo se taimi le tu mau no fuanga po o whale e whai ai a mionga le tala wheangai ma whaamua mua le saunga le mu mo tangata lautele na sauno le minister o leo Mark Mitchell e le o mautonu leo pe mawhai o na latou pueina atau tangata ino fuanga lautele e tele suinga I ngā luenga leo talu mai le lua whelua se fulu sa latou toi sa ili ai le whaitau a wheo atau tangata na o latou pueina e tape ma ave e sea mamasini ai mai se atau tupulanga talavou Maori. E lua I tu lau whaupupea le waalele a le Fiji Airways I Canterbury a o tali ai se whaamauninga mai le kamupani waalele po o saunga le mu le malanga e se mai na lipotia le Fiji Airways sa fito ai le waalele mamanu a o tuwa a e se mai le malai waalele kalai estete po o le lua I le awauli na waaya se omo I lumo le waalele ina ua toi tu lau ele mai silia ma le se lau fitu se fulu le pase se saito tono le waalele le ataimi na whaamaunia le kamupani waalele o lo saunga lemu uma le pasese I le whainga malanga FJ Whalima Sfulu o le whainga malanga sa fuafua mō fiti. E toa lima tangata manu nua I se whaalawalawe tau taawale Canterbury na awhiai taawale e lima na tapunia le awala I Ashburton I le wā Wendamiama Swamp Road o lo whai aso e ngā leo I lea whaalawelawe. I whawhuato New Zealand e ono masina o whaia I loilonga I se mata upua se talavou luas fululua tausanga I le University Australia na tuua I se se ailo na whaonga ina le AI I ana mea onga. Na whaamawina I le ACU le lata I le ono awhia mata upu o tuua inga tauia o onga mai I lala e iwa a le ACU I le lua whelua wha. Ma o le iwa surpasene o le numera e ai feso o ta inga I le whaonga anga o le AI. O le toatelo tamaitia onga sa tuua I se se I le whaonga anga o le AI I mea onga matulanga whaale tonu ai I whaau unga. Na maua I li poti e whaapea nei ai se whaale tonu I le tekonolosi sa whaonga ina e university e ilo ai ngā luenga tamaiti ma ilo ai pena whaonga le AI pele ai. Na mafua I ona tuua I se sele to a tele o tamaitia onga e tusa ai ma li poti. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Maio manole voveao te fia whalono Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika ai ausu e hena Ai lau kaiwa Ela te asoa oi ola taula liloi Lau mamasu e tupela o taule Ole ala whai le mana mea hela o la sui puae Tua sui moana, sui moana Sui moana, sui moana tatu hatala Ea, whai mai a sau Petua I moana, petua I manu Sau I au pele, sau masina I tua I manu Sei nua le amoi, I te mao le nua I bolo mai o mano le vale au Te pia whalawa, sura soleo Ia eti ea nei lau pasika ai o sua hena Ai I lau kaiwa Ela te asoa oi ola te ula hiloia Lau mama sua tu pela o tau
Ole alo fai le mana mea hele o wasu I puae Tua I moana, tua I moana Tua I moana tatu mata Ea mai e sau Atalofa tu malo fa lo fa funga le tino ni tu la le aso. O le sui ingo tato por kalame ye pe ona fa lo atu. Le o ma fa tasi ma le fionga ya le ya tau le sa. Ia a misi nona ingolo o tamo e nei tau vanga fo yo se ingo se fai pule Eastern Water tai wulingi toni. O Ken a koi. Atalofa tu lo Ken nei tai au. Ma rose fo maua a fasanga. Figure li pule am se le o fingar venga ya me se fo ile fa se so Sāmoa ta po nei yaso ma no fa tai le nei tai au sabili ma le ai malu to titia uma yo ya to ya o nei ma tai au le sfulua ya mai a mo ya na se tu rango ya ile ya fa tai ya telinga ruenga telinga ruenga ya o le telinga ruenga o le fa la wiloa ma le tu I fai toa ya ma whaonga ino le Facebook lau o matua te lele whasoani le tuina lungo talanoanga ma nai whamatalanga fu ea. E se le ao ngā o le Facebook o matua matautia le whasoani. Ia e si le ale tu I whaitoa matalano I tangata. E se le maa ia ma le matango fia. E mausa o mea le tali mai tangata. Mea ele o fia fia ai ma mea te tauna fia whale leia. Mai loa ele the city council ma council na si ele fa longo I tangata wa mai mau tai me e fai fono I tu malo ia e o mai le fai almele loto ele council mai o se me fa ngata na tangata tele me o tau ta rates ia ele fa longo ma femisa I tu tonu le fono tanga le council ia nai o nai me ia mai sa o tangata lai tu ma tala no ile mato pitonu e sa voi fa pena uma ia te ro pitonu e pese yo la nga na tu I fai to am tala no ona me mo luona e tele tala no mo ma fai ti o pe de fifi I tangata o le memo mo le maulunga ke si ingole right ia man tu le average lan ko si inge ia Wellington is fulua percent ne to ia but that's an average o ia tanga tu o ai no le tos full percent le rate la tu fo le fale le no so o memo mo na le fi te tanga to ona tangata ma tu ia na pensione le mo ele me faina na to nga fatiele se fulua hafe los fulua hafe le rate I o le pitunu le o C2 ona fale le o fale mai ai ngo le vana ia o se fulua nga I lunga le fulua hafe ile tausanga le rate ia ma le insurance le wa lunga ia fa meni tangata ma tu ia o le la tong fai fa tau fale e move se area e tamo fee rates ia au fale sa mo fom fiola I le limas fu tausanga tan mai na tangata ma tu ia wa pensione ia wa nga le pensione a mo pauna ele nga fatia le pensione le insurance ma le rates ia o le memo mo na lona lua ia au ala ma fai mo paipa me ia na tangata ia wa afia la tu paka ma luma fale bike lanes matua le fia yo na istanga tu fai mai ele mana pa lota mai mau te me pa lota ele fa long on council fai fono inu ia e fa metala tu ele afia no o tanga te cycle lanes ia mo me lui wila ia e nga yo e akula ia e wa fa ia mele mana oi ia o me ana e lua le afia vai nga yo le rates ma me yo infrastructure ia fi cycle lanes mo fai mo vai pa so pai no awana o na te mo tau sanga le o le si pai a le o to o la le si sengo o le te mo le te mi nei lo te le si sengo o lo
na whapa leni leli teime ta te alo e whaia ta tu whaitua e le so na alu fuia ai parisi mea mato bawe a mate te usanga nei na mato whaia mato road shows ia te pio road shows ia wawai e tui mea le whaasi Sāmoa e whapena umalan mato vai na amata mai a pelila ia mato wa group le wa ila ma le mato group le independent together le sa launa ngoina mato le la to ono mato itu tu te le so sorry na mai le fa la lo ino mato la matanga le to a fai nei a mita candidates io fai o le no mato pese fo mato meeting fai la matanga o swinga na lo ia mala lo atai lo ale le temi ia wa ele fai no tu i fai to o mai tos fu no afe o le population now le eastern wall pe tos fu no afe le tele ia pa wal me o te fil ia ba ai le me o inga ia inga i tati alu tu ia area ia baba ia tofu le area man me tati alu ia o le o fa muta ele taimi e mfai ona la fo pe papa lo tatanga ta il pusa medi lo ingo tauna ave tono iwe ole am sa fa ta ia ole meta u ole wa le mfai na to la fo le post office le pe papa lota e te tauna su tono ile supermarket na ia orange bins na ia tu ilo pe palo te va fai o mana fai ia po le library te ale avia lona lua o tangata ia ele ini pe palo te wala foto ia ona usui no fanga a hul popole paule mea o tatu ia ile eastern wall alu sa o le library le i Gilberti so o atu male swimming pool e alu ina fai lo palo te na ele mana o misa IT na rola tua taulo suafa ma lau address ia mfa tu molo ina lau palota ma tu uai lo ina lau pe palota e te ni taulo se mea la e te tala nei le o nei e tau le afo lima le fiafi e te tala nei se fulu e loka le afo lima nei le fiafi tae au le asu muri e te tala le se fulu e loka le se fulu lua ta toula ia le o ieni pe palota ona o lo suino foanga po o le ilo alo pe palota o le pole anga tonu ai le library le na i Gilberti mo tātou ele eastern wall na e alu la fai ilo palo te na matu e amal pe palo te na library nai tarani o le swimming pool nai Gilberti ma yo po lenga na o tātou ale na una wai Pacifica palo te ano fitau siti na nafi ya fai mai fa te o tātou fitau i ken o le wale ilo pe palo te Ia no fo ia le ana male tu fitawi. O failo ia e su sa o ai le malona ai ngwa to fa. O sa o library fa ile to palo to tu ai ele mana o mini IT na le ta o le swafa ma le address. Ia ona before le lungo le faila ma fa tu mo la bi. Ia ole a mana o tau longo ma le. Ole a tau longo ta tu le tio ia ma se foi no Facebook. Ia o tātou ale whātui tōnga tā, mar whapalpala i na ia avanoa ia, avanoa ia tau lea o e pārotai. Ia, oi fo ia vāenga ia le tono le Eastern Wall? O no. Ia amatatua i Gilberti, Hataitai, alatu lalo Lyle Bay, Melrose, na whaasolo umarolo i Miramar, alu o i Strathmore, Breaker Bay, ngā uma e Maupuia, ia le area umana se fulu lima le ia pitonu ia te tauna paloto mai. Wa pepa palota la ila tona i tono ai o nu ia. E foi o la ia mata o to ia de ta vai. E lo ieni ata na o ngoa. Man tu pe palota na la foto na o ngoa ma to le elisiatu. O ta to la i le Eastern Wall Wellington. E le palota le tik e fa no mela. Tasi o tangata te pito sivina e fie e ma e langoina tu ele tasi. Ia tu le lua tangata e te lango lona lua maloto. Ia na ngata i lona o palo te au te palo e se fulu tasita ia ma tu i tu mai le Eastern Wall. Ai tolu ava noa. Ai tolu ia no foa. Ia le vo fautu ina ta tu i Eastern Wall. Wala vana le tolu. Au tangata i te lo ale au fo le tolu lau palo te au pole fua. Ai alo ali tasi a lua tangata i te mauchinoa. E o tu tangata e te leilo ai te o latu ba lo tangata na e te le mamla mai lona fai ana tangata e te mauchinoa o le palo te fo ile meia e pula o e tasi pe lua le tangata te filfili ai ia malesi vaenga na o le regional council e tolu me te palo tai o le meia o le councillor ia male
ma le Greater Wellington. Nei vaenga te palota ai o te politelista ngata na o ken a ku yele no ai nei ba ai su e mo le ken a ku tu lo i malo no mertas ai le tik lango tato i Wellington le STV single transferable vote no winga la na o ia ai ki anga e fai yo mo matam foi matam fa matala e fai ngo palota se ia a mesirina le o mano fa mano si e fa ngo fie li tau fa ia tu fa to te o lo te le i ta fa uma io o ye tu o te vai lo sai ele mai lo le alo alo na tu le o le mai io to sa fa foi tu le pepe ia la mo ta pala ile mai la ia o le mai lo le titi Sāmoa ia la o le fia la mai o mai le mano a fa tai au na le o tu ta te mi tu fa ta ia le o mo fai fo na ta no mo ta no si le mo foi fa fo mo le atu ia mo to umal vainga na Eastern Water Wellington ia ta tona wa vai ta to pe palo ta pe ma tom fai ta to le tiu ta to nga i tom fai avin ta to sui lungo fai nga tonu ia ina ia mo muri to ta to leo ma fa ali la ngono ta to i tu langa le ia i so fe amul muli mo le fa fonga me se la to Eastern Water ne ta ya o ia o le fe amul muli o te fa manatu atu e le ai ma se nga e ta tu te to mo muli ai ai le fa so pa lota wa langa me yo rates e a fia from the rent a no for the rental e a fia foi o me a fa so business e a fia foi o i pu lenga e fa no winga o ta tu mo ta rent ta pasi pa se so pasi wa me uma e pulele sini council ai le palota la ia e mai no te ma e to mo le to ya ngala pa mo le palota le tatu palota nei o le polisi ngoa no me tasi ken a kui ia tatu uma le ba tatu no fo ia fa ia mo tatu sui fa te tele fa fon mai ia mo no foi le lo fio le pule ma se la fenga luenga ia e mo no ia lo palota Sāmoa nei ia tau tai al sfulu le uri fa uma ia tatu filo e lo lisi tu man via le fa songa tamanga lo mai leo atonu a o tu le songo fo na su mai le fa sta tala ba la tu langa ia le lunga poi la lo tatu tele no na ma le na ia ta tona to na e fa fonga mai fo i Eastern Wood e vai tu sin numero tasi ta fo ken a ku e na mo ti no ale wa no pa lo te e stato sui tono le pulenga no Wellington manu i tele ale aso fa mo wenga fo ia ta matuta po ia pa tai vam sanga ia manu foi pa tu songa ia o le ia ta fo ia tu ya tu fo wa fa o mo ta to por kalame Sia i mala ele malosi o lo mana o ua dilibili fa manu ma i lunga o pua se ia tu o le fetu ao tau sami mai manu o le babeao le ilia ina upu pe atama so oi sili le manongi ta
tino mai no taufi Mausalino fa amaoni tu ma pese io o ileoti talalala afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Sili lesa sana itu e fa o Sāmoa e fa ato sina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea eta fea Na upua tau no fonene I tau ai so se sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli ususu Talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Talalala Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua E whaatalo whaatu li nei tai au, ma lo lava le soifua maua ia te utau umalava, o lo mwhaina mawhata mai bea tau tō masani an siu whonga la mua, talo whalava whaafutai fhoi o naula o ki mai bea o tō leitio, ia whaapea fhoi au nanga tato leitio I lunga o so inga whaate konolosi, whaiona mau mai eia tato whaasalaunga. O le pol kalame o tala la walunga vai aso I beona masani ai I aso wharaili te itasi. Tala noa tuai ma le fionga leli. Pule hamsanga te alu moresi. Ia e whaalau te le nisi o mta upuna la walunga nei fo I vai aso e le ngā tailea. Wa fo intulanga o yeile tautua ma le o nanga tato le tio. Ia malo sai fo la fionga hamsanga talo falava. Talo fo ia savalina, talo fo le pa ia maulunga le whaafonga si ufonga lo mua. Malo lava le soifo mama langi mamani tai au. Mana il wha manatu lena whanonga mai le loa tanoanga fo ima fionga ia. Io, e tāua tele mo tātou o le atau mo whai o tātou sui Sāmoa I lungo o tātou pule nganu. O Wellington nea la tōpe o le iwa lima le te muli na isi tātou sui le whaitua ia namula ulu tala Cleverly. Ia loinga a laki a sao mai a kena a kui. Ia loinga o lona lua ele o Sāmoa. Ia tonu o le atau mwhaita atau e tau longo pui li le malu leo tino ma whaatau ana ua te ina ia amana ia whai o tātou tiu te ina ia whai alau pālota. Wa vai tātou sui Pasifika po whea te iai. Ia whai mo sao tātou e whai ona tala noa tātou ngangana ma ave ila ngona ma me te whina ngalo I ina o leo la tō wha leo tonu I vaenga ia. E pe ona tatano ma kena a kui tai au nei. E o ia wholo tai whono tātou komiti wha tonu. O lo o te mo I fo ia fo tofa so fo le kosh I o e apahat. Ia mo o tō fo ia o tofa o le sasi o le fo ntala noen tau so fo maloloina. Ia o le fo ia I lunga komiti wha tonu si fonga lau mua. Ia I nei po rua le fo sa whatala noa tu tele o teimi ia ni ta peika o le pule no teimi nei. Ia na tatongi fo ia na ia po kala me whapito e lua. I sa ua e talta noa tu le malo o tau I nei po rua. Ia wawhai ngā pāloto o lo nau ia fia ta mo e whaawaula na ngā ruenga o le pule no. Ia a ie fo la mastasi o tamaita I Māori au sa molo na ali non to lua. Ia o e fo Kathleen Filo. Ia o sa whatala noa tolo e nei. Ia o ia fo e lo nau e vea ma pule no.
Ia o pe o mona watula to whana ulo e whailau whiwhilinga. O le meta ua, mātou te au ngani atu tāne malo le atunu. Aua le ngalo wha o ngalo pālo to laua ia tatau. Pe o le voin whatanua tu le matanoanga ni ma ken at kui tai o nei. Ia o le toi awalale toi lafo il pusa meli o lau pepa pālota. Awai o atu le sfulu tais o sfulu o le ulitai au. Ia le taunu, lona winga o le au ngā. Ai o lai mawhai o nei ei mō pusa fo i e tu o i tonu pepa pālota. I nei ai pōrua o lo i e tono whale supermarketi, maisi whale tele company tele. Ia ai maua le whale tusi, le library. Ia polpule anga nu fo. Ia mano whanga wha o umana whiri e tu i o nai mwhaina avela pepa pālota. Ta ole si vaingane na i e mataloanga ni ma kena kui tai au. E se tinana na whitaui. Ia e mai o le lua pepa pālota. I olo i eile avanoa te sua tua i le library, toi whaatau mo le pepa pālota, ia matua i loa malau pālota, pe au mona whaatau nua. Ia o le tūlanga nā leia i pea le umana pepa pālota le tato ofisa a. Ia, talosia. Ia, o te loa mai a. E maari e foi o mato a inga na whaitu le songa fua whatu mai tō pepa pālota, ia whatu mo pepa pālota tangata. Ia mai lole a whatasi umata tō pepa, ia tō whanma tō whatu. Mariela, e uma o sio le me, o vai tu i te tu se lisi to luana. E dei lo atu fo lingo le pepa tau na pito o lunga a. A tonu e fo ni se e o tu langa na o te pole. E fa pito ale te tu sina e fa tu atu i tonu e lo ala to o fe e dei tau e po sa o wala le lo atu tanga te tau na ave po tu atu si. O le meta lia o le faifa le o le palota tu tonu ia fa maule te tu si. Ia na ave lo le tu il temi mona na la fo le fo I pusa beri ia o temi nei ia o le fa o le faltusi mana ia malo ia tau tona na vainga to name tai au ia wale foi fai no interview no fa tano ma tofa tai au nei o ele ama no tano ma tofa ni tai au ia atonu e mani fo le vatola o tala le o me fa pene e tau to na ia fa sala longa ia ai o te tono o komiti whaatono si whonga laumua. E ia tau I e maua le o inisio lātou. Ai leo talia lātou o loo o whaifua. Tai pēla o whaitoa ia tofa. A sau I whono o komiti whaatono. E re talia yes tupe mai leo lana ia nā sao mo tātou community. Ia o tūlanga na ia le tō te leo o komiti whaatono. E leo ia tau I talawhea ngai mo lātou. A tonu te uwha apeni si ai asi te leo o tope o maua e board member sa si ufonga laumu. Ia, na le lima tā la le me maua pe asauta ngā telefono. E le pe o isi whaitau tua te leo o tope a. Ia e o nā ia e le uisi leo talia e whatu e whatau sosoani le petro zau ai. Ia o le whainga maina o ngā ruenga si ufonga laumu. E tau ati a e le lawan tope whatu pe. Ia o lātou fo la e o fo mai o lātou taimi. Ia e so ni tātou li wai mwhai na whatupe ia le waingo tupe ia le o la tō I taimi umo tau sanga nei. Ia na whai le ia lo ofisa palot. Ia o tupe ia le tongi ia vo ia whaala uloa nei la tō ia le komiti whatonua al si ufonga lau moi longo le whai ngā palot o lo whai nei. Malo. Watu mo mua wainga le amasanga o na lisa ta tele I whaiona o le tanoanga. O no le swinga fo leo whai le malo e tu unga o fale, le whaunga o fale fuanga I le maloso mafui. Ioi, mania, e le a fo I o loo I le tatanoanga tu so lua vas tal vai le sa tatanoa le sferino fa pim fai tala Antonio fai un vai aso na e pol vai aso fo o la fa la ulo alo I le malo ia le suvinga o le tu la fono le na sai ti le telo a inga ma company ma business e le toi whaale leo whale. Te alo ele suinga o le tūla whono I mai mafu e le loi I kalai sete ia makai kura. O nāna te iala ia o watu engineer wawa ai fo lele I tala mo o ata fo lele tusi o whale ia. Ia whapipi I lole ma le pepa lanu sama ia nana iai. Ia ma watu ma le lanu mori ma le whai unga. Io le fia le tausanga o tauna o manto e whaale leia whale. O le mea nana tupu.
Tele yo fale a misia fale yo fa ilonga o fale fo I tawa o to sui o le ta le to oila. O le heritage building. O fale la fa pena ilonga ia vainga ese o no New Zealand. Ia ma vai tau sanga na fa wai fale na. Tele o fale na na mo mia le toi fa le fa malusia o no ma fu e te wa fa ina. Ia me se so fo ila to ye to no fale. Ia o fale vla men tu la mai. Ele ni tu pe tangata o ainga o pisinisi fala tonga e fa inga benga le. Ia na sa wa ia la ye me sa ia la fa tala I tato por kala me tona. Ia le tai mi ona to isu ye le malo le. Awa e le se me tam foi fa stu la fo ai nem fa fatino. Ia. Ia le ana I wana sa o le na ne I wan to fa fo ngal malo o tu langa la wa ia. O le la wa ia tu nei e le vaenga tu pea ma le 5% afa silia tu ma le afa o fale ia sa la ve le mele o le earthquake prone buildings ia tu pea ma le lua fe iwa se lau le afa o fale va pea o le wa ve ese mai ma le tu la fono le ia inga nei mo mo tauna fa ini ngal ai vai la ai ma fa numero de lua fe iwa se lau fale a ai toi fa le lei tu langon ma fu o le matua ai fai tau miliona ia fale tu pe alua I fai ngal venga ni ia le wa ese mai ono le swing al malo au ele malo fa pe la totala toi va ai le o si fale ne le se mena le ne tu fo la lo o le fo fanga le vai o malo si ai e pe an falta tala o fa la vena tu pul fa le tu no locale sete wa mo wa so ele le fa pi ngol fa ne fa ngol fa ia ai te lo mo so fo ma dio mi ta ai fa mo tu la fo no la ve o mo si fa le ni si la ele si so mo ia pe o tu la na ia o le si la va nga ia tu se e a fe fa se la fa se fu lu fa le e fa ia sina le tūlanga le suinga le wei, la ma whai o na whai ngō fia o na wha tupenga benga whai wa o le tō ia le tūlanga le nei mōmua. A tūno o vaenga ia mō tātou o leo te iloi I whala tonga ia o ofo le whalin tātou ia isa whailinga luenga. Ia e whase lau tā la, e whase lau wafe le tupenga le whale lengo whonga whale. Ai fitu whonga whale le tātou ia ita ia. Ia fa tele le fase la wa ia over tu tia tolu biliona le mto tele o tu penal buen vaenga na e foi la ia fa la tonga el vema mo e kalesia a tono le vaenga le tonto e silsila to e kalesia o te loa te tono ai wa ese ia ni so fale nei po man mai I vaenga ia inga ia e le la se me to po le foi to sa ili tu pe fa ia nga luenga wale o so so ni male malo ese foi le swinga le ia o le ngal venga la ia fala tonga po e kalesia po ainga fo le viola to fale tu langa le ia taltan no va ai tu langa pulenga no ma va ai swinga le tu la fono le wa fa tata mal malo ia na fa ile o fuanga e o su te lo o leven tau fa ta o tu fale ai le tau dia ia o la fa ta o fale ai lo la tau fa ia ai fa tali se uma ia na lo le to fa ta o tu a to no lo tau ia to le tau ia sa olele o ma fo fa wa me sale wa sa no ma sanga I tato I kalesia ai fale male tulang ia wa sa fa ma to ia chon fa pena to sa fai fu ngal we ngai fa malo lo se falsa e fu ala I to ngai na au mai I me yo ma fu ia wa ye te wa ye nei mau a po ma tulang fa pena ia sa le ma sa nie ma sui ia tono yo isia e kalesia na fa ta o tu ni so o man uma mo le tanga te o fa nga ia la tu mal ma fu ia o le vea tu ia fa ta tele le tu pe te lo na ma o isi nga o na o le fa ta tia yo fale ono tu la fono le e fai te wa lu se sto su tu la folo o mo nga o ia la tu asista ma la tu ia mai le farsalia St. Mary's of the Angels le I Wellington te leo le swinga na fai e le farsalia wa sa sa toma I fo I le tainga na fau a o e ma o le na blaki na le ta tu ai o le sunga ia Nick tu le pana sa co-project manager na le na mo le avalo ta ti o te mai mo te mina o mo toi eli mo fa va o le fale mo toi ta fo isi va ngai
e whauai. Ia tō mo la tō la ua mo a ofo i lai I lotu la ua I loa la ua mausari le a whausanga ma ia ai ti tato wa ai mo I o lewa lewa na valo ia nisi o mafui te tele nei Wellington. Ia le ai le tupu ia leo tato wa I me tupu I sinu ufo ia pe alulu le mafui. Ia tawa e tu pe solo fa fale e le tele ni o me tono fango. Ia o me fo ila le fa pe lai wa le mausari le fango fale. Ia leo te loa ui tolo fale tato ni Wellington e tele ana. Tele lava le o mea lai tono so ni ta ofisi mama. Mo ile. Ia malo o le pasene tu lui o tupe o le OCR leo wa. Toi fa pa u toi ma pasene a fale tupe o la to mo kesi. Na ia a tono le si vaenga na e o le vana tato wawa ai a mese fo I le au fai mo kesi ma. Ia fale vela ma te ria fo I o le na tau tutu mai lalo ai de lopo le tono le mau lalo e oi. Ia o sila o mano to refix I pe to alu to ta mau le si paseni tu lui wai o to mo faina faingo fia o na fai. Ia a le la to no foni fa pe ano lo te onu sai se yo mal te mini. Ia fale vela te le lo me tu pu te mina te o to alu lunga ai na misi a to ela ia. Ia me siria la o la to le o mana fix ia on sai be fa pe o le to afai. Ia le o to palasi nei la lo le si te si male 5%. O le la wa o me le lo te si male 5% le o nei ia fo ia pasene tulu ia le fal tupe le o tato le reserve bank fa le ia ale o amata fo in tau tutu mai la lo pasene tulu ia mo kesi ia po tupe no ai si foi fal tupe ia ai dita te ia sa ula lo tulanga le o le lo male te si male 5 te le la to la lo male fa la talata male fa ia malalo male fa ia ai mo termine e me fa ia ne alo talata no la bank e mo mua ai te o no foi to te tala le fa le malianga na ia ia le tupe e to tongi o e fa skoela to na no fo la ia fai pe a fa pe na le lo se la tala le tupe to tongi ai tango va ia to te le over lo se la tupe se fe pe a tango e te le pel fe ringa na ai fai lo le pasene tu lui fo le o ia ona fai elo fo elo filinga fa pena e te vai po fele tu e talfe ngai mo oe pe atu tongi le lo se lau a le se fe mai le si lo pe fa se lau pe alu ia na ru le Yesu ia e lo te le o te pala ai fai wa na e na au a wala fa pe na te no fo ia va pe yese lo ia te no ia na fa pe na ma so ni mesiria le o sa lo pasele tu lui o le la e o ma fo fongo ma fo fanga al malo o le la fa tango fie ona ai ta la fu pe no episinisi tu pe e fa ngwe ina episinisi ia ma mo no mi e tanga te fainga ruenga e to tong e tanga te fainga ruenga na no winga o le fa mo lungo malo ina ia to tele ava no fainga ruenga mo tanga awa le la faingo fio ona fa ngai o episinisi mfai ona fai ala to no nga tupe ia ai mo lalo fo mfai ia ai o to le tele to pele to fo tupe ia mali dia o plasi fo lalo male pasene mo i to te nga tupe ia on sai mesilia nai mo wai si pasene o te loe over to le lo pasene ia le el tu langa sa tele le termine lalo le tasi pasene ia fo ia pasene tu lu mo ia wai e de tele si tupe polo fiti mo mai ia ai se fele au no tupe ia ai de malidia le au ia tupe te utono te unga tupe fa ia ma fa pale ni le sei yo tato ia de tupe aga perisi me pole saule alo o le mata watu tu sola so tolu po le so farailo vestal wailena a to ile fitu lima tau sanga o se vainga tawa tele le mo e mata por calamelas for ile te a te o tau le tala na o le stone wana na fa mana to ile aso mo na land le va le nei Wellington so a tai fitu lima tau sanga talwa te va fo lai va le tato va le de mo le atol va le no va ia na sau se i tele sami voi pese va
E wa to inga va le na na ye taimina. Ia a o le ngō le va le e ta o le tio. TEAL. Ia o le Tasman Empire Airlines Limited. Ia o le company Australia a. Ia o wa pia. Lo inga la va le mo ia pe ma ho fo tanga tel va ia tu a va pe te mo na wa se. Pise malu va pia. Ia o le. Silva limas full. Ia o le tūlanga la na ia i le va le na sau a taula nei ai e fitu i tūlana lo le malanga mai Wellington i Sydney. Ai fika la i tūlale lo le va le a tele a pe lua e pe fie e le umi tele malanga ai tolu tūla a ia pa fufu le fitu le ia ia o le suinga o le teknolosi sai na tai mane yaso. Ia ai va pe fa lua e le vai aso at least ia fa ia malanga ia le vai aso. Ia oni ia pe futia se fulu va le o le aso etas. Ia o le suinga na le. Lo inga la e te le ale se ngole. O le tūlanga na ia le tasi iwa lima o. Ia mo o tonu whana na o le tasi iwa lima o. Ia na e wha manatu e wha le teimina a matena whede le a ia. E le va le vao. O Wellington ma si vaenga. Ia ma amatalona feo ai tangata. Filo wale o te vai pe fi se pase se sa i po la le tawo pase se nel vai te ma nei vo se vo pase se le voi nei te. Ia wale a fai nel pa ule si te me lu se la ta la te alo pa il vale le vai moi si. Na. Ia te do la so a ta ule. Se fulu pa uni o le moto ai tu pe te. I walo no winga na tu mo na ole au fai pisinisi ia tangata fo i le ai longa il malo na o na fai nga malanga mo pea a tonu yo tu langa ia ai ana tangata bena termina o le au milionia na fai fe wa ia o totele ia na va va ia lunga pa po wa le afil va le au tilo lunga ia matalo i fa to va ia ai o le siva inga le fo i mo i si tale ia masanga o le e tala fule al malo ni sila. Yo. Ata tu fa ba ini telefone sa ia tato e pe o le baenga le se no o le lalo langi le no fo tala fule te lo no le tala. Amba i tato e tala fule le mai le fam talanga e tasi fitu lima tesi male 5 biliona le ai tala fu ata to yo o mai fai unga uni lua filosofa na o mai fa mo uma le wo loi. O le tala funa New Zealand le o tasi fitu lima tesi male 5 biliona tala. A le e le waloanga, e aloanga i runga. E o atua le tasi walu 5 tesi male 1 biliona. I le hafo il fai ungo le stautanga. Ia a o atu le tautanga lua femo lua iwa. E o atu le lua tolu walu tesi male 5 biliona. O le fai taula i tala fo tatou aluluma a le sautua a. E futo a maua le suinga. Pe al te lesi tax take ball pe lava ni tu pe fo le au le malo ya le la fonga. Pe le leita o lo fa tau tu fafo ya na me o lo fa tau tu fafo. I te le tu pe a. E pe to telefo tanga te ta fa mo ni mo sa mo me alof. E po ni tu pe fa mo mori tanga te New Zealand lai fafo la fo mo ni ai ngai pe o me le tu pu Sāmoa. Ia alfa level terminei o leva va ia tu fo ngal malo lo no winga uma fo ina va ile au fai to fai te mau ainga mo official treasury e de telling di tu pe ta to mo mai ni to inga va nga se so lo mo mai tu pe ana tu pe ai ta la fo e fa tu pe ta to va ila ile mele so lo te ne le to te lo tanga te le lo mo fo so te tanga fa nga lu nga so fo malo loina a onga ma tu langa fa pena. E le inga ta sia fisiri al misa tupe. O fela ni tupe tu tongi umai ne me. Ia va ilole ai talaf. Ia o te lo o Barbara Edmonds te mine o lainga lue pe tau na whainisi la fonga. Se tau tu e mei tupe whai e a. Wai e ana na lunga ia whasosola nga i lunga i tupe ia. E tupe no e whale tupe la to e tongi ia. E tau o whaanga yoinga o ngā luenga malo i New Zealand. O lo o whaatupula ia fo ile numero tangata mo le pensione. Ia o le si vai ngai tupe te le ana le malo le alune.
a le to tele tangata ngā lulue, le tele tupe whai mai, ia o lai to tōngi a tupe le a. Ia o le mena le fwoi vai pe sui le teimi e te tawauna a mata, o na maua tangata le pensioni. Ia wai lono winga, o na alo ia whanau, leli whanau mai. Ia o le teimi tūla i mela tō ngā lulue, ia na to tōngi o pensioni o tangata mai tutua le ia. Ia tonu vainga umwe tau fwoi sisi le malo. Ia matato mafofo e le whape tau ngō fia le whina ututongi. Wai, o la wawai. O New Zealand la ki tātou pia e wawai le tau le minimum wage le tātou. Uso tōk tā lari masifurua. O Amerika e se furu fitu e la i e la tō la tō watupe. Ia wai Sāmoa, nei tamai tāla la e mō pe lima tāla e le average wage la i e a. Ia mai nei luso tō. Alo la o e whaatau mai lau kofe le whale ainga a. A mai a ole tau e no tāla pe on tāla e mai ese taunta. Ia. A tolu foi kofe whape nai whaatau. Ele mau ale i tūlai tasi tu tonga le tatu whainga ruenga le sa o watu a ole kofe le a. Sa ole ala. Tu e whaafto a mo ole tongi ole tau ole tonga e tasi le tūla. Ia mea nā whapea. Tau fun tato mana tuan whape na. Ole o le ise si o tato o toi mo se tonga i lalo mai lusu o tolu tāla lima sifuru le minimum. Te volan tato e tangata le whatau mai ole o lol whale o lope au ie. E le tau o fiel su engol tupe whata e tongi e tangata la. Ia. E wa le sinar wha masawu mai tangata le tau o lo. Ai o whaila lau tala le matoi. Whai tau pe fia tata whainga renga lai tū mai o counters la nai wa ile pe fia tata lusu tōta la lima sifuru le su o le tū lai tasi. Sa leia, le e tō manatu e fo ia. Ma tō ia o tō e tōng tātu le tā. E sa ola. Ola le maenga le tā o le revenge saving. Mane ia o te o tana noa ne mo me o tupino noa ma le tata noa mai a. Ma pasene tului. Talo mai aere i whaiere COVID. Sa iere le whauponga na o le stangata. Tina le ono whaatau se o loa alo whaatau le mea. Whaatau le mea. Ma vo e la sa lava se le ni ma le tupi. Tele ngā ruenga e reise se le i lusi mani ngā ruenga. Sa ole. A mata mai lo le COVID-i, le aini ngā ruenga, a mata na vaea maisi, o tapuni e maisi ngā ruenga, whai ngā ruenga company. Ia wa mata lo na leintu pentangata. A mata lo na sefe, wa fo o leintu. Ia e o mea te mine i te mao aingo New Zealand. Ia lea na tata no fo i tarafou ia mai. Fia ia ngā ruenga o le iloa mai le loi Nelson. I si vaenga fo i o lona iei ia o whale lau papu i o tapuni o le ni ngā ruenga tangata. Lea lau o le intupi. O le mea la le o tupuni. Sa iele me ta o whaperitania o le revenge spending. Pi alu voi matua i whaanu ha tupe o le lopo la me fai tupe. Ia o la tōna i te le tupe. Awa hele mwhai tangata le si tupe na alu whai le vaenga le. O lea lau tu whawhia ngai o ta o foi o le revenge saving. O ma taimi so ona fai e ia e usa o ne whapea la le toi la fo le toi whaatau ala se mea o stia wala o tupe langa lele i loa tūlanga e tātou ni o se a maua e tātou ala mwhanau le a onga le tūlanga lea o le matua i le le ia a e whai ngā ruenga la o maa sania ia le pe e lima u ai o le matau siu lulu a whai whala vela inga e musu e mai tupe le paula na me tau na wha ma tanga mai la tupe e tau lan tatano i tātou whai mana e o le si upule whanolo fo le ti o le revenge saving ai wha mole ele whitau i mole mele pe a sau tātou wheso ani me whai vo ele ai i o le mele wha ngā e lo fai mele lei ai o te alu fa mai e lima ma te ulo mai le sa tupe anai te lo na ye o tupe tono la tu stupe wai moni lei lo fianga msanga i vai ngala i e tupulanga pe ai lo la fa ngale wai al taimi ye mo lo tupe ta vai atu ia wa pa se vai tonga a ia o se telefoni tonga ia ai tai va pe tai fia tau nei me fe wa i matamaiti. Yeah, I tole swipe o te loa awa pe o te swipe pilau telefoni le Facebook e latu e vai ko so mai le ad. E o so mai le ofu o so mai se vai e te e le oka. Yeah, e vai e tul tama la inga po le tina fo la inga vai ti o kiriva fo le se paso fale va pe e o fai fo fa taunga a. No no winga al fa ni me fa pe na fa tau il masina.
Ia ona revenge spending mena. Ele revenge saving ele ma se me oka. Ia. Ma faula tauna sui wa le telo fa taunga na ola tala pe vo tata noi. O le fa le fa taunga fa pia. Ava pe o telo lo i fa taunga fa fo. Ia. Ele o mo la maloni si le tupe ia wa le si o la halu fa fo. Ai tawon tam fa ta to fa alu ta to tupe tonu ni tama o ngoni sila. I toi fa tupe i tato me mana o tato awa ave tupe fa ia la le esi tunu la lo telo lo le sa mo Australia saina temu na to mo ai na le lo to sa ula fifi ia na fa pele ia tamo tate le so fu ngani ia le tamo ta wa la vo le tamo so le fa tai le sa ta card for le pen tango okan o lo fa pena. Mane foi nai me te no te fa tato ma fo e vai o le nga foi sei fa le tato nei ma tu sa le la to ya lo tato tu pe tato o le ve fa fo la o le si tanga to isi tu nu ai polonga tato nei ma tato fa tio ya la o tato so mo o tato wai e malo o sa sei fa sina mano non pupu ia na te fa wa le talo fatu o le vaenga lua le tala la walunga nei tai au. I le vaenga le masanga tono o le fo i mana i o le e sauno i o le ngati toa ma le le Pasifika le a tono le solo i e te whelo inga le o whaie nei o ngati toa ia ma le tato tangata Pasifika i nei Porua a tono se va moe whelo inga fo i o ni te fulu tai au a tono te mine o loa ma tene whanga solo le whata singa lea i o le la toa whilo inga e fo i sa whawhilo i tangata whenua i nei i tātou fo i au Pasifika i le sfulu lima tau sanga o mwai i o le la o manatu la tō mana e fo i toi wha manatu le vaenga lea
O le sola ia o le sa wala au lia fol tato ofisa ia pita I whainta te len tato ulo ia tato poko la me whaasa fofua ia le tam whai e lono pili fo le malo le tunu tūlanga ia. Ai se vai e ni ata e mo mulistaimi ia o na tu le longo tato upenga fsota inga. Ia fo e mau e fo ini whamtalanga o tūlanga o lotu. Ai e pe o se fulu tai au nei ia o le ele whelo inga. Ai whaatasi umaina le chapel le lutu mamona I le ia ona amata lola ia fa vali la to fuanga peona ia leva ia to lo ia sa vali le mana I motor Pacific o te lopo le ale tu lango ele tau I le vanga le fa ia leva ia to ia to mona Vanuatu Papua New Guinea o Fiti Morotuma Tuvalu Kiribati, Niue, Tonga, le au Kuki Ailani, Tokelau, ia mulmuli Sāmoa watu, tele le au Sāmoa. Ia le fo la ia tofu ale le nu umal tangata umal le lato sui e whaia se upu I le fo le whelo ingo whainei. Ia le fo ia ta iulu le CPC, le Central Pacific Collective. I le whamoe le ia wa pe o la le pitanga le Central Pacific Collective ia whamtua ino Tino Pereira. Ia male ngāti toa, pe ona ia I whale fo ia le whau ina I mo tātangata Pacific. Ia o tau fo I mono mea le te leo le sawa la tūlanga leo. Ia pe o po kalame nao le amata ne le se fulu. Ia ai wha mai le I le a fo I le se fulu lua, ina whai leo le lato a tau mawhitanga ia ma I le taimi o le o le lunch ia ma ta ape le tasi I le o le nei ma ne fo ia fo ia ni so ia e mo se tala la to la so fo pe fata no fo tato po kalame le ato tai o ia mo li potinisi na wa ile so e fa man vai nga le nei ia sina vai nga tawa misanga o le ia se fo ia tui o to pitonu to pule no o pe ola na saunga le na fa ma vai fu ile o mai na pa inga ia le sa fa ia le nei vai aso yo o e to alu le atole pule no ma to le na ia tu so le o no forma fai o le media o to le tele na fai tala se o tangata ia o si fai pule tono le o le pule no ma to pe o la to na fai fa tala to le fa to pu ia tala ma fai ma ave se ia le sao ia ma to ia fo ia le telo ai tala fu ma le tu lango le tau fa nga yo nga lu nga pule nga nu I si fo tangata na mo tu ia ia o le tu langa le me o le lopo e to ia le vai o po la la ma lu nga na fai o to ia fo me sanga tai tam fo o fai me le I lo tai e le ia lo sa vari ese a pio o le mto le o tangata le nai ala nga la lu la ia ai o le no fo tu ai so tangata ale mo ai fo e le fai unga na fai le pule nga nu Wellington a to e uma le tai mi o le tau tua se pule nu ona pu le o lo nata na fa pi le o lo nata I lungo le fo le fai o le pule nga nu ia o tu langa lana na ye wa fa mai o tanga ta te le masanina ye eten sa fa le sa tanga tu si le lo wata a ya o ma volat ye na fai foi fa pena le ato ma to pule nu a o le muli le swinga le na ye po la te ta mo fiena a te le al to pe ile o se lo afe ya le wa fa ya lo le fitu afe le foi la o tele foi la foi tio po la mo wala to fai foi le al tu lango umana sui ma le lua fe lu su to ya le sa mai o le mistake fa mai o le se le lola po yo no me se le po le se ala fa ngalwenga po le pule nganu wa le o la via I fo mo spule nu ah wa le sa me se ta se al me lan fa to sa fa me se tu si lo wat ya o le fa pe nei e o so lo fo le media ya le tata no to me ta ya ele o ye no le al na po se ma muli ana le toi mai ai yo e fa pe le ai te mna I fa so wata pe le ato tangate o o le pisane le fitu af ale o te va e tuita o isi ata momo ele valu af le se valu te si male lima
o le si i vafe ia e fa pe la va fe la na va tu stos a fa mai la ye le si pule nu na ye o mai ne le lo pe fil ta ulo na ta len tusi o lo si di la o la me o le tusi la lo ta ulo pe si di tu le i vafe fo le tusi la na e wale i vafe van e ta mo fia toile ato tori fana pe ta wana ai fo tato office i tato tai fono pe voli le ato tai fono pe po se ata ai fa vi pi le volze mo itala anga mai ti le o tato penas le o e fo e lungo tato a fa tato por kala me le o e uma tato lungo social media ta mo fia tuana e de si tu pete le lo o le si vaenga ele i oyster ta no ngal western vai o no le tele mata busa o le to la mai o si fo e ta mai tai o le alo Sāmoa ia le wa mo fia to no le fo e fa tum mo vaenga le o na ngo tanga ta lo ia i tono ne to no New Zealand yo ma ni tele o va ia to le fai o vo le o va pia le lo po se alo o e foi au e patia wa le sa lo ia sa famasino vo in New Zealand au foi tau to pe na sa o mane ia lai muli a vo i la sanga tu la ma vai so no ia to ai ile ngal wenga fa lo ia mane a te tono isi te mi mo la tam fai mo sa no fa tan no to ta to li tiu ai o tangata fa pe o ave fu ia o ta to Sāmoa e se fulu tau sanga ai o mai mo lato ai nga mai Sāmoa i New Zealand. Ia o saulo o lon tama o nga lo ia whainga wenga nei wha masino te lelo na sau. Ia lela o matula i mai a tiana e pati. Ia o dea fwoi ma wato o ia le tama itai mua na taita ia le ka vaenga lo ia nei e pelo na faia ia te mai te au ia Pacifica mo isa o le winga na lo tala o Pacifica mo na ia ma eu fo ia to finga fa pia ai a tono ina nei lo ele tu langa no ia le la ufi dia nei o le Crown o le King's Council ia o lo no winga e ma ai fo tu langa la sanga ia ma ia fo sistema ita i Sāmoa mo le Pacifica o le tu fa pe de New Zealand ia wa tu sala le o city atu ia lon tama non tua io ai nei o te lo mo tu si via va pe si leva e mel tama io pe tu io fia ai pati mai le io la sanga wo ia le a tono mo le o ta tu Sāmoa pe va ia lon fa na o tu langa ia po fia lava po Sāmoa po fafo Sāmoa ia ni lo fo le amna ia ma le o ta leni ma ia tu me mane fo pe alu Sāmoa so swani Sāmoa fa msinonga pa la ai tu no so swani tu langa nei Sāmoa stemi pa fa pe ia pe se no wala le fo IPC ile te maria ana fa pe o tsamu mo talo nei sa felo ele si tangata ile Crown law e ngo ya Peter Khan ia no tala no e fo e maria fo tangata e venga venga i lo ina lai masa ni la felo sa ole dan se tatu tapo ia la nei fo nga venga wai e le fa ngo fie o mata mo fo le media va i po la se me si pa la titi ta Pacifica ia o mai lo mio ia te tono la mo te pena fo ia ta pena ia fa ngo la nei nga venga i tulanga nei ai mo lo nei fo i tupu ai ma nga venga sa ia ma o nga fo ia te lo la lango su fo to telefo la to ai mani le to nga telefoni le na mo video to le to ni Genova sa ta no o yo fi ave no mo ile o pasia ia to nga telefoni te fi mo ai le telefoni vo le mai le o fai sa ma ia on sa ia ore Paula Holeola o te mantua le ia ai au e pati. Le temi na o amateni to e tau fotua e mai le tato Ministry of Pacific Island Affairs. E na fai e lola ia le fatsinga na tele ana fai au kilani. O ia la le tangata na keynote speaker le somo mua. Fa matala vo ile le ano mo le winga moni o le fono le na to mo Pacific. Ile tau fa tulanganga mai o le Ministry of Pacific Peoples.
Ia mana ia telefo ia la ngona whaalia ma whaatulanga mai ia muri muta ia fo le whaatulanga ngaluenga whai le ministry ma waifina ngalo le atinu. Ia wana whaavai mai le ministry o le policy ministry o le ofisa e whauwhatua mo polisia a minsta ia al kabineta ma ia tulanga na nei ia tato ai le mewe o te lea le suinga o iei mai si vaenga lau whaapopo atu ai. Ia atonu o te lea fo le sao pau toi manatu le aso le no vai mo ia pati ai au e pati le taimina. Ia tuoso le tasi iwa se fulu e po le le taimi whaia sina lewa le taimina whaia le vaenga lea. Mana ia. Ia, amsanga e le vaenga, le si vaenga le pe si mawe atu po ani tala mai atu no mamau. Manga na ue fie tala no mo le file mule o ile fo ile malienga le ua whaia le. E tau fie le tau a fa asu inga o. Ole a foi. Tasi tau musu e whai se tala i vaenga ia. Langa ua fie nei mea e na le whai malienga i to talipi. To fie le leiva le toi pomu ia. Ai pe o le wawa ai atu le teimi nei. Pe ia le ua awai e ma le Hamas. O le ua whai e te olvas fo e le fto e whafsu ia i o mai o pangota lea e ave Israelu ia o tangata fo ele na ave talusia ia tau no se uma le lei. Na lota pe antata no inisio po kalami. Na le no fo alo fo pe awai atu nai tangata wale i loa tangata tulia nei ia ama tangata ia mali liu ia ma le tele o meu whalenga ina i no ia ata wa le whale fo le mato wa le malo se whale si mape atu mai ala vere pomu e pe ia na o le fui ful mela so lo fa ina lo le ama se me ia pe o vaenga wha pena al mea o levan no fu talo volto tele talo sie po le ale tulanga ia fa muta ia nei fe se inga ia na va i lole o le si tulanga tele pela o Donald Trump ia lan sa no ngalo vai to TV na fi wala e fa le press conference ia e mono to el fas pepa na ila no ia ala ta o ma ia o le vai to le o ele malianga ia pe se fa si langa fi fo ia vai o le ai fi na wa ia tau fai tau fi le tau e sa o le tala Donald Trump a tau no ia le tanga te tau na ave mo ia le Peace Nobel Prize wala to anga e mo ia e fi cha ia tanga ia le mo fani sa tau fi le tau mo nile ia le lo e fai ai o na ave se avo se tu langa se fai longa tau lo fa pena ai o te tonu mo le lalolangi i le vaenga leo le au a lapi o le matuai fia wala o whaita noanga i ai kupito ia o na ma ni o la mo usui e se atua i le sa whai katale ma Saudi Arabia a le o ave o ai kupito o ai kupito a sa tele na whai ina le fofo ina le telo wha fita o li no ia le uto a tonu la se wharinga na e wharinga mai lela to o se tūlanga lili. Ia tato... Tarsia ia. Tūlanga na ia mo se... Ia ma oe ne toi mali du to te lo nei tangata. Mo se iso e mena no fole o le loa nei tangata ia po fe la amatai ne la to oinga ule ni fale. A oi la whatu pere le te lo fale ia la to e whaumo tangata umane. Ia me se o fale mai o o tusa o onga o whanga te tele na e whaingata ne ile toi tau whau. Te le lopo ai po fe ma o vesilia o lisi asu. O fe mea mai e tupe isa la e lule whai ele tau ni. Awa e tasi le pongu a pe fia tau le pongu e tasi. Ia ala e tawa e to le telo mea tau la e alu e. Ia, le atonu le la se fefo tupe alu. Na, io le la a tau a mau e se file mo wala e whaawawa i si mau tau a. Ia, o le fo e tau mwhai fo ia e tau peo le o tau sui le me tu o ia Donald Trump le fifia ia Putin e fatu e tau fili tau ala e ati le so na whai o whapapau pomu i lungo o yo drones fo le lungo o Ukraine. Mani e te le lau wa ai le tūlanga le
o lea wa amata na whao ngā tele e no e o ia tātou New Zealand o lea wa whai e tātou drones e ame fsosoni tawa au o whapea o lona winga e whai una whai e kengi a drones e te ia o le to e mai ai wai whai ngofia na whao o le teknolosi lau te wai atua lai me whai na muli ai to tele ma whao e lona winga e ai le ni me fo le e te tele tau na whai ni me te tele ngā nā i tonua e whai na whai le potu moi o le sta ngata le wha le lea toa i nā ma la toa le nā o te lea le suinga o le soifuanga le ia i o tato lalulangi lona winga o tau e luma na i nā to tele tangata Maldiu ai leo i whai ni tau ai turi mai i tama i drones nei whitau i sa o le le e o le mea nā le tupu tato lalulangi ia on mea sile an ta wan ta to mo mi o tau si o file mu ia ma va vena mau o mana i fo i o le saunoanga le fionga katina le John Dew le mesa ma i fo i me soni me wela i o tau fe vai sta te fisilia i polala se finanga lole o le popela i nei ai le tolanga le i le taua ia mana i fo lona i finanga lo John Dew ia mo ia lava ia ne ngalo fo i o e le na o taua ia le e le na o paulo le taua lai tu pulala te le o fe vai inga ma taua ia tato manatu fo ila tato langa le a fa le aso fien tanga te le ni me ono no foi fien ni tanga to fia ai tato lava i se o mangol tato tua oi ma e le na o tanga tala lai ma li liuma ma mo miel so te le o manga i so se vai ngol tato o langa le e tato ni le tau so ni fale no voice tamata o la la sa o so no nga John Dew o le tato vai o tato vai o to loto i fale o le te le fale to no le monele a to no me o mana tato te va vai ia o te lo a sa si camp i fa fo te le mana no fu mai io o tutuli ia ele e kale si ele lo o kale si te po kente pile nei tangata o tutu e si tangata o le no foina ia pe o vai ngana o le lu tauna so se malo po se atunu po la se awala so so ni la tangata fa pe awa o te lo tangata o mana ina ola mai tono ai ai fo fi wala to ai te ale mo atu ya fa pe ale na o fi volta ngata la to ai ngaru se lo le mai ia na la to ia le o le se me no foi ma ai to tele ni se na ia le fatsinga na no ia mana na to mo le bana ia sino vanga sa vai to no Wellington ele na fai ele le vanga le sa tal no ia le fionga e katina le ile conclave ile maftanga le sa fa la to katina le ole e kali siel filfiling o le tamapa i fau pope fau leo i tu lai mai ia pope leo ia mana ia o lana tano whaamatala le whainga o le pālota ia o le taim ia o nā pālo e se mai whainga pālota piuta so pālo ia o le tatalo ai taimi umai tatalo mai fia le umi o le taimi tatalo mea umai whai il pālota le whai o lau pālota o le tatalo ina ia tamu whai o le tatalo le anganga pa ia ina ia o mai ale tangata le filfilinga o le tangata e whetau i le lei mo le teita inga o le kalisia. Mana ia i o le sawhatang noa la e le sui o le leite o New Zealand. O le sui fo ia e loto la ia mato ia ai e masani fo ia ma le rikatinani. O ia safa ia le whatang noa fo e interview fesili o le alo finangalo safa pe fea le mele o le ala le mentupu i le tai. Ia mana ia fo ia o mo lava noa e whaalongolongo i fo i le. Male, ia wale ele tato whainga paanga male Radio New Zealand. Male fo e mai ai whaani di ule vaenga na e mai whaalongolongo i fo tato whaafonga ste mu mua pe a mo se amanoe. Ai mane sa ele fesiri pe whaatala noa le fo le chimney fo le leo so male aso. Ia na whaatala noa i lai vaenga na o lato pe papalota umai ia e o pepana e susunu tu se lei ma se fa mo e teu e fia pa lo tana o lai na le faita o le time ia mai le mau le alunga mo ia o la to pa lo to mai ia na mai le susunu e ia lan vai la aule pe fo na sila fia fa ia lo le aso lio le mau ia le ia i vole time ma le fai pa lo ta ia mai
e te tawana se lau tolu sfulu tolu leo fa inga o palu tawai se lau tolu sfulu tolu ia. Ia mai list time se lau tolu lua. Po le mea wale ia e toi ave es toi fai to alpa lota lea ia. Ia lo inga ai wa o le palo ta le te talo ale se le mo se. Ia mana ia i ole se mana ia ole te lau isi vainga sa po e whaalongolongo ai pe e mana i fo oro ave oro fai masui o tato wai ere mo so ole ia tūlanga wha pe ia na me sirina na lu ia fai masui o tato fo i whasara lau e muli mawina na fo i tua inga whaamatalanga ma whaatanoanga i tūlanga sa iele e nei fo i vai tau le sa i lingo tamapa ia le kalesia ia msanga tsalfo ta po kalame na wa matfo ile telo ta longa ia o le lava o vai atu le faia onga ia dame nolin taurua le au wa to fa malo lo ai o fa mo tau sanga e se fa no le va e ua na ta iro o vai atu ai o nei se me tupu le komiti e la o vai atu le tanonga me tu le mai ane le fa foinga le komiti o le mele e o le tūlanga li e ni ia la e tō tele fo tangata la ta alo e fi ia taurua ia ale e tau whaia e le ia tatou tapua ia se vai po fe fa ia ta o le ia fa ftai tele am sanga mo tatu pukalame nei ta ia lo fa fonga tatu pukalame na te mo vol fa poponga le vas fo tai masani ia fa soi fo ia mo nei tai mal tai out to fa soi fo O le naua whaafonga le tino tātou porkalame o tala laurunga le vai aso, te maulau noa whaafonga le whaapoponga le vai aso fau. Fie whaino atu le tātou porkalame o le asesinga, tāpina ina le sunga, i le to ina malo lo pensione, Reverend Alton Risati Sonete. Ia, usi mai loa le whaafonga. ava mal falo alo te tawai o te whātalo whātua ele malu lau whāwhonganga Sāmoa ne futa fo o whātulo i o tau paia o Sāmoa whaingta mai mau te tele se ia o i mau ngaiti tāl whalawa whamalo so i fo manuia whātalo whoilo malu o nai o tātou te mamti nā mātutua te nane lo malu whātau to lia i ngase manisi o ngutia i whānoa noanga tāl whalawa whamalo le on sai aftai le fatu to le talitinga ma le fatu tua a venga ia ma tinga ma faingta le nei so ifuanga tawina ia mau pele to vai o le fatu tua le lofa so swani o le tatu te pau sili le langi e mau ai ni mapsanga a si fonga la nei le lo moi Wellington malana poklame masani ia swel te tasi o le asinga ngase mai le sfulu to sfulu i le sfulu matasi i tai au
Se tanto tapua I le tua. Neli ye fa fonga mai I la walanga. Ye li liu mai I la utalo. O te wala watu ya te oe. Ai le ngata anga o le nuu. Pe a fa vai lo loto. Se tanto talo. Le tua tol taspa iae. Le te male alo malengang pa ia. Le tua e o le vi inga o malama. I le langi ma le langi. Le tua le alofa ma le alofa muti vale. O mato fala tala tatu I le ava ma le mingao e ala ia Yesu Keriso. Si tia le vi inga ma le whawhitai, whapale nai lo swafa. Ono lo alofa ma lo whamaoni mo I mato ma lau whanau uma I le nalolangi. Wa ulia manu ia I foi le nei aso fo. Whawhitai mo le tele o mea alofa o lo alofa tu noa. O lo foa ina mai pea ma mato whao ngaina. I le tino o le mawhau whao e maise o le anganga. O mato whawhitai mo lau whamalo longa mana, mo lau whanau mawhitia I ngase ese. Maise o lau whamaisenga mo I la tau whengai mo whanau noanga. O mato whawhitai mo o waunanga o ngā uma, o saunia le official soifua maloloina, o le atamai whafo mai, o vaila au ese mo tong fitinga o ngā uma, o whatinoina mo le manuia o te ngata whangasinga sea. O le whaftai sili o lo Yesu Keriso, malona soifua, na liutino te ngatai le larolangi. Na Yesavalia I le ala o popo ngama ti ngā uma, I lona tino pa ia. Ina ia tau tōlua I nai o mato mawhitianga I le tino nei. O na whaalava foi, o whaamalolo I nai matou. Ia tu mau I lau fio le vi inga umalava, o le whawhitai, o le whamanu, ma le whanetanga I nei o na po. E o atu le whavavau lava. Amene. Tātou vi le vi inga o le tua. whenga tuai. Tu si te to nome lon mta po to sul mal tolu. O te vai tawina mal vai po lus fuluono o atu lus ful mal iva. A fonga mai o fiong pa iene ele tua. Ele ai lava se la te tusa mal tua Yesu runa. O lo ti ele langi e fai ma o so andi. E ti e fo I ao le langi lona mamalu. O le me te no.
O le mea te no whai, o le atu o le whawavau lea. O iau lalo foi a ao le whawavau. E tūlia foi e ia iau luma le ua i te mai. Na te whetalai mai foi, ia e whao matia i lātou. E nofo Israelu e tō tasi ma le file mu. O le vaipuna o Iakopo e iaile i le nu o seito ma waina. O lona langi foi e te tō i fo e aile sau. I Israelu e amu ia oe. O ai e se nuu e te tusa ma oe. O le nuu e ua whaolaina e le ali. O le talitae e fisoswani i ante oe. O ia foi le pelu e malu ai. E whatanga vivi i ante oe. O e ita i ante oe. E te solia foi o lato mea maololunga. Ia whamanuia le tu e le whaitawina o le tuspa ia. Ia tu maupe i ante ielo no vi inga e whavavau. O le mea te nofo ai, o le atu o le whavavau lea, o iau lalo foi a ao le whavavau. Ua taunganga ifo le lao le sau ifuanga lue mose, ua o maile tu aso o na saunoanga tau mawai. Ua whapopo ni o soua, e le tu ua asfolau, i le mafutanga ua asoa, ma tausanga, ma le nuu na ia taitai mai e kupito, i lalo le ao malosi, ma le ao whalo loa o le atua. Ma le teime o le toina o matu pala pala, o whamanuianga. O i tu a inga te tasi o le nuu e au fiai Raupena, Yuta, Levi, Benjamina, Josefa, Sepulona, Kato, Tanu, Nafatali, Maasera. Peita o le au te lenga o ia whamanuianga. Leo a vea ma tatou mutua. O le mea te no fwai o le atua o le whaavavau lea. E iau lalo foi a ao le whaavavau. O whaonga ina le ngana whaafatusa. E whaamatala ina ele fisota inga wāwalalata le atua. Ma le tangata whaatua tua i se fale o a vea ma no fwanga. O le tangata e mauai. O tatou ilo uma le taua ma le au ngā maota. O lawa ma fale. O tatou no fwai. E au na mautu ma le lei. E so i fuasa o ngale muai. Ma tina e aise ainga se sio manga ma whanawhana i le alofa. Le whamaoni ma winga tau safia uma. Umua. E mautino le malu pui pui o le ola o le tangata. Pe a ma futa pea i le atua o le whavavau e le au noa. O so i fua ma ola le tangata i se o langa whatau waa ma le pupu. Sa ma le tu mau i le lalolangi. I le ngata i le nā. Wala matia pea foi i pua ngā ma mawhitianga SS. I le tino o le mawhau foi ma le anganga. E meise ele to i lalo pea o le tangata i le nā ngasala. O no vai vainga matu i na nau le o langa nei. Ma le tau i vinga ma whao songa anti Apollo. Peitai, a whai e tu mau tangata i le atua. Ma ngā wai i le atua ma lana taita inga i astaitasi. Wha tua pea ma tali tonu i lo nā lofa. I te tonu o ia whainga tā uma. O nā vea i leo le atua o le whavavau. Ma o na malu e mau ai e le ngata i le ola nei. A o na talatu. O le mōli mau fo le nā le whaisalamo i vasfulu. O lo ia pese ai. Le li ie o whai oe ma mea mātou tino nofo ai. I lea tūpulanga ma lea tūpulanga. O lea tua oe mai le wawau e o i le whavavau. O tau tino fo i le whaisalamo le whatau wā. Ma le lea ungo le tangata e peo le mutia i la tō na ola ola le tai au. O le tai au e funga mai ai ma ola ola mai ai. A o i lea fiafi o na sele se inai lea. Ua mangu ai. O le natura le tū mau le nā le tangata. E au aina nofo ma mau i le natura tu mau ma le natura whavavau o le tua soifua. Au ai tu mai au ngā tūpulanga ma toi ma vai atu. Ai tu mau pe lava le tua. E le li liulo na lofa, e le li liulo na whamaoni i le tangata. E ui le natura wheliu liwai o le tangata. O le fasili, e whapewheo na mau ma nofo i le tua o le whavavau. He's got the whole world in his hands.
ua ia umia le lalolangi atoa i ona ao. Pe itai o le tangata tali tonu i le atua, wana tau tino i le whātuatua, mana talia i lona loto, ma tau mawhai e olai, i le whinangalo le atua i le olanga nei. E hui na whaingatā mo le tangata o na tū mauai, talu ai le lui tau ina pēr, o le olanga i ona vaivainga, e pei o le tau tino e pauro la vaia. O le nei o iloa pei se ai se tū la fono wa ia teau. Pe au loto atu le e whai, wa ia teau le leanga. Au o iloa le tū la fono ese i o tino, o lo tau le tau le tū la fono o lo mawhau whau. O whai fo iau mo tangata o tau le tū la fono le angasala, o lo o i o tino. Pe on tu si le Roma mta po fitu lofu tasi le lofu tolu. E uila vele na, ele fa vai ai la apostolo, ilona tawivi pea. Ile fa tu ile manna o le lofu tu noa. E fiso sani ilona vai, e pe ona ia tautino. O te mawhaia mea umalava. Ona o ia u fa malosi mai a tia. A wa pe a o vai, ona o malosi ai lea. O le na foi le fa mal si au mo i tātou le au whātuatua. E ui se tātou vai, ma se tātou tau teva fa le whātuatua. O tātou no nofo i se whale apitanga, whale tino, le tū mau, e pei o la paulo. A wā o i mātou o i le nei whale apitanga, ua whioi i mātou o lo mawhatia. A wā o mātou i loa, a whai le petia lo mātou whale apitanga. Ua ia te mātou le whale mai le atua. Ua manino foi sau noanga whamawai e Yesu i na so. Ina o le atu ua le mawhitanga, au le atu tu vale o tau loto. I au tau whātua tua i le atua, i whātua tua mai fo i a tau. E tele mea ina no fo i le maota o lo tamā. Ana le ai ua u whai atu i a te tau, o te alu e sauni si mea ina no fo i o tau. I oe tātou te le tu mau i le larolangi. O iai po ngā ese tātou te mawhiti ai. O ngase, o whanoa noanga ma le vāo mea e whapopole i nai. Te nane le fili ma le ti apolo ma na whao sosonga. Ai whawhitai o whola ina mo i tātou le whale o le atua. O le atua o le whawavau tātou te nanofo ai. E whawavau e ala i le whātua tua. Pai mai o le matua. O iau lalo fo i a ao le whawavau. O ao le lofa tu noa o iai le mana, o iai le manuia o le file e mupa ia, o le mawhana whana ma le whao le tang. Na te tā ofi mau i nai, ma tau ave i nai tātou e leo noa. Le ao malosi ma le ao whaloloa, tātou te manu malo ai fili uma. O ao wha ma folo le tua o taua e le whaisalamo, se lau whasu lima whaupasfulu on. O lo e wha ma folo lo ao, ma fa ma o ona le mana o me ola o lava. O ao pa ia lava ia o le tua. O lo ta ua i seia ma ta po fast fluiva fe po sfulu ono. Fa uta o teia lo fa tu se yo o lo filima. E tu mau o pa i o luma. O le tua le fa vauna te fafanga. O ia na te fa inu ma fa malia ma na onga le lei uma o tangata fa tu tua. E le ma fai foi na ngalo o ia i le tua. A wā o tau ave pe o ia i a ao saunga le mu, ma le mawhana whana o le lofa o le tua. O le whatalinga le tua i lona nuu, o ta ua i seia. Wha longo mai i a te au, le a inga o i a kōpoe, ma le a inga o i sara elu, o ena o tau ave au, talu i na whanau mai le manawa. O si tia au, talu i na whanau mai. E o ina e toa ina, o au lava o ia. E o fo ina urusina, o au lava o te tau ave ia te oe. O au na o whaia, o te si tia foi. O te tau ave ma o lave e ina oe. Sau noanga whamatala loto ia, mo sos tangata whātua tua. Ua mauti no ai, le te tau o na tātou no nofa tū mau. I le whātua tua, i le atua o le whāvavau. O tua e le atua o le whāvavau, lona mamalu silisili ese. Ai, to lo ui folo na langi whāvavau, i le lalolangi le tū mau. E ala ia Yesu Keriso, ina ia whāuru whale tangata le mawhitanga mai e le manuia e whāvavau.
Ya le sala mo ma le fatu tu fa maon. Ye tu mau lo na swafa le vi inga fa vau lava. Amen. Yo tatu talo. I've taken ma o ye for langa fa ma si au mo matou. Fa ma si ai lo matou fatu tu lo a wai fa tasmai. Ma lo apo ina peo I matou yo a lofa. I tu aso uma mai se I tu aso le taunga mali ai le olanga. O no popo nga ma maftianga fenga yai. Matou talo nei mo lo fa na popo nga tia uma. O la to fa to tolinga ngase se tino po le mafo fao. Mai te mam tina matu se yo ina fa na witi tono fa le mai po ainga. Se yef so swani fa malolo fa maluye ya te lato e tu sa malo fa italia pa ia fa maluye au nanga uma tu fantasi au ona fo ma tau so fu ina ya wala try lo mana fa malolo talo o mato te mam tina matu uma so se no fanga o tau si ai lato se ye lango ina lato mo so swani no lato fenga yai ma lui tau o soi fuam tua. A manuia I latou o whengai mo le tau singa o matou mutua tau si. Fa maise le alie me fa mafan whanalo o ngang pa ia. O I latou uma o whengai me whanoanoanga. O no maftanga mo te sia le maliu mo le oti ma I latou e pele I maftanga. Talo mo I latou sai tie fa le pui pui o no soli ngā tula whono. Nei e salamoina ma maua se ola toi futai. Pa manuia I latou o iai manonga whapito le tino ma le mawhau ina ia tautolo ina pei latou e lo alofa so swani. Whenga iai mo latou whawhitauli. Talo mo to telo tangata pupo ngā tia o no taua o lo tau ina pea o e o mali liu mai o manunua. O I latou o leini menu no whai ma mau solo. O e o mate la ina le fia ai ma le fia feinu. Ma le tō tele o langa o lau whanau o lo mafti ai. Se e anga le lei ma so swani a te latou. A manuia ngā luenga le lei u whaia mo tangata pōpō ngā tia o mai le lalulangi. Talo te mā, ia wawe o mai se aso e tau fi ai le fitau wa I o malo. Ia maua se nofo fi le mo tangata e le lalulangi. A manuia ngā luenga wa misionare lau e kale sia kirisiano au le lalulangi. Paolo ina nganga mo lo malo. A manuia u fai o malo umai le lalulangi. Ina ia ngā lulu e fatasi mo le manuia lau tele. Mai se New Zealand nei mo lo manto utunu pele Sāmoa. Ina ia tu mau lo na whawai lo finangalo e manuia ai. A manuia o manto wainga le maftai o matua mo whanau. Mai se sauni atu o manto whanau mo lo lato o sapa e pai. Ina ia mana la lato mo le mau o le alau ngai nai. A manuia le au whafonga o le nei aso. Tu mau foi o manuia le siu fonga o le lo mua. Mana au nanga le lei uma mo se vi inga o lo swafa ma malu. Ma le manuia o le au whafonga. Disia o matou tatalu ta mama le loto whaftai. Matou tu inatu le whātua tua ma le talitonu. O lo e whafonga ma e tali mai lo walof tu noa. O matou ole ma wala o tuai le swafa ma malu Yesu Keriso. Lo matou oli ma lo matou whaola. Amene. Tatou pese le vi inga o le tua. Wow.
le tu whaftai lo sunga, i le ao tu fue, mo le whawhaina o tatou pisini e al tatou proklame ne whitai au, a malola wanga lului, whamanuia le tua i autou whiau, ngā luenga whenga iai, whamanuia foi le tua i lau whawhonga, ia, manuia le whaiunga o le vai aso, i le lofa malanga le lei o le tua. Tatou whaiu le titalo, tu maumai e o mātou lunga, ma lunga lau whanau pupu ngā tia uma i le lalolangi. Le alofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Le mawhitanga mawhanawhana ma le nganga pa ia nei. Se iau i le whawavau lava. Amene, ma amene. Ua whawhonga le tunu o i tātou porkalame o le asesinga, tāpena ina le sunga le tō ina malo lo pensione, Reverend Autari Sati Sone Ete. Ia, o le ngangala o le whawhtai moriatu, whamalo tāpena, whawhtai mo le tātou porkalame matango fie, manatu o le ua, so ni tele le ngata, o e o tau ina le wholaunga ala i mai o le tino, ia, ai mo le atunu o atoa, e tāo so ina i wholaunga le anga iatu, le whaiunga le neva yaso, whawhtai mo le soifua whaonga ina, malo whawhtai lo tele atu, manuia le whaiunga le vai aso. Tolu minuto lo tōna tālo le sifu maltasi. Ea e eina i pese whalenganga o le whawhonga iai po vi ingo le tua. Ia o le afo le se funu ma le tasi i le taio nei. O le amaua lewa noi whaatara noa tasi o sui tau wā. Ia o le whenga pālota lea e loma nei le wha umatai au le awa uli. Mai i le tū lea apahat. Ia le whionga tofa, sua fole kush, pio na tau wai, i le whainga pālota o le nei tau sanga. Ia, e usmai whafonga, il pese, mai le ang whawhaiaonga, whanga sono to i leo le porkalame. Ia, ta maluru atu i paanga le tātou porkalame o le ina i lau tina mata matai. O le alem whaini whatau nu ina, i le asole nei, ai ua fuafua mo le vēso fau. O no le taimi lea ua fuafua mo le isi whatau noanga i le afo le sifu maltasi. Whawhtai lava. Hallelujah.
He's got the whole wide world. He's got the whole wide world. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got a little tiny baby in his hands. He's got a little tiny baby in his hands. He's got a little tiny baby in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got the whole world 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 in his hands. He's got the whole world.
ole tu ina atu mea una te popole ai loku atu a uia no whamama natu mai mea uma e whaingata ina natu ole tangata e whaingopi e te apatua tua i losu apa ole tu ina atu mea una te popole ai o loku atu a ua ia lo whamama natu mai o loku atu a ole atu a pai a venga e malolo ai e ua mapatia i a venga e awala aula le patu tua i lo suapa o loku atu a ole atu a pai a venga o loku atu a ole atu a pai a venga e malolo ai e ua mapatia i a venga e awala aula le patu tua i lo suapa o loku atu a ole atu a pai a venga o loku atu a ole atu a pai a venga
all packed, fresh kicks, nice tea. Gotta look good for my family. And now I'm headed out the door, leaving my troubles behind me. The 10 a.m. fight is where you find me. I'll be up in the air. Anticipation's killing me, and I just wanna get there. My return is much too late. It's been a long time coming, and I just can't wait. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I touched down at the port at 8:45, full of excitement, cause I know my family's waiting outside. And suddenly I'm feeling the love, being surrounded by kisses and hugs. I roll down to the house, only to find my family rushing out. Loi whafong mai bele tautua si ufonga lau mua leo us full fitu minute e te ai leitu lais full maltasi le nei vaenga o tai au. Toi wha mnatu atu o le afolis full maltasi o le whaatala noanga mai le sunga po le fiong wa i atofa sua fole kush o le sui tau vaa o le balota i apahat. I ai whaatala no atu le fionga le le pule afa masanga te alu moresi. Wha a wawatu wha fifianga ia o na tali el tato whaatala noanga lea i le afa o le se full maltasi nei tai au.
Ia la pale, ma le vao matua, atua matulanga whaalupeina o lopu tūmalo. Pese mo muatu I tulanga whaalupeina o lo lupele o whale a lupo. I feel over on it. Pa! I feel over on it. Tutofia ena whanua o le perofeta. Whanau whanau le unu ai ta whaipa. Ikini makula tu na to ai manuma iluma. Tase makafa, alusina. Don pa. Tase manzafa o alusina. Mole tama fasino e afiti e potoa. Le matu pala pala mai le mani e toa. Le balo amanolo na malo ia o mailuma. Mata mai I yo fatu anga. Fatu anga talo matamu ese letitele. Fape foi mai tu ai maufi ese. Ulo fata ya tunui fafo fape foi le marketi sabana loise. Selu mana ielele ua matuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi
o tātou vala vala wa lewa fo I tu sanga Whaafatai tele I le nei lao lao wa whaawa no aina I lata whailoa inga Malangona ai o le mawhana whana E sa o lava e whaawa wau dawa inga Bea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Le isara e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pula Ai le mana tua wha ala e o O na o le ngangana Mafutanga I a whāau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala it's lo pepe I foa foanga Ala sili sili ese O lupa sava ese ese A ua fui fui fatasi Langona na o lene pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tātou mafutanga E wholau no me isa Masisi ane lona la Oh yeah Le isara e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule, ai le mana tua whaala e o O na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I a tātou lau whanua Le alawa e fushai O I ta ua Joe whatalofa atu malo whaaloalo ine nei tu aso o le swing o tatou polkalame o lewa mawale ava noe e talatala noe mistasi o sui tau wā o tatou e le vaenga leo apahat ia le fionga ia tofa so fole kosh i o lela e tala noa mai le zoom e tala noa fo ilungo so ta inga wha teknonosi mai la topi te no I apahat te no fo taulumanga o le campaign ia mani suinga tonu I whiau tāua mo le tātou au whaafonga ia mesi o tō e pārota I le vaenga nei apahat ia whatalofa atu tofa nei tae au o a mai oe Tofa lau fionga Afkasanga o leo te vai atu e luo o wata ye lunga o le zoom pe sa ore me le ai
Ia, e whape fo, ia, langi mama i whaponga ngā le tunu o li nei tai au. Whaftai mō lo ua manoa la o whio ngā masanga ma le ngā rue ngā le Sāmoa Capital Radio. Pai isi na whamatalan o wale. E nei taimi. Whaftai. Ma le wā matua, a toa matulanga whaalupu peina o ropu tūmalo. Una o e maua mai le, o e longona mai au, tofa. I o leo tana mona atu whaftai. Marino mai, whaftai, afmasang. Whaftai, o te le lopena mo mai lau sau noanga le amatanga. E le ai mana ia pēr toi whai mai sau whamtalanga le amatanga langa lele i maua mai le tātou whasala launga le whamulmole. Whatalo whai fōi o mwhawhero i le atunu. Ia, whaftai, afmasanga, tā lofa lo atunu pele, ia. Langi mama i le whaafongaanga i le nei tai au fō, ia. Whape fō i le nei tai au o marulu mai Wellington, e whape apaha. Ai whaftai afmasanga mo le avanoa. E whai fō i sina whamatalanga wale, la ata wadunga le whaamoe nei pālota. Pālota, pāloto i whale e tā ua e tātou i Sāmoa, ia local council, local election, council election, le ua. Toi au se pō, ia ona, nei lo fo ila, ia pō aiwa, o sawa o aiwa. Malolo, taftai. Ua ma ken a kui, ia ma ken leiben. O utou le tō te o tau vai, ne le tātou vaenga i nei. Ia iei fo i nei pōrua, o lo ieina i sui o tātou Pasifika. Ia utou le o e a mesi ai o tō whinga i e lunga. E tau avele fua tātou, ma whai o tātou leo i tonu i. Ia, mane ia fo ia, e mai sau whamtalanga pe a mai, o e le wā e tui whai toa, pe o e whiu tui whai toa. Wa umale. Ia tui whai te toa. Ia, ole a fo nei. Ia, ole nei yaso, ma le nei vai yaso. Sa mata ona, le vai yaso fo i lea i whale oloa, pe o Pack and Save, ma Woolworths, o ina sa sa masani au na tu fatu ia pepa, ia ole whamatalanga la tau ia i tangata sa o mai ole tautuana lau pālota, ole tele lava pālang, tautuana lau pālota fo ile ia whai, ole a lava me whai, ia whai e pālota fo ile au ngā lo leo mo pai ngā malo foi po, pe ole local council, i lo anu lo region le e te ngalue ai, ia. O lea la wo i te mi fo i lea wa le nei aso ma ananafi. Ia wa umale e tu ngā whale. O le fo wo o le taimi e tā nei le lima le afiafi i le mātou fo i tu malo. Ia o le tau na tau tu se billboard fo i lea le whaelo atu ai fo i lea ia wa o te loa o Wellington me la wa hate tā nei sfurulua o nā alu umala ia i lalo advertising ia mātou o le lima nei le afiafi, ia. O le taimi fo i lale nā e umai le ua wanoa fo i lea e te pālota ai, fo i lea fo ngā le postal vote or anything, e tau lava ona e nau e te aru i le local council, e whai ei lau, e tusi ei lau pālota pe e la fola ua fo i nei lau voting papers, a wa lea lava o toi Lusful whai I tū la ia ona umalo lea. Wa te mo e le ua tamo e stau wanga whapea tofa. Mai fo whamatala fo ia le tūlanga nei ai ma po ani lu I tau na whea ngai ma oe le au sau wa ainga I le whainga fo I le campaign na le topi tonu. Ia, o le campaign le matou pitonu e onga I to tele le o ni tangata Pasifika. O le fitu patene o tangata I nei lava I apahate o Palang. Lea o le matou whainu mela o le population e whasul fitu afe. Ia ai tolsu lu afe le vaenga lea e vote e mwhai on pālota survalu tau sanga e aruanga I lunga. Ia whawhita au dia nātou o le tau mawhai fo I lea e ulungia ni organisation fo I lea po o tangata tatele I masani ai. Ia al mela na o ngā aile tui fo I lea whai tutoa.
Awa petele masani petele ya el watu lo e failo fam talanga mela o ulea o leo te aru li palota. Ia, ia tangata e mawolo lato foi le fa alo mai e tu mai e tali mai lau ma e tala no mai il taimi le te ia ilona foi fai to malona fande. Ia onai fa fitauri ia no wali mai lono ia vai aso o faile ngā luenga. Ia o masani fo. E foi tangata e fa pe mai le e fa aftai. O te le fia palota ia oe, o te le iloa oe. Hoi lea, ia mea whapea, so se palota pe palota lai, titi pe palota te le. You know, e te le iloa uma tangata o lo nu. Hoi lea, te le iloa uma le fast food fitu afe tangata o lo nu. Ia ai ai lavana i e sa afto soani mai fo ia o le au fai pisingisi fo lea, te alfa tawela te kofe, tawela mea ai o le vai aso me whapena. Ia tangata lana e maasani e, ia maa onga. O a onga i o e kalesia. Sa mauali taimi e tala no ai. Ia mai mea la o fono fo ia candidates. Candidates meeting fo ia masani on o waru iai. Ia mawhai ai fo ia o manatu. Ia o nai ngā rue ngā nā fo ia tangata la tau. Fo ia e ngā rue ai fo ia molona tau mwhai. Ia al tele fo ia si vaenga o le campaign. O lungo o le social media. O le social media fo ilea e ale vaenga e le to mai o le matou team fo ilea la tau te fasoloina ia i lea vai aso ma lea vai aso po le ase mea lungo le Facebook o le ase mea fo ilea e whamatala i lungo o le website ma mea whapena ia vai ia nai manuia fo i mau mai a wala te iloa le whai lea fo ilea nei le sosoani mai po le lango mai a tangata i o manatu. I o manatu whaasoa e taipe fo lea le iai le tūlanga le whapea o lea la au maisisi pisinisi fo lea liquor land po le alcohol. Fo lea pei momo fo lea vai fo lea whaatau ia momo pia me whapea nai tutono apahati ia o teimina ia fitu ia outlets whapea nā le iai. Ia ona o na fai foi la fa mtalanga ia e tusi foi le anu e posti lungo o le Facebook ma foi ne fa pe ia a manuia ia tasilea issue o da foi ne o te ina ele a nga mo tatu ainga ele a nga mo tatu nu me fa pena you know issues la na foi te vava ia te milena le nei di mai leono vai aso fo ilea ma e whaanongolongo i momo fono fo ia ai olo o tamo il palota. Ia e pea ona e sauno. Ia o teimi momo, kei momo lava, you do your best. Fo ilea, you know, pea tala fo ilea, ia be the best you can be. Teimi lea ua mai e lea avano. Fo ilea, well, e leo se avano au mai. O le avano fo ilea e iai teimi umai every 3 years taipe fo o palemene. Ia o tātou fo ilea e lava lau whaasoa pe lava lau malama e tau ana tu lunga lau lima e te aloi ona e tāua le iei o sa tātou leo. Tāta Pasifika i momo whainga malo whapea. Io, o sui tau vai ana whatano o tātou le tio i eile pule nua po rua ia ma le tau vā fo ile si ma fine nai nei ia ma ken a kui. Pea no fasiri ni vaenga e olo o foi le loa whaina i whina ngalo o tangata pālota. O ani vaenga pe tele au rates le tau mai nei isi mato pitonu mai nei pōrua. O rates, o le whawhita uli na ia New Zealand atoa. Foi le, ia so se tangata lava e tū o le aru pālota o le lako priority ana. Foi le, ia a whapea lava la to se furu mātou le priority na e te tau ona i se swinga foi le e te tonu ore. I lungo le lau pe a whape manuia. Ia ai ei fo ila isi a wala. Ai ei fo isi mata upu. Mata upu la pe o le family violence. Fo ile o me whapena e se a whatala noa ina. Ia ai o le e ngā ruenga e loa le whainu mela male, you know, it's an issue. It's a big issue more
mo nu tai tasi mo foi ngai tu malo foi le fa pe e nga o lower hat po upper hat po e fa pe nga foi po rua mo Wellington e ma o issues la nga foi e a fai nai matou nei tina o matou whanau ia o matou ainga o mena foi o le foi sa fina waia a wai te tau ona whaatala noa mea o le ase fe sosoani pe amanuia ale counter sosoani mo nei mo lea baenga e peila o lo te i le outlet lea le o le tau mo fai foi le e whaatu mai i le i fale o loa o apahat ia o le si vaenga o fale o housing o rei te pe ona ta ua so se council lava e oppose foi le pe te ele pe increase ia me ala bala tu o le fina ulama o le fina o le council fo po le atu langa e o unia o nei apahat ona o le nuu e mau o i ona whanua ia tulo o apahat o le second largest land mass nga i nei i ani usila atoa o wai amata mai Silver Stream pe fa pe o sila fia ina ia apahat ile wala papa ngai Silver Stream o le amatanga na lau whanua po o le boundary apahat e tau lava i le maunga i Remutaka Hills i le foothills o Remutaka e tele la ona lau whanua i whaato aina ia o le hawhai nei o lona winga e tele le land foi ngā underdeveloped o undeveloped e o le la lei ona o tasi nei nu e maurunga tele lona rates ona o le tele o lona whanua le whaato aina ia sa fina ua foi le counter i le mai taimi o matu nato e a foi nei whapa o mai le 2% i le 5%. Ia o taimi la nei o lea o mātou lea ia ai no foi apahat pe faiso o yeso fale motu po e rent foi e ia lava le awala me fai o lea e te tutongi ai rates wa te tutongi lo rent i le landlord o le landlord e ona le fale lea e te no fo mawai ia e tutoni foi anga rates me fa pena e pe foi o o tongi la tu mo kesi mo la tu fale you pay rates o le ala na o le sema o le apo nei o le ai tele ai si issues e tele issues fo ile sa campaign nai mole manuia o tatu tangata ele na tangata Pasifika a wai to tele matoi iuta nei ia lau tele o le no ele si vaenga le pen fatano so ama ni te paika o le tama fai a manole tu el malo e malka mai tai pe tu fa tasi ni se pule nganu ia tau ngofia ia e va ingo o soa vai o vai ma ia o tele lopo feo ia pe apa hate de o tu lata mai i le fale tonu le Wellington po Roma lo hat ia o tele lope fai na fai sau tala tu langa le tofa o le amalgamation ai po le tu fata singo o a foi nei o no tai tasi po council sa e fai ngata ona e to tele la o te mai supporting o le a fa pe mai al malo o ai tu mai foi le il fai un nei te sanga po te sanga fo e sa uni ia council nei lima e tu fatasi foi le pe amalgamate ia ono na winga o lau sau fatu nunga mai le palmene por the central government o le fata waina la i nu tai tasi ia wai fina wa ia apahate e tuto tasi ia na alu foi le referendum i le lusululua faia ina ele amalgamatinga ona ele iai le leo apahati tutonu na ele mawhai onga whapea mai ia mela Wellington nga Wellington ma lower hat ma porurua
Ia ole a foi nei ole na wan malo na foi taimi ia awai uma ia council nei lima. Ia ai ole mele wai ole nga lela force feed le mel le a foi nei le fa mo ole malo ai le o ile a foi nei palo tele. Ole fa ta wai no le olo wa manatu foi le ia olo manatu fa so foi taimi ole. O fina unga. The most important factor in me fa pe o le fair representation for ngai o regions. Ele fa pe a tele Wellington o la tau e faia tonu Wellington ma o yo o lo hat ma polua ma apahat. O le mela na a wa fa pe mia ma kapiti kapiti council I fo ile o le limaile na o council a ele fa pe Wellington e to tele. Yang ma lo wa le Wellington e faia uma tonu o council ole e pe ia pe fe o tatou a tatou se mea le fa pena palangi po mauli e manu malo I me fa pena I tatou te finau fo I tatou I mo sa tatou ai ole ole finau nga fo ngale it's rather based on needs not on size fo idea ole fa ta waina na o lata ia lata ba ai nei taimi ma lata finau. It is about needs. It's not about size. About size law. Yep. Or why like titia polrua the population of polrua yamato. Lo no winga muli maya polrua. Like titi foi mato ya lo wahat. Ya aite lava Wellington foi ngale pa fai tau le foi nei le population po le fai tau ino tangata nu. So o le la uva va ine temi o le o tele na umana la fo ia palota isi pe palota isi. Ia o isi o la tau su ela to pe palota. Ia au tua I fo io na to la fo ni pe palota wa e o tu le fulu tasi o le fulu lo le stona I mo le mau a pe ala fo le medi. Ia na o fa tu mo pe pa e o le momoli ia boxes fo ia pusa na tu e tonu ia pe palota tofa. Ole kusa nei lu sulfa I tu la wale o te atu la tas fululua nei dis fululua tai au o le ala vala nga ruenga o fai ai fatawa ina ia o le lo palota e tu la nga ruenga e sa balvaliane se library sa balvaliane se I le council office e fatumu Now, Pip, a mea lava vaenga le stala, wa le lava ye le ava noa afa masanga, ye le stalaina. E te le stala mua am faye ona e palota. O le fata waina na o le afo ile nei o le tu I atu. Ia male tamu faye atu fo ile e fa matala pe te mi uma. Le fata waina o le palota tangata Pasifika. Ia, po so seisi lava fo ile o mana oi. E fia la ngona tona leo. I lea foi tofi. Ia e momo I whainga malo wha pēi nu te tasi. Ia mea lava na, toi lusul whai tu la po le aso e tasi le to toi mai nei dis furulua nei. Toi fitu I dis furulua tai au e whai eilo nau pālota. Ia ma ave sau leo. I le wha demokrasia New Zealand. Ka mo lunga le council pulenga nu oto. I sau sa I diringa. Le ai. O le whaamatalang mua lava na o fisili ai I le taimi o ki topa tau sanga batea. Na o fisili ngia fo ilea I le pule nuu ala tau, o le pule mato pule nuu, o le osi fu whātau sanga talu ngalue. I le tofi lava lea. So, na o fisili ngia la ia o le pule nuu, o engapi a whamei le ia I astangata Pasifika na fo ilea na tamo e le nei taimi I momo palota whapea. Ia atonu lava e. Fixela. Manuia po le whinangaru fo I le atua e. Whamoe lava e. O si le fia la e tō fientanga te Sāmoa po Pasifika I nāle tō ai. E le atua se whaafeo mātou. Tō te lea vai Sāmoa. Ia so ai tonga ma tō e lau. Ia ai mawhauwhau la pia no tā ua mumua. Ole a whai au tangata no fo maui nei a paha te whasu fitu afe. Ia, a whapea o lona tau
Fasu fitu afe e tolu se fulu lua afe le au whai o tangata e over se fulu walu. O tangata lana e le voting public, for le voting population, ia ai na le fa e mawana tolu afe lua se lau o tangata Pasifika, i whai tau muli le na umanei al census, ia le ele to tele, ia ai polea, ia o ina alava lau first port of call, for le te alu i o a tangata, i lo nuu fo ile ai e tau ia i lo fa moe ma fo nei ma ma fa malo sina fo ilo ia le fa ta waina balota Tuli lava no le te tau wa ia tofa. e to tele ole to tele o mato e lo sfulu vai tu lau e lo sfulu e to ono lo o ile pulenu ai to a lusu lima tangata o lo o le council io ia o to o fitu tangata na o le sitting councillors fo le vainga le e te tonu taimi nei ia ai se fulu la ia no fo se fulu seats fo le o le council male pulenu io e to tele fo ia tonu ai ia Akutala manisi o tangata Sāmoa ina le tau ai. O le ala Sāmoa. O tangata Sāmoa ina le tau ai. Ia, to tele, io to tele lava na whaatala no iai ma tu i whale ma. Ia ma whaamatala i lea o ngā o le pālota. Fo i lea polea, ia ai, o lawa maua le voting papers, whaitau fo i lea, fo i nea e te mana o e whaialo leo i lungo o a fo i nei o lau whapea po whontanga ale council, So to tele lava tangata, to tele fo ia le fisosoani mai a isi vaenga mai fafo. Po le o lau whamtalanga e taipei o le o isi ainga Sāmoa, o isi ainga Pasifika e leo pālota i tutonu nei. O le nei tu malo. Ia la fo ia la tau ainga i apahat, te masani lava o na o fitau i fo ile i aima. Ma ia le na ufai atu i vaenga nai apahat te fisosoani ai. Ia wa o Sāmoa la tau e whapena lava le loto for Sāmoa i lana whinau ma lona ma e fo ulo ia pe fo ulo tangata ma amitua nai ma fo nei ma fau ono i lato tau mo fai. E fo ia se tasi o alo Sāmoa olo ta mo e fo il mato ile council nei mato o le swafo leli o Henry Gray e la titi. Ai o tele o ilo tele po ailo na ainga po foi le mo se fa mtalanga ona e pisi le ali e pisi le ali ilana pisinisi ma ai tai e ale tai mina matala no ai fa mai na wa ai na sa Sāmoa onga ia le la failo na ainga o mana o ia le tamo e ngale ka le ai tasia la le meeting foi ne po le fono le tala no anga o ia na o vala au ia sau e faisa na whamatalanga. E tau tangata o apahat po ai ia, o le ala na ngā ruenga, o le ala na mata upu e na ea, fo ina e whina wai pe amanui e lungo le. O le a fo inge o le tamu ema. Matou te tapua i atu ma tausia ina ia manuia lau tau mawhainga tofa ia wa a e sautun. O loinga fo i o la avea o le Pasifika mua e tono pulenga nua apahat. Ia au le tu pafo te mai ta ia tiri awo ia le ile na ila o tina apa e sawa tu runga le ile fai ngā pālota nei. Ai watu le avano ia fai sau noanga i la tofo ina i apa tolo fa fonga mai tata noanga le tai au nei po mai mo mai fo. Ia, whawhitai. Ia, a whapeo e mai mo mai po e whafonga mai nei tai au. Ia, o tangata, ia, Sāmoa mato e lau. Ili whasa, ia, e tautua nā ma oe lau pālota. Tu mai lau wha moenga. I se tautuanga fo e mwhai ona o whaia. Ai, a te onu lava o le melna e una ia pēa e mātou nei, o le whātaua ina o le leo, o lou leo, i le ala mai lea i lau pālota. Ia, Sāmoa mato e lau. Ia, tu mai lau wha moe, ai, pa wai leo lau whamatanga. Ia, mā lo lau pālota Sāmoa.
Pe fo a inga to lau ile nei vai aso fai ungo le vai aso. Ia e whaftai tele lava sa mua mo le whafonga, whaftai a whamasanga mo lo taimi. Tato to tanoa tili vai aso leo te toni o la songa fo to interview o lua makenu o lua sao mai te tono o tato ai whaso fo ia te mea nei. lava a le ai, Tato no pea. Fifia lava e tali le vala au. Ia o le lei, ia whaftai, te o tanoa. Soi fo ia sa mua whaftai a whamasanga. Ia o le lei. Ia o tato tanoanga na a tono to tele a tato si la fia le lei la ua nei. O tofa o levena nga lua i to finga si ni e tono o soi fo maloloina. I apahat, la vea toi ma o i Masterton, ia Wairarapa. Ia sei tono fo i Wellington. Ia lea wanu fo i mana fai masui o tato i. Ia tato alo e whaatino tato palota. Ia e sua fo i tato sao tono fai ngā nui nai apahat. Ia ai tato talo sia ia i o atule asonga fua o maua se talo fia. Pea uma o na lafo tato pepa palota. I lea fo i fai ngā palota. O le se funu lua leo o uli tai au. E wha muta i le tali e ino palota. Teimi nei, ia na o pusa fo i le mo whaletusi, libraries, po pule ngā nuu, po iei ano whanga whapito leo o mana tu o ia pusa i tu o i tonu au pepa. Ia tu langa nei whatinoi, ai Emmanuel palota tato uma, ia tato tanoa tiri tu langa o palota in vas fau, ai teimi nei, ia whato wha sui fua. E toi whatalo whato le whapoponga tala fōu mo le nei awa uli. O langona whaanga e tia ma le loto whaafetai, na o iai le tapua inga a inga, nuu e ka le sia, ai mai se mātua o le tamaitai se fulufitu tausanga ia Nori Divine Mercy Williams, ina wa manu māloi le pine auro le taamilosanga a le International Taekwondo Federation i le lalolangi, lea o lo o tali mālo ai Croatia, o le aso fitu i le aso sfulutasio o ke topa, o lo o whaanga solo ai le sa ilinga sia mopini i vaenga ese, e to alua sfuluono tamaitai na tau vā mati Divine, i le vaenga o le Individual Junior Female Power Breaking, i le mai ai o le taamilosanga mua, e to o se fulufata mai tai na sao mai, halu le taamilosanga lona lua sao mai le to alima, mai i le to alima, e na o Divine na ngau uma boards e tolu mo le turning kick. O Divine Nori Williams e nofo i loa hat, mai a onga i le kolisia St. Mary's, o se alo i whaasino i a Hatesa ma sina Lupe Williams, ma waafusu anga e tuale Williams, e mai i a fio anga o alafua, sa whaato ale whanga, ma vailu utai. O se mitamitanga telefo i lea i lana au lotu asanga tope telo ma paulo i le palisi a te awa kairangi i loa hat, leo lo o whaafai le lea i le ola whaaleanganga o Divine. I le ngata fo i o se mitamitanga o na uasisina i le tanga vai, mata aina le vi o New Zealand, ai o se alo Sāmoa ua whai ma ave fua, i le taamilosanga o le taekwondo, ma ave ai masiamu pini o le lalolangi i lea taalonga. Ele i o ina i le taule ale a luas furuiwa tausanga le matua o na molianga o le tale pe fale, na faleanga ina i le whamalama o le fale o Winston Peters i se solo te e le vai aso nei. Ele o mawhaiona whailoa ina lo na ingoa i le taimi nei, ai o le atoi lau li liu le a whai unga i a Februari, pe a atoi tula i iluma le whaamasinonga. E se lau limas fulupa awala iti na maua e leo ini au whai vai Gisborne, na tau fia i leo i a tau lelea, na maua i Waihau Beach, betu sa o le fastfulu kilomita i mātu o Gisborne, na ta ua i le puli o le Fisheries New Zealand, Jordan Cooper, o le tele o pāua e na o le ono se fuluono milimita le la iti, o lo talo sanga ina le MPI tangata lau tele, ina ia lipotia ni au whaiva pe a masalomia o whaangota ina pāua po o isi whingota, ele te tau na whaangota ina. O lo ofesosoani Sir John Kerwin, i le whaalawi loina o ta'iala whaala soifua maloloina mua, mō tangata mātutua i whaonga ai le AI, leo lo o langolango mālosi i ai le Health New Zealand. Whailoi le minista o le soifua maloloina o le mawhauwhau Matt Ducey, e whaapea o le awhesosoani tele Ask Groove, i tangata e ai whaafitau li o le popole, le mawhai o na moe, whaapea whaafitau li i le vau ngā lii, o le mea whaingaruenga ua whaingoina o le Ask
Groove e whaaunga i le AI sa whaavaina e John Kerwin ma Adam Clark. E mawhai ai e tangata o na fesili i ai i so se fesili whaale soifua maloloina ma whaasoa e tani mai fo ile Ask Groove i whaafitau li e whaaunga ai su inga whaasai nisi pe o na saunoa Kerwin. Ua whaali le fio le tina Riley Brown ina ua mawale ungo su inga fo ma ile mafua angon maliwa Riley na mafua ona na ia tau mawhaina mea ai e ai totonu ni Pinati i le fale mai. O'Reilly e onga a fianga mai Pinati. Ai sa ia tau mawhai mea ai le fale mai e ui na sila fiat fale mai e allergic e Pinati. Sa tau fia Riley se fale mai nele sone e wa aia le pathways le ai lalo le kone karate ale soifua maloloi na New Zealand. Na mawele tina li po telefon mai su inga i le asona nafi. Ma whaailoa ai e le iwhatawa ina e le tawa le fale mai le mata upuana na tama ina ua viliina e ui na talo sangatu Riley o ia ua tau le mawhaio na manava o le fitu lua se fulu le afiafi na tau ua tuai le ambulance pe taina maliu lava i le kuata te ai le valu pe ona whaalia i li poti na taliane le Health New Zealand e le mawhaio na lato tuina maini si wha matalanga ona olo o whaaua upea isi ilo ilonga e winga i le mata upu. E na o le toatasi mai le toa lima tangata ua whaatino i nā lato pālota i Aukilani mo pālota whaaloto i whale le e tapunia tae ao. I whaamaunga le pulenga ua Aukilani o lo lipoti aile na o le lua se lau ono tasi a whi lima se lau. O pālota ua whaafoi atu taluna a mata te tala le periota mo pālota se ia o mai ana nafi. Tutusa lea male na o le lua se fulutasi tesi male iwa pasene o le numero o tangatanga wa ai pālota i Aukilani. Ua tapunia le la fonga o pepa pālota i le meli se iwanga nā pusa a pulenga nuu i supermarketi. Fale tusi maisi no fuanga le ema whaiona tu ui ai pepa pālota e whaangata tae ao e lawa uli. E na ole whaase lau ma le lima afe se lau whaiva tangata na pālota i le lua afe lua. Tusa lea ma le na ole tolu sfuru lima tesi ma le lima pasene o tangatanga wa ai pālota. O le awa uli o le aso e te tau nau o atu ai ua ave ese uma whaelo ilo po o lau papa ma whaalau i loa a sui tau waa. Ua whaailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon e le ai se fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika po o le MPP ma se isi matanga luenga le malo. O lo whaanga solo le whaititi o tangata whainga luenga o no tama whainga le malo e whaititi ai tupe whaalu. Na whaailoa e Luxon i lungo le Pacific Mornings a le PMN i le asona nafi a o whaanga solo ai leilo i lungo tupe whaalu o matanga luenga le malo e le o iai se fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika ma se tasi matanga luenga. Talona pale mai le whainga malo o iai nei le luafi lua tolu. Na wheanga iai le MPP ma le tele o vai ngā tupe ua whaititia mai lana paketi ma esilia ma le ono se fulu miliona tala New Zealand. Mai le se lau lima sfulu ono le au whainga luenga na iai na whaititia i le toa iwa sfulu iwa. Na whaia se whāto i senga whalawa i telea mātu o Tom Phillips, o no whaafita auli na tutupu e mafua mai le latama i le lata i le whātau sanga, na whiua Yesu e malana whanau la iti e toa tolu, na maliu Phillips o no se taunga whana ma leo leo, ina ua mawani li poti o se ngā oinga i le vavea o le asovalo se tema, na la vea i ma se leo leo, ai o le wato i te aitua ma le whale mai Waikato. I se tusi le whaatonu i lungo le King Country News i le aso tofi na whaali ai e Neville ma Julia Phillips la te le ilangolango ina ngai o inga la la tama ma wha o atuaila la whaato e senga i tangata uma o i tu malo o Waitomu ma o Torohanga ai mai se lava i Marakopa le te anga community o no whaafitau li na tutupu e mafua mai a Tom. O le sasia se tangata whaingaluenga a le pulenga nua Wellingtone na wali nai le ata o Tori whanau le pule nua Wellingtone a e sa tatauna pueina i se masini pue ata. E fitu a whetala le tau na tusima wali nai le ata o Tori whanau. O le masania pulenga nuu pe o na sawa i le tele o tau sanga wa mawae e pue ata o pule nuu mai ai foi ma ata wali. O le lua whelua toluna whai ai se suinga e le pulenga nua Wellingtone ina ia tā mau ile na o le ata
pue ai ta ofia ta vali ona o le tau ma le umi o le taimi e whaalu ai. E le imanino le au whaingaluenga ia tuunga pei ona lipotia o atatusi ai sipule nuu o mawai e ai Fran Wild e iwa afe tāla na vali ai. Walu afe 5 se lau tāla le ata o Mark Blumsky o Kerry Prendergast le pule nuu mulimuli na tusi pe vali ina lona i le lua afe se fulutasi ai le ifa mawina le tau. Ua fuafua le kapeneta e teu le tula fono leo e toi wha amaoni ai le mawhai e leo o na au wha amatalanga po o ata o tangata mai no fuanga whaitele ma toi tu ina atu le malo si anga i leo e taponi ai mo se taimi le tu mau no fuanga po o whale e whai ai a mionga le tala wheangai ma wha mua le saunga le mo tangata lautele na sauno le minista o leo Mark Mitchell e le o mautonu leo pe mawhai ona la taupu e ina tau tangata ino fuanga lautele e tele sui ngai ngā luenga leo talu mai le lua fe lua se fulu sa la tau toi sa ili ai le whaitau wa fe o atau tangata na o la taupu e ina e tape ma ave e sea ma masini ai mai se atau tupulanga tala vau maori. E to alima tangata manu nua i se whaalawalawe tau ta avale Canterbury na awhia i ta avale e 5 na tapunia le awala i Ashburton i le vau Windermere ma Swamp Road o lo whai aso e ngā leo i lea whaalawalawe. I whawhuato New Zealand, e ono masina o whaia i loilonga i se mata upua se tala vau luas fululua tausanga i le University Australia na tuua i se sea ilo na whaonga i no le AI i ana mea onga. Na whaamawina i le ACU le lata i le ono awhio mata upu o tuua inga tauia o onga mai i la e iwa a le ACU i le lua lua wha. Ma o le iwa surpasene o le numera e ai feso o ta inga i le whaonga anga o le AI. O le to atelo tamaitia onga sa tuua i se sea i le whaonga anga o le AI i mea onga matulanga whaale tonu ai i whaau unga. Na maua i li poti e whaapea nai ai se whaale tonu i le teknolosi sa whaonga ina e university e ilo ai ngā luenga tamaiti ma ilo ai pena whaonga le AI pele ai. Na mafua i ona tuua i se sele to atelo tamaitia onga e tusa ai ma li poti. Tala fawia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Tara whalava mo le wha o popongo tala fau mai Sāmoa mo le wha ai ungo nei vai yaso o se mai le wha whonga. O le wha ai ungo se tasio mata opo i le whontanga le kāpeneta le aso lulu le vai aso nei. Na wha ai loa ai le fionga le sui minister o tanga luengo leo mo le pola na rosa ale mo lio o e da ua amia i lona ofisa le komisina o le tanga luengo leo o pa au longo i Tino Filippo ma wha i loa atu iei se tasio wha ai unga. O le aso se fulu o le masina le nei o le aso whareile lea. O lona to e aso lea mai lona to finga wha komisina o lea matanga wenga. E na wha i loa e wapa au se tasio le autu stala. Na wha umaina lana konkarate i a iulai o le tausanga le nei. E na wha wapea lana konkarate e le whainga malota duai. E tāti ai le teimi e to e whaasara la wina i lea noa. O le whailunga ino le atoanga o le lua se fulma le 5 tausanga, a le whala popotonga o le atina o pisanisi la iti le Pasifika mo tina matamai tai, na amata le whailunga ina i Paul Kalame o le asia le o pisanisi a tina ua whaamanuia ina, ia latu pisanisi ese e tawala mai ni no ngā tupe la iti na o mai le whala popotonga le nei o le SPPD. Le na mori mau e nisi o tina, wa manuia ina i o lātou a inga i pisinisi ro wāti na ai. E le ngātau whaatu anga o whala au whaisua, o nisi o whale o loa, o isi o whaatu anga te paa, au nisi o tina, o lātou ia e le i o lo lomi pe vali ina mwhātou watu. O le tausanga e rua awhena tau nuu mai ei le whala popotonga nei le SPPD Sāmoa. Ma amata whala wiloa le lātou fwoi whesoa swani, ala nia o onga, e o ina itina i le sefe ino le tupe, o meto tia e a mata i nei se peisinisi nei e mawhai o na whaawawina pea, o awala e tewi nai ala ngā tupe maua, ma o onga i le whaawawina pea ina ia umi ma ola pea se peisinisi e whantuwina.
O le SPBT e 5 atunu o le Pasifika o ua o ielana au o nangare nei, e au fiai e a Fiti, o Tonga, Solomona ma Vanuatu, Fatase ma Samoa. O le tae au nei le asafarele, o le awhatu tei e se solo po sa vali le au whaipi se nisi mai lanto umai tutono le wha la putputonga, mai le ofiso le tine mu, e anga iantu le hola le whakasai songi, o le awhatu tei o mai ana Port Kalame, e saunuanga au tū, o whaafia fianga whaaleanga no o maisi, ma tau walunga i Port Kalame le whaamnatuina, o le atoa ngolona lua se whurmaleli matau sanga. Au whanga solo ele se whurmale lua masina, o le whaata waina o le te e atu i whala au whaasaine le atunu. Wa whaamawina i whaamamunga am tanga ruenga o leo leo, le se whurmale lua tau sanga o le tamaititi pito i le titi wa fia i whala au whaasaine o le aisa, a iwa se whurmale onu tau sanga o le tangata pito i matua, wa whaamao nia luna whaonga i no ia whala au. Ma o le vaiaso nei au a matali nei Port Kalame, wa tu ina ile whaata ua le soifua maloloina le mafau, ina ia soifua maloloina ma pui puia, mai le tango fio whala au whasaina. O se tasi o vaenga lo tu ina tuai foi le whaata ua, e whanau o lo ilano le vaa vaenga le to manga moe pōpua ngā tia, wa a fio lato mafau me sa wanga sao lato whenga iai, e pe on whaata waina e le ambasa le malo Amerika i Sāmoa, e sana asia singa na asia sia i whanau ila no toa. O le li ia David Hostler, wa silia ile se fulma le 5 tausanga talu o nanga lua i le Navy a Amerika. Mai na malanga ma i Sāmoa il so tanga whapaanga ma le Pasifika. Lena ia saunoa i le tāua tele o le maloloina le leio le mafofau, e whaingo fie on te e atu i a fianga, wa lo fia i le soifuanga a mata o le tamaititi, se o ina mawhai o ne ia whaatea e se uma, ma leto e whaalawleweina i lona lumanai. O leo sa wali atu i le masina talu na taunu mai le atu no afi e le tise lua, e suia i afi tuai i le whale afi fianga, e le whaanaunonga ina ia mawhai o na fo i e le whaafi tau o le peso o le ele tise. Peitai o mai tawina lava e nei vaiaso o tuana i o mai i le vaiaso le nei, le whai lava ma pele e le tise nisi o vaenga o le atunu. Na vasilingia le ofisa sili o le malusi anga tau i le tise le atunu, whaumui nā yese to i moana. E nisi o ia whaafi tauli, na ia whaai loai, o lo tau wha mai a nisi o vaenga e te tau o na whaatino moa, e au fia transformers, o nisi o masini o lo mo mia, e mawhai e o na whaolaina i afi. O le temi nei e li au mea lava i tuafi mai le wafolo tui nai, se ia mai a ngā ruenga o lo whaatino. Ai o le whai mapea i o le tise nisi o vaenga o le atunu ai meisi lava fo i le taulanga, o le whaale tonu mai rafi e le tise tanu ngā manono, o lo tu leina mai eile e le tise o lo whaongai na le temi nei. O tala fawia, whamanuia tele le atua le whaai ungo le vaiaso si o tātu o tanu, mai se le tāpe nātu fwy o Sāmoa le aso whaapitoa o le whanau, e le aso sā nei. Whaasoi fwya. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Se forma fitu minuti le utene li tu lai se forma luan nei a woli o le aso farile ya aso se forma lima sina oktopa luanfe lua se forma lima. Tautu mara si ufonga la mui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Ya ina wata ulunga tuai ya la vaenga le nao tātu talafou ya matatu talamai Sāmoa. I le nei a so farile te molis wa poponga i le a woli nei. I le toe kuanta i li tu lai wha i le a fiafi. Lau tātua mai ia i le te mulanga fo i o te mawhtanga mai ingo lang woli malo le tātua tunu. Ia, malolo sai malolo whantua tui fi au mga luenga tute. Ia, mana wasinga lo whianga ilu tātua tunu. Ia, manuia fo i malolonga mai ngā luenga o nei teimo le aso. Ina i tātua mātua awa ni ngalo whala au. Ia, mesi fo i ia le swa mai auli. Ia, wā fo i te mawhtanga. Ia, o le nei aso whatimu aso a oa. Ia, tātua lau mua a whaiola i mafuta mai lunga le ala tele. Ya tautua nala saunga le mu. Ya alu i maila whaatula ngaina awane ngalo. Tula fono masani. Fase kone te vai ma ta vale. Olo i luma atu. Oe,
nei te mar tau ma le a woli sunga tasi tu tolva ya lau tu mafuta le vai ngole a woli fa tai
Te whianga ma musika sui whenei taimi o lea uli wa 25 minuti te enei lei tū lai se fulu ma le lua. Le tautua le nea le si whonga lau moe Wellingtone, lunga le ala leo whaalongolongo le tasi ona te si ma le tasi Sāmoa, a pia lunga o tātou pinga te whailangi, he pe ona mafuta mai mo mai ai le toa tele le tātou tino i lunga le Facebook, ma le YouTube, e mai se le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app. Whawhilo i milanganga whaalalo i le po e maulunga le tino ma le au whaafong nei taimi, ya malo lava le tāpuai, ma lo le on sa i tiu te mawhaiva mga luenga o le nei yaso, e meisa o le nei wa yaso, ma le tapo inga mautonu ainga, tāri sua foi, ma alo i tau maftanga le nei taimi le vaenga le aso le tātou wa tinu ui, neim tua tausi tonu ainga, whapea ma o tanga se ngase, ma o tanga te mātua, ia o ma mafuta mai ai, e hana le tautua wha ua pea, le si ufonga le laumua i Wellingtone, ia po le Sāmoa Capital Radio. Ia nana wha amnatu pea, ia, ma nei alu tanga i wha aso le tātou Facebook, pea share, ia mai mo ia i tātou mafuta tu ila fo i se ipa ile tūlai lima i le fia na nei. Ia o ila tau o malolo mai ngā luenga nei teimi e wātari ngā sua mana i tau maftanga i nei wha malostino. Ia malola wale on sai, ia malola wha malosi ngā luenga o le nei aso. Ia tā fo i tasi into e amata fo i leo ngā luenga o tau le na sifi mai le tai au ia se ipa ile tolu i leo au lia na nei. Ia ai mo ila tau lea whato a ngai whai ngā luenga nei teimi, ia malola wale wha malolosi ngā luenga. Ia fa malosi le fo fa to auto no mai ia awa le fa wina pea ma le so tau fo le tato fa nga ruenga ia sui fo le fo pe ona nga lu mai ni se la uso su nga tu fo official town ni la ia manisi ona tu fa fine ia ana fa solo Savelin Casiano me usa mari fa valu ia stem fo ia fa tsme fo le sunga ia mia tapu maneia ia stem yo le tato tau tu le nei uri po le nei a taimi ia ona whaawina fo ilea o le tātou unanga se ipa ia le tūlai lima tāre tasi ia ona tali fo ilea ma a whawhongwele le tātou proklame leo o te pena mai le whiaunga ia la wano ati lawa le proklame o le lalo langi o aso nei ia o nei taimi ia o lela a tātou oi musika ai alo i tau maftanga ma malolonga ia o whailawa si whaatimu le nei taimi le mātou pitonu unei porirua ia o mase se fo ilea wala ia ai le o tua i lawa le ngā solo mātua ia wafa atau o le neiva yaso ia ta pena fo ile sa pa el fa nau ile sa lo le nei ia le la tatu oi musika fa fianga luas for 1 minute te nei le tu la se fun ma le lua le tau tua ale si fonga la mo Wellington ma na musika le nei oli Shake it out.
Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. We are
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Well, to is full 1 minute na tale o le tula tasi, o poklame o le lalolangi o soneipa tale tasi le o te mai le fionga i ala wano ati lawa. Hea, mlato lo solong manuia fuafanga le taimi o le auli, ai maise ia malolonga i la tolo malolo mai le taimi tari ngā sua, na toi whaau i lea o ngā luenga i le tula tasi, e tono a inga, mo te ngase, mo to tangata mātutua, ia masa o seno whanga lava o lo o mafuta mai ai nei o tātou matua tausi le taimi o le o uli wha timu, ia i mātou nei porurua ma Wellingtone, ia manatu a mai atau maftanga ia matari ngā sua fo ia to tele o tau ia o lo o tau fia pea tau te mafuta mai ma whaafonga mai ma tātou mafuta e ala le tautua ale si fonga lau mua i Wellingtone i le ngata iana Paul Kalame o lo whanga salo atu taimini nei ia a o musika su i filoi fo i si i pā ia lau fo i le tū la e lima i le fia na nei ia manatua ia i le statou Paul Kalame fo i lea o pespesenga mo tangata mātitua ia le la toi fo i le Polklame ia o ape foi fatini ia mai le fa se ipa ia le tula lima i le fia na nei ia le la fa so pe fa fianga ia manatu ia o pisi lava nai matua ia e o e fa tau nei taimi mai se lava nai tina pe o la tau ia wa tu o ye fa mo nga le ainga atoa ia male tama e o fa tau le aso le loto tamaiti la sanei ia mana ia o le veta miti wai ave lota miti o i taulang fa tau mfale o loa ia e fai o le le ia o le fa tau ia o le fa o so le fia i fo in fa so i taltina me se lava tina ia o lo mana ia le tu o tamiti le fale ia o tasil me ona ia o ngata miti le taimi mana ia le tu o le fale ia o na o tina e fai fa tau ia e va ve fo i ona toi fo mai ia wa tu ualo fo ia onga ia ona tele fo i leo tamaiti to i taulang fa tau ia mai se lava ia leo fa tasi matu e fa tau ia mfili ia ofu ia o se vai ia o te unga ia awala fo ia le aso fa pito na tamaiti ia po le sa lo tamaiti o lo tatu ta pena tu mai ia le Sāmoa ia sola ia e mo ia e sa e o atu le e o mal taimine ia sola Sāmoa o le talo atu tolu se fulu fast fulu tau sanga o tona e o melas farele nei as to nai tai osa e o leva na umana fuore population ainga o leva na umana fai fa tau ia pe lua se lau lima se fulu ta lai mau ile fuanga popole le vai aso o le lota miti te vai e fa so e le fa tau ia ona o le fa so lima le lei ia ma le lei o fa so ino se le ni aso la e wi vai na ese lava i taimi ma ne vai tau le soifuanga ia o le ua tele tupe ma tele tamau ainga ne vai tau ia a aso la ia e pei o le popoa o le koko ia e faile ava o le popoa pei o le ma le koko sa tele ina tua iai nai matua nai o tatou matua ia so la ia ua tatou lava lo tamaiti ia ai o le na ia msalo fo i po le taimi le fia na nei wa tu ua la ia onga ia po se ia le tala fo tatou leina ia e vala o maita mai te fa ia tu tau loto ia te lope na fai mai tau loto na i la manafi ia ai o le taimi e tu ua ia onga ia tala fo i le leina ia va pe o ista mai te ono fo no fo fale ia onga ia a fia fai melan tau loto ia o tala le ava noa ia fai mai la tau loto ia e taimi la fia na nei il proclame le foi fatini ia la tala fo tatou leina ia ua tau loto na i fa nau leo to es 5 minute ona talo lea o le tu la tasi ia manatua ia le na talo atu ia sui o tau va i le fainga palota ia i pitonu nei o Wellingtone ia pe ona ia le fionga po te fai atofa sua folikus ia ma le fionga ia le talainga ia le sunga ia untangi ia tu mafono ken a kui ia awa ia le palota o lo ta pena ti ia manatua fa pele i le fai lau palota na e te mata i tu sina na matu nei lungo lau ia mana ia le fa atumu ia ona awala le ve la fo i pusa meli temi nei ona ile mauti noa ile o nga ia o le wingo le tala ile o nga ia pe fato a mo le vai aso le ia ai mo ane wa umar fai nga palota no winga o le ala va lau tusi ona mo le temi nei na e fato afa atumu ia mana ia le anga e fulele e momoli o i taulanga fa taulo i fale o lo ia i lava ia pusa meli fa pitoa ia tu ia tonu na au la foina i pusa meli ia i pusa meli ia le au tafa le awala ma ona e mauti noa ele au nga ia lau palota pe atu i pusa meli na ia o le safa ngata i le solua
oi ia e mana ia lo anga i pete anga i fo i le pulenga nu ia e fa o ia lo palota ia ma lo pe palota ia ona taulia lea ia pe ave fo ia inai taulang fa tau i fa lo tele na lo ia ia pusa o lo fa pitoa ia mo le taimin nei ia matai au mana ia le mo le manoa e fa i tato palota ia a was tato leo ia i fa nga nu ia pulenga nu ia po i tu malo foi to is full 12 minutes na tale o le tula tasi di fonga la mo Wellington talo fatu le se Alan Salmona malo Alan manuia lava le nei uli ia va pe fo yo night ya lu te fatau fai fatau te maiti ia final fatau te maiti o le fatau wina vali Alan ia fa tu Amelia fa moana malo fa te tele lava ia le mafuta mai i le time le tato proclame le si fonga la mo musika so is filo to is full 12 minutes tale tasi Lama tangaloa manu le vaveao ino to eva minuti o le tale o le tu la tasi ta pena lai fana o wala la to waso fa pitoa ye manatu o le tele lavo e kalesia ye pe o fa na ule la faia por kalame o le sa
ia o loo lumala nei ia manuia tapenanga ia whanau ia lātou tau loto ia o pese whaleanganga ia o tala ia e momori mai ai fe au mo tātou mātua ia maainga umalava ia i taimi o lātou proklame o le sā ia e manatua ia e ia fe au o loo momori mai ia nei whanau e ala ia lātou proklame ia leo o tāpena iai i le sā nei ia a tangi si tātou tamai longo fial tamai tangi ia i asa tamai whapene ia tamana la ula vele upu ia ai au ngā ia o le pese nei ia mea te tupu ia i vai aso whape nei ia ai ia au ngā fo i le pese e mo mori atu i le launga ia po se whamalosi ia po se tua lalo po se fangu ia po se vaenga uma whape na ia tātou mātua ia vai te tupu pea o lo tātou va ia pea ma mai tala le tātou atunu i Sāmoa o lo tupu pea vaenga whape ia tātou whanau ia o le sawaina ia ma le lima malolosi o mātua ia e mai se lava le i tūpātama Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Wa ai oe, wa umana o whai atu ia te oe. A whai e iei se me te le whiawhia ai. Ona e sau lea matana noa mai ia te au. Ai aua, aua le whasia sia tā whanau. Se iwa ai le tino le nei tama. O matua le anga uma. Sole, alulo e moe. Sa
Lene
Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Amuia ni siolo fia fia I le olanga. E mawani wofa atau na ule mafutanga. E leilo a masalo salo pese vale le ala. Taloa ole alofa, ia oe la upaanga. Pe moni e aita, ua ele ke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se e tau tala mai. E lea o ngaro I tama e sohago. E tinga ai lo ula tama se a hogu. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. Ea mai mōmōla fōi na mātou whātālofa whawhawhilo I hatu I le malu o lau whawhonga. Ea, pa I o le tātou tinu o tāpta pua I whawhonga mai I le nei fōi whawhonga o le polkalame le nei o le lalolangi o aso nei. Pei o na silu fia Ia o le nei polkalame Ia pei o le ua whai wā o le whaaso pei o na sāsa wa I aso o mawai. Ia ona I swinga hoi pe ona whawhonga I aima ua silu fia le mamalu o le tātou tino. Ia ai I le nei whaoponga o le tātou polkalame o te whiwhia hoi whaatala whātu I le sunga I atasi mai awa tui tolwa. Ia leo lo manga lue atu I le tui nātu o le nei whaoponga o le polkalame I le asforele le nei la se fulu o ke tau palu a whe lua se fulu lima. Ma lo lava le soifo mnuia I lau sunga tasi. Ia whaafilo I fo I le whaanganga whaalolo I lau fionga la wano. Ia mahalola fo I le on sa I le ni aso. Ia wa whailava si whaatimtimo tātou. Ia ai mahalola vane on sa I wān whaawino le tātou poklame. Neva yaso ia manu ia tele lava le poklame. Ia mahalo. O le tātou talo mua. Pe ia on sisila fo I mai moa I whaasara launga. TV, ia ma newspaper, ma leitio I nei vai aso. Ia pei o le mataupu o o laulunga I ai, ia pesa laulunga I mea tutupo le lalulangi. Ia o le taua le I Gaza I le vau isa la elu ma le whalapo tonga Palestina ho I le nei o le Hamas. Ia ele ngata ua umi se taimi o le ua lua tausanga talu na whaia le taua. Ia ai o le ua tātou mōli mawina ale o I tūlanga vivesi. Ia maa awhia atua I maisi atunu o le larolangi. Wa o lau fo ia tātou I New Zealand ai. Ia le wale alofia lava. Wa o ma ia ia whaina I whainga te te tangata. Ia ona o le ese senga lava o whina ngalo ma le whaalia o manatu. E tusa o le mata upu le nei. Pei ona ve sia I pea le vāle malo Israelu po tangata I utaia ia matangata Palestina I lea vaenga o le ke lope. Ia o sisila hoi la e pei ona whaai lo mai le nei vai aso ele Palestina o le malo Amerika e pei o la sona nafi le ana whaala o I tele ai ele li Palestina ia Donald Trump I sana whaasara launga na whaia I lunga o fisota inga tele wawawe le social media
Na ia ta ua ia whapea, o lea ua umau na saini, ma ua ioe le malo Israelu. Ai whapea nā i fōi, ma le whaalapo tonga ale Hamas, i le vaenga mua o lana plan, po lana fuafuanga a wase file mua le taua, ia e pei o na lua te usanga o whai ai pea i le vā o i tū nei lua. Ia pei o le whaasara launga la le li Palestine o se tūlanga tā ua lea ua mōri mawina ina ua tau whai ioe e le ngata i le malo Israelu. Ia ai ua whapena whai ma le whalapo tonga i la tau ia lo taitai ai i le whalapo tonga le e ingo o le Hamas. Ia le o lo tau ma Israelu. Ia tā ua le li Palestine a Trump i lana whaasara laungalo ia le nei mai Washington e. O le seinia e tua lua o le nei vaenga mua o le polo kalame ma le fufuanga mo se file mu. Ia ua avea o se aso sili leo na le lei mo malo o atunu a lapi ai whapea fo i male lanolangi e iaile tali torunga mo salame le ngata i lea ai o le malo fo i o Israelu la tau. Ia ai whapea le United States o Amerika mai Sāmoa li aile nganga whaafitai o le li Palestine a Donald Trump i sui o malo e au fiai le atunu e ngā o Qatar ai whapea le malo o Aikupito ma le malo Turkey e pei o tunu nei sa ngā lulu e whaatasi ma le United States i le whai o wheso o tainga i le vāo i tuerua ina ia ma whai o na au ala ia le whaamoe moere nei mo se fufuanga a wā se file mua le taua. Nā whaalia fo i le li Palestine o le malo a Amerika, o le neila asanga tā ua ua tūla i mai, o lona winga, o le a taua i loa i le Hamas, o na tatala mai i a tangata o Israelu ia lo o la tau tau fia pēa wha maalosi, ia mawhapena ai foi o na tu umuli e se mai i le fita a le malo o Israelu mai i le tonu o Gaza, i le tonu o se vai taimi ua whaatu langaina ma ioe ina i tu e lua. Ma ngā i tu e loa e whaamautu i a se file mu mo lea vaenga o se sae tu tonu. E pe ona sila fia, o le mai aso talo wai, lea sa wha ilo mai ai, le whaatulanga lea e le Palestine a Amerika, whaapea mo le pale mia o Israelu o Benjamin Netanyahu, o se fuafuanga whaata atia mo se file mu i te tono o Gaza, e mai lua se fulu la whae o ni tuutuunga, aia inga, ia po o ni manga o la lea plan, e te tau on whaia ma whaataunu uina, ina ia mauti noa, e tau fia loa le taua, ai amata o na whanga solo fuafuanga, e whaamautu ai se file mu. E pei lava foi ona silo fia le mamanu o lau whaafonga, o le taua le neia Israelu ma le Hamas i Gaza, o lea ua lua te usanga talu na whaia, ua matua i longa o na masofa manuti pala ina ai i lalo, ia le tele o fale, ma isi mea tō tino au ngā, ai maise ai o lau ele manau whanua o le vaenga le nei e ngō o Gaza, e wha amautu i ai tangata Palestina, i lalo o le taita inga ma pulenga, a le wha alapo tonga le nei e ngō o le Hamas. Na mafua le nei taua pe ia ana sila fia ina ua whaia se o se whainga whaafua se ia le Hamas ma o lātou whasi o tia ai le sili atu i le awhe lua se lau o tangata Israelu ma ave wha malosi ai leisi wha se lau ma o na tupo tangata Israelu lea na tau tino ai loa e le malo Israelu o le a ngā i loa na fita e wha umatia ma so loia mai le fonga ele ia le whaalapo tonga le nei o le Hamas, o se whaalapo tonga whaafita e whaatupe mai e le tunuu o Iran. O le aunga ma le whaamoe au tū o le whaalapo tonga le nei le Hamas, o le taunga whai lea e whasi o tia i e tangata i utaia, ma ia wha leanga ina
ia le malo o Israelu. E pei o le nganga o tū lea na whaawai na ai lea whaalapo tōnga ma whai ai le lātou tautinonga e pei o le lātou tiu te whai lea po le lātou mission e wha lea o ngā i le malo o Israelu ma ta ngata i utaia. Ia, mai pe a hoi ona sila fia tātou mōri mawina i whainu mela, wha asara launga o lo tātou maua mai whafo. E whai tau fia se furu afe, lea wha inga o tangata Palestina, ua whasi o tia ai le tau o le nei le fita a le malo o Israelu. Mai o le tele o soani o uta mo loli so o fia tu inatu so soani o mea tā mafa, ia maisi vaenga mo mia mo tangata o Gaza o loo poloka pesa poloka i se teimi umi le malo Israelu ia mai uai ina matua mate la ina tangata Palestina i Gaza ona ua le aini mea aia o lau fo ini vai tau mafa taruai le taua e pei ona ngā solo ai i le tonu o le fo i vaenga o sa sae tu tonu. Ai pe tai la o le stofi le ana tātou mōli maui nai ia le ioe lea o le malo Israelu ia ai whapea fōi ma le whaau tonga le Hamas e talia ia le vaenga mua o le fuafuanga mo se file mua o le taua. Ia mai o se tala fia lea mo isi malo le larolangi a maise o tangata o Palestina ia ai whapea fōi ma Israelu la tau ona uatangi ai o le avave ona tau fia le taua, ai te tala le lauinatu i tonu o Gaza o uta o mea ai mawaila au mo tongo ftinga whaafo mai, whaapea maisi vesosoani o loo mana o mia vave tangata ua leva ona mawhatia, mawheta alolo i solo i tonu o Gaza ona o le taua ma Israelu. O le vaenga mua la le fuafuanga le nei mo se file mu. O le tau fia lea o le pāpā whana i le taua. So ai ma le tuu muri e se mai o se vaenga tele o le fita le malo Israelu i se vaenga ua maari lia iai. Ma ta tala i loa le uru fale atu o lori te tele mauta o mea ai ma fesoaswani o loo mana o mia e tangata o Gaza. O le awha pena fo i na whaatino i le fesuia inga o pāngo tā i le vā o i tū e lua. O le Hamas ma le malo Israelu. O le a te talai ma whaasa o loto e le malo Israelu i a pāngo tā Palestina o lo tā o fia i te tonu o lātou fo le pui pui. Ai whapea fo i o na te tala mai e le Hamas ma whaasa o loto mai i a tangata Israelu i o lo te toe ma ia i lātou ia na lātou ave whaamalosi i le amatanga o le taua. O ripoti i lātou mai nei na whaari ai e whapea petusa ma le whaase fulu walu la whainga o tangata Israelu ia o lo te toe e le i uma o na whaasa o loto pe toe whaafo iane e le Hamas. Mai o lo iai masa o salonga a tonu pe toe lua se fulu nisi o lo soi fua pea ai o isi ua mali liu. Ea mai o le whaapunga o lo au mai o le fesuia inga o lo o fuafuaina e le ngata ia i lātou o lo ola po lo soi fuapea ia e whapea fōi na whaafoi ane ai mai ua mali liu. Se tūlanga ua leva o na tāro sangaina e a inga o ia tangata i te tonu o Israelu ia ma whapea nā o na whaiai a lātou te te whaasanga i le pālemia ma le whainga malo a Israelu. O le whono tele talua nei a malo o whaatasi sa ilonga o na furisia ai i manatu o tai o le lalolangi lātou te langolangoina le whaavaina lea o se malo tu maoti mo tangata o Palestina i le anganga maurunga o le a umai le taua le nei i Gaza ma maua se file mu moni i sa sae tu tonu. Pei tai o le tūlanga sa mōri mawina i fo i le tele o le mau te te e whaasanga i malo o atunuu e au fiai tātou i New Zealand nei ia i lātou e le langolongoina
po o malo ia la tau te le ilangolango ina ia le unga fono le nei malo o whaatasi mo se malo o Palestina. Ai o le whaelo mai o le saini aia Israelu ma le Hamas o le vaenga mua o le fuafuanga o le file mu o se tūlanga ua ta lia le lei ma langolango ina e le whainga malo o lo o iei nei e New Zealand pe o na sauno iai le li pālemia ia Christopher Luxon ai mai se fo ile min star le mai fafo wa wasa mana ia Winston Peters le sa ia ta wai o te tau nei loa o na sanga ia nei tue lua e a mata o na whaatino ia le vaenga mua e pei o na ioe ina nei. Va solo tuai lea I isi vaenga o le nei fuafuanga a wā ia se file mu I lea vaenga o le larolangi. Ia ai usi pēa le whafonga. E lesi vaenga o le tātou tala. O le aitele o lone tona, London, le laumua o Engelani, ma Peretania tele. Ua iai lesi o na whaarupenga fau, ua tuu iai I le teimi nei. Ua whapea, o lone tona, o le laumua, o le ngaoi telefoni. Ia po o le whapeletania, e whapea o le phone theft capital. O le lalonlangi. Taluai le matua matautia o le ngaoi telefoni ai o tangata I lea foi a ai tele o Peletania. O whaamau maunga al whaalapo tonga tu ma oti e whaingoina o le crash time. Na tauai o le tausanga lea na tuana ia tu nei. E se lau se fulu ono afe. Se lau se fulu ono afe le au whainga o telefoni fe awea ai na ngau ia ai du tonu o lone tona. Mai whapea o se fua lea petusa e ta I 5 minute ma ngau ia se telefoni e tasi I du tonu o le nei a ai tele. E ui ina o whainu mela mai le ofisa o le leo na ta awai i le au whainga petusa ma le valu se fuluafe. Ai o le mea mauti noa, o nei fuainu mea la mwha mau maunga, ua mafu ai o na ave le wha upunga le nei, o lone tona, o le lau mua lea o le mea taunga oi telefoni le lalolangi a toa, le phone theft capital of the world. Na ta ua ele di taita I leo, e soa fo ia Kevin Ives, o le ofisa au tua leo I lone tona, o le nei sori tu la fono o le ngaoi telefoni, ua mai tau ina le whaatupula ia pea, I nai tau sanga e le I mamao tu nei. Sa ia wha mamawhainai, e le o se sori tu la fono la ititi le ngau ia o telefoni, ai o se sori tu la fono ma tau tia foi, ai mai se, o le whainga e whaatino I nai, o le whaafua sei leo na sei e se tangata o le telefoni o lo tala noa ai se isi, e mai peia o le emo o le mata, ma ono a awhiai ma le saonga le mu o le tangata e ona le telefoni fe ave ai. Ta ua fo I ele li leo, o le to tele lava o tangata o lato telefoni e whaalango tele I ai le soi fuanga I asa uma. Mai o le mafu anga lea, e ngau ia ai e le au whao mea I a telefoni fe ave ai nei. Ona la tau te fia mauai I a numera o teo ngā tūpe, a toa moisi wha amtalanga tō tino,
o tangata e ona le telefoni. O le taimi ngau ia ai se isi se telefoni fe avea ai mai 5 le tangata e ona lea telefoni e mautino lava o ola ia mea ho ine ta ua o apps i le tonu o le telefoni ma whaingo fia ai le au ngā oi o na wha ngā ina wha matalanga uma o o wha mau ina ai. Ua wha ailo mai fo ia wha pēr o telefoni fau ia e ta ua o telefoni ia ta mamai po o smartphones e mawhai o na maua mai ai se tupe e o i le whase lau 5 ono tā la New Zealand i le whaatau atu lea i le au whao mea i le black market. Mai o le telefoni, po o le telefoni nei e ngau ia, e toe whaatau ina atu i whaalapo tonga nei a fia i whainga wha solitu la whono mo lo lātou whao ngā ina o wha amtalanga o loo iai o tangata e ona ia le telefoni. Ua masalumia fo'i o telefoni nei e ngau ia e muli ane o na o atu lea ia tunu ui whafo e pei o saina ato ai ma a felika i mātū. Sa whailo mai fo i el whalabo tonga o le crash time, lea sa whalawa i tele ina mai i a whainu mela nei o telefoni e ngau ia mai i tonu o lone tona. O lo o whengai nei i a peretania, ma le wha mai ma tautia o le ngau i telefoni o tangata, ai ele aise mea o whaia iai e le mano. Pei tai o le vai aso lea na tuana i nei, na whailo mai ai e la ofisa tu tono le London Metropolitan Police e whapea. Mo lātou maua i ese kengi o loo masalomia na o lātou whaatauina atu whaanana i saina i ana telefoni e whaase furuafe la whai na ngau ia i tonu o lone tona i le tausanga na te nei. Ta ua e leo e tele fale sa lātou usa ia i le suesuaina o le nei ma ta opu, ma e toa se furu ma le valu la whai o tangata ua ta whiai ma ua whaia i ai suesuenga a leo. Pei tai, o loo tele pe lava whai tionga e whaasanga i le mtanga luenga leo i le fōlinga i titi o lātou taungu whainga e fō ia ma tāo whiai lea whaafi tāuli o le ngoi telefoni i le tonu o le ai o lone tona. Tā ua fo ia to tele i a tulisi ma tangata mai whafo e asia siatu i lone tona ua whaina ai i le whaafi tāuli le nei o le tasei o lātou telefoni whea vea i a tangata a o sāwa wali ma whaau ngā ina i telefoni nei i le tonu o lone tona. Mai o le teimi nei, ua whaia tau mwhainga la ofisa o leo, e lapata i ai i a tulisi, ina ia matua whaai te taimi uma e iai i lona tona, i le umia ma le whaau ngā ina o alatu telefoni whea veai. E se tala mai i Lucia, ua ioe ia le li Palestine o le malo Lucia, Vladimir Putin, o le fita alona ma lo, lea na o lātou whanaina i lalo se wa alele la upasese o le kompani wa alele o le Azerbaijan Airlines i le aso tonu o le kilisimasi o le tausanga na te nei na whasi o tia ai tangata e toa tolu se furu ma le walu sa malanga ai i lea wa alele. O le nei wa alele sa malanga ane mai le ai o Paku o le lau mua leo le tunu le nei o Azerbaijan e tua oi Malusia na wha moe mo le ai e ngoa o Grozny i le tonu o Lucia. E toa ono se fulfitu la whae o le pasese ma le awa ai to lima sa malangai. Mai o le nei wha lave na pa uwai lea wa alele mamu e le mamau ma le nuu e ngoa o Atkau i le tui sifo o Kazakhstan i le aso tonu o le kirisimasi na mawai atu nei. O le astofi o le vai asa nei lea na ioe alo iai mo le teimi mua i le malo o Lucia. E whaapea o lana fita ma le vaenga o le puipuinga na whana ina i lalo lea wa alele la upa sese.
O le nei tūlanga, ua manatu, o se tau mawhainga le li Palestine Lucia o Putin, ina ia tau toe wha le laia, ia le vāwhea loloa i o luna malo, ma le malo le nei o Azerbaijan. Ta ua ia Putin, o le mea tausa wha o ngā ina, e le fita a Lucia, na wha moe moe, e whanai i lalo, ia se drone a le malo i Ukraine. Pei ta ina se, ma la vea ai le vaalele lau pa sesele nei, a oanga iane tū lau ele ifo i le ai o Grozny, le lau mua leo le tū malo e ngoa o Chechnya i do tonu o le tunu tele le nei o Lucia. Ea au si pēr le whaafonga. I nai tala i le tātou loto i whale i New Zealand nei. O le awhaingo fie i tangata Pasifika ua nofo ma whainga luenga i Australia. O na malanga siasi mai i New Zealand nei, i se suinga ua whai lo mai e le vaenga o whe malanga inga ale malo New Zealand po o le Immigration New Zealand. Ta ua e whapea e amata i le aso tolu o le masino fau o Novema. O na whaonga ina e le Immigration na New Zealand, ia se whainga fau e ta ua o le ANZ ETA i whaapupu, ia po le New Zealand Electronic Travel Authority, e pei o le ingoa lea o le whainga le nei e mana o mia, e le toe mo mia ai le talo sanga ina o se visa siasi po se visitor visa, e pei ona sa iai tausanga i tele ua tua nai. O le nei whainga fau, e nā o tangata e fia malanga siasi mai Australia i New Zealand e anga waa iai. Ma o lātou uma fwoi nei, e te tau o na iai ia se visa o au ngā bo o lai valid e nofo ai mga lue te tonu o Australia. Ta whaelo mai le mtanga luenga le Immigration na New Zealand. O le nei whainga e whaingo fie ma wawe o na maua e lātou e fie whaao ngā ina. E awana le ilunga o lātou upenga o whisota inga o lo iai ia mai ma whai o na sila to toa iai i le au ililinga o le whainga o la le visa. Pei o whaapitoa mō tangata Pasifika o lai Australia ai fia malanga mai i New Zealand nei i le lumanai. A o vesi ai loto i whale o Aotearoa nei i le taunga tau le soifuanga ma le tōtele o tangata ua le aini ngā ruenga. Ai whape fo i isi mau whaale tonu tau le tamau ainga o whea ngai ma le tunu u. Ai ua whailo mai le taunu unga o se suenga le tau mai nei i manatu malangona o le au pārlota. E whapea na pa uifo i lalo o le 30% i le tūlanga langolangoina o le pati a le national. I manatu mawhina ngalo o tangata pālota. Mai o atangi a isa suinga o le whainga malo i le tūa ngai ma vaenga wha au whaio le tūtau ngā vale o le maota. Pe a wha au ngā ina i a whainu melanei e pe o na tū wha atasia i lea suenga. O le saili linga le nei sa whaafoeina le whalabo tonga e whaingoina o le Taxpayers Union ma le Kuria. Ma na whaafoe i la so mumua e o mai i la so lima o le masina le nei o ke topa. Ta awai e le li pāremia ia Christopher Larkson ina ua fisiringia e le wales whaasalaua New Zealand. E moni ua whea ngai le atunuu ma whaafi tauli ma whainga tai le nei vai tau. A o tau ma whai le whainga malo e sa ili se wha ma avenga mō ta ngata uma.
E lua tesi ma le ono pasene na pa uai le tūlanga langoina o le pātia le Labour i le taunu unga o le sā i le ilinga le nei. Pei tai o lo tū mau pēr o nā upito mau lunga le Labour i la hawha inga o tangata pālota e lātou te langoina. O le tū le mai le Labour i le tolu sa ma le tasi tesi ma le lua pasene. Na whaadiai e le pālemia, o taimi whainga tānei o lo whenga iai ma le tunu e a mai le o se mea taumateina o le aatangia ia tūlanga i le taimi o le pālota tele o le tausanga a sau, luafe luas furuono, e ma whaiai o na whaalia i la ngona ma manatu o le au pālota o New Zealand. O le tūlanga o isi pāti e pei o na whailo mai i le suenga le nei, o le vaenga whai a le New Zealand First, o stasi leo pāti o lo o fia le whainga mālo so whaatasi, na whaapōpō le lua te siono pasene, tu lai mai lātou i le te fulu te si maleono pasene i le teimi nei. O le pāti a le Act, o lo na tolu leo pāti o le whainga mālo o lo tu nei le foe, na pa u le o te si tasi pasene, tu lai mai ai i le ono te si maleono pasene. O le tū tau ngā wale o le maota, o le patia le Greens o lo tūlai mai se fulu lua pasene i le teimi nei, se whaapoponga e tu sa male tasi tesi male tolu pasene, a le patia Maori na whaapopo le o tesi tasi pasene, ma o ai la tau i le ono tesi male ono pasene, i la wha inga o le au pālota o lo la tau langalangoina i le tonu o le atunu a toa. O ia la whainu mela, e ma whai ai le tua ngai ma pāti le tu tau ngā vale o le pālemene, o nao lātou whaavaina le isi whai ngā mālo i la whainga e onos fumale tasi o lātou no whoa pe a tuu whaatasi. Ai o pāti i le o ngā tonu o le tu tau matau, e limas furuiva le a whai o lātou no whoa. Whaalia mai e le teitai o le tua ngai a Chris Hipkins, o se tūlanga e whaafia i nai le pātia le Labour, i whainu mera nei ma le tūlanga langalangoina, ua iai le lātou pāti, taru mai le pālota tele taru wai. Sa io e hoi i a Hipkins i tūlanga whainga tā, ua lewa o whea ngai ma le tunu o le umi o le tau malulu, ma le alua e pēr i lunga o le tau o le soifuanga, ai mai se le to telo tangata ua le aini ngā ruenga, ona o whainga whaavai o le tamau a inga le whainga malo o lo o tū nei i le whoe. Nā whaalia mo e whoi se manatu o stasi o teitai o le pātia le Greens o Marama Davidson e atangia i le suasuengana nei le langolangoina i le au pālota o whainga whaavai le lātou whoi vaenga whaau whai mai o se tūlanga lea e whaafia i nai mo lea ngai i luma. O nisi o mea o lo fina wina le pātile nei o le Greens e au fia ai le te tau leo na whaia fua o le vainga o fo mai ma fo mai nifo. Ma ia le ai se tau mo a o ngā amata le whanau, whapea le sa i lia o se fo o le whaafi tau li o mea tau whale i te tonu o New Zealand a toa. Ai, o le o tonga o whainu mela mai le suenga le nei, o lo o tūlanga mua pēr i le teimi nei le Labour, tolus fultasi tesi ma le lua pasene, e ui ina pa u le lua tesi ma le ono pasene i le tūlanga sa iai la tau mai nei. O le patia le National, tūlai mai le lua sfuiwa tesi ma le ono pasene, o se pa u e tolu ma le afa pasene. O le Greens, tūlai mai la tau le se furu lua pasene, o se sitanga e tasi tesi ma le tolu pasene, New Zealand First e se fulu tesi ma le ono pasene o lo o iai o se sitanga e lua ma le afa pasene. Ai o le Act, o lo o tulu mai la tau i le ono tesi ma le ono pasene, e a po o se pa u e o tesi tasi pasene. Ma le te pāti Māori, whā tesi ma le whā pasene, se sitanga le titi e o tesi ma le tasi pasene. O isi pāti la iti e pei o le Freedoms New Zealand e lua te si 3% o lo tūlai mai ai, o le Opportunities Parties o le Top e tasi te si mo le 1%, New Zealand Loyal i le tasi pasene,
ma le pātia ngō Le Vision New Zealand i le o te si ono pa sene. A whaaliliu la i a whainu mera nei ino fua i le tonu o le maota o le pāle mene, ona tu lai mai lea whapea o le leiba, e wha se fulu o la tau na fua e le tau o na iai, National e tolu se fulu ma le valu, o le Greens e se fulu ma le lima, New Zealand First e se fulu tolu, ACT e valu, ma le pātia Maori e ono o la tau na fua. O lona winga, atu whaatasi whainu mela, e ono se futasi i na fua e maua e le tu anga vale o le maota, a o le tu tau matau, e lima se fulu ma le iwa no fua. Ai o le fisili, po ai e mana na o tangata pālota, e tula i mai le tofi pāle mio le tunuu, o Chris Hipkins, e lua se fulu tesi iwa pasene, o se sitanga i tolu tesi ma le lua pasene, mai le tūlanga sa iei mua. O Christopher Luxon e se fulu iwa tesi valu pasene, ua pa le tasi tesi ma le iwa pasene. O Winston Peters e iwa tesi iwa pasene, pa le tasi pasene. O le tamaitai o Chloe Schwarbrick e ono tesi ma le tolu pasene, pa i lalo le lua ma le afa pasene, ma David Sāmoa i le wha pasene, o le sitanga la ititi o tesi tolu pasene. Ia, e pei o sina o tonga na o le tūlanga fo i tau upuwhai o malo, a whiai tātou i New Zealand nei taimi, ia au si pēla u whafonga. E leisi vaenga o le tātou tala, e o nai li poti mai isi atu nuu o le Pasifika. O lasa o tae au lasto na i lea sfutasi o ke topa, ia le pālota tele a le atu nuu po o le motu o Nauru. Ia awa le whilwhilia o sui o la lātou fo i pāle mene. Sa whailo mai e le ofisa o le komisi o whainga pālota a le malo Nauru e whapea to ono se fulu le a whainga o sui tau wā o le a tau whituri ai le lātou pālota tele le aso a tae ao mo le whiliwhilinga o tofi whaipule e se fulu mo le iwa o le pāle mene o le tunuu po o le motu o Nauru. Mai o ia sui tau wā e ono se fulu o lo a whiai ia sui o tina mata mai tai e to ono. Mai na tau foi o lo o toi tau wā i le pālota i la so tae ao. Ia le li o lo o vema pelestene o le foi malo e so foi a David Adiang i le tu malo i ngoa a Ubenite. Lea e whā lea whai o la tonu foi de tonu o le pāle mene. Ia mai to se fu maltasi isi sui o lo lātou tauai ia mono fua ia wha o lea fo i tu ma lo. O le pālota fo ia tae ao o Nauru o lo o fesilingi ai ma le au pālota o le tunuu pe ua te tau na wha o popo se tausanga se tasi e wha ai tausanga le umi o se nofo inga alona pāle mene. O sui fai pule se furuiva o le a whiliwhilia le pālota, o lātou ia e lātou te pālota ina ma whiliwhilia ia leisi peles tene fau
o le a tūle mai o le fo i malo o le Pasifika. E se tala a winga i le tātou tunu e pei ona sila fia fo i ma whaafonga o le vaesa nei lea sa wha matua atu mai e le malo New Zealand i le vanga tupe e 1 miliona tala New Zealand i le malo o Sāmoa e whai mataui o le tūlanga fōi o le wha leanga ina o le ngātai whale i ona o le waa fōi le nei o le manawa nui na ngoto ai i saute o le motu polu i le tausanga o mawai. Ia mai o le seleni i e pei o na whaalia manino e le Mean Star o le vai whafo le malo New Zealand ma wasa mana i a Winston Peters ia e pei o sa whaatalo sangina e le malo Sāmoa ina ia tu inatu e tu sai o se tau i o mea na whaalengaina o ai pei a ona sila fia e le ngata o le suau na a fiai ngā te whale ia a safa befo i ona tau fiai mo se teimi umi ia le wha ngota ina o le ngā te whale o fioanga i le tumalong sa whanta ia ona o whaate tenga i song o le mu o le awhaina o le ngā te whale a maise o fi ngota mai i se o ona e mafua mai ona o le ngoto ai o le wa asu sue o le malo New Zealand. Ia peila ua mai te watu ia na whaia matalia e le malo New Zealand tu sa o le Sānoanga le Mean Star ia le talo sanga mai o le malo Sāmoa ia ua se tau i tāla whengai mo ia whaale tonu ai o le waalawa ia e le i mautu bo le ale tonu e whai iai o loo te oto pea i le liditai i le mea na ngoto iai ia e ui ina o loo iai le whanau naunga o le tu malo sa whata e maise o tai fwoi pule manuali ma fwoi pule o le tu malo e le tau ona ave sea ia ona o a whaina le malo fia. E tai la ele i motu po le ale si la sanga e whai iai a pe o le tau i le o tu inatu o le ua si la fwoi ma wha fonga i le tala au tu o le tupe sa folosia le Mean Star tupe o le whainga malo Sāmoa i le nevai aso o le ua fia i le se leni lea na wha matu atu e New Zealand i lalo o le paketi i po o le talo le tupe le mtanga alwenga o le si o manga ma la ala ngā manuia natural resources ia ma o lono winga la o le whaatali leo i li linga o le whaasoaina o le seleni a maisa o taui o lo o whaatangisia nuu mafio anga lo a fia se ia pasia ia le tala o tu o tupe. E pei o se maisa watu nā tātou tālu sia o le o toe maali teimi pei a hoi o na sisila mo whaafonga iai le o folosia i le mauta o le palemene i munu ia ho i tōna i mato o lo whaonga e whono ai le palemene o le tunu ia le tala o tu o le tupe ia maa la whaanga solo fo ia i whela fola fo i ngā masani i le palemene mai ilo i longa komiti o metu tupe matulanga uma ia se ia o ina pasia i se teimi e le o mao ia o wala le whaasosua ina o le tabao ai ngā e maise o se eleni ia mai tātou tāsia o le a mawai loa mani taui o nā inu nei nā whaina o lātou ngā te whale ma tā whia ai ia whai ngā whaiwa ia ono le whaale ve lave na tūpu i le vaasu su e le nei o le manawa nui. Ia ai pei o le tātou polo kalamere nā o mwhai hoi o na tū whaatasia tasi i nei vaenga o laso ia wā le tāpua inga malu le tātou tunu umale au whaafonga. Malo waftai tele lau fionga lau wano. Mo le tāpena ino le tātou pukalame le vai aso pau asi vaenga lea wā le te vai atu le whaia le tau lava statu taimi. O le e mau fafo i le whaalongolongo atu i le tūlanga lea o halotu lai mai Peritania ia mai sena i Lontona i le uwhaingo ina ia o le atu nuu o le ngau i telefoni. E pe whaafōringa fōle le maali e tūlau whaafonga mai le atu nuu. Ai te le lona afianga ma le o ngaonga o le tūlanga le pe o tūlai mai. Ia o le whaatupula ia ma le tele o le sao le ngā ui. Ia e maise la pe o le whaanongolongo atu fo i whaafonga mele tunu i le pe ona e sao no mai. E pe o le wha se furu afe o telefoni lea ngā uia ina i Peritania. E pe o le e a ngai umai o i saina. E fōringa mai o le ise vaenga fo i lea o ia pōni sipai fo i seisi tu. O lo lato ngā ui inga ia telefoni nei.
Ma tu watu I vaenga fo ilea po ni fala tonga ia o lo nga wingina tu pe tangata. Ia ma fata watu I saina. Mo I le lava. Ia pe ole ia sa pe fa ata la fonga. Ia le fa ma fa mai leo o lone tona ia. O le makua ma tok tia o le fa fita uli I London. Si fi fo inisi ua asia tu ia I le ai tele. Ia o se ai tele na wa. Ia ale mo ri maule leo. Ua matua faa te tele lava o le faa matala mai le faa punga le o le epidemic o le faa tusa. Ia po o pipisi faa mai. Ia le a mio le a o le ngoi telefoni. O mankura fo i le feo aia tangata. O lai tala noa lisi I lan telefoni. A peila o le mele fo i e popole te leilo leo. O le saonga le mule I le sao. Le ngata I le sei faa fo sei. Ia po o le ase wila, ia po le ase me le wha ngai wa veina so sola te ngata nei. A whai nai I lantou e ana I telefoni, o le la ua ngā lulue whatasi e la patai e nai tu lisi wa pei o tangata whai e tāke de le au o lo ta latou lo whaia ia mionga. A pei o le whainu mela le wha se fuafe o telefoni le ua maua e leo, le utawhi ai tangata se fulu wano. O na o se tasi lea o kengi, o la ua maua. Ai pei o le mele o mai tau wina. E ngaoi ia o na whaataula lea I whaalapo tonga nei. O la taula, e whaia ia so ta inga le ave ese mai information lai ai te tonu o tangata e ana le telefoni. Ia o le mea au tūlama. O meo nu mela o teu ngā tupe. E pei le wha amanino mai. Mantua afai o lai ola lau telefoni. A sei seisi. O lai ola uma ala mea e le tau toe su ea se nu mela ho ilele e tala ai. O lai matala le telefoni. No inga vave tele ana kou sua tangata I apps uma lai ai ma ai ngole information lai ai ia. O lea o ngā afai o lai sa ia isa miliona. Ia e toe rotai au o le isa wa ave la uri ia ai pei o le nganga le na e umana ona ave whaangaoi ia ona whaataule mawai la tautupe o le black market hai pia pe ona ta ua mai o telefoni phone ia e o ko diali mo se lau e mawai o e pe afa i te salinga I sesi o la uri ia e mai e sau tupe ia wa ave la taule telefoni e su e uma information la e ton e pe o se me e tau tio tele e tau wa hoi mo tātou I pe o tātou tau I e hoi mo tātou maua I e whamtalang e ono mea lava ma le lei le mao I mea le o le wha tete le ise mea o le antal noa I le telefoni pe asa wali wali le awara e o sa I se I o le whale e wa pe ia pe o le mea na vave I tele e after ai tangata ia ona o nuu e pisi toi to tele tangata whewa. E ilonga tā ia pe e tau foi e te lafi Moises. E ngau ia se mea vave ala uoso ia ua. O foi lelo ua e sao atu ma le maua oe ona o atu nuu po ai e pisi na ua foi le mutu o tele tangata whenga sorai. Ai a no inga la pe tātou te o ia o le au lava ne I ula. So o ngā whaata mala I le telefoni ua ia pia o nisi le fia I nei ona po o le tele a mele ua whai lunga o le telefoni. E le ngata ua te tongi ai ia whaatau. O a lava pili. Ia o ke le I wha o ngā ea o le mea nā ia lau telefoni tasi o te le iloa ia. Ai o le ata mai le o iai telefoni ma le teknolosi nei taimi. Ia tau le o tau le mo mia se hafu se bank card e hafu e tongi ei lau whaatau o whai uma le telefoni mea uma mo ia alo inga la e le lei e vave ia ai whaale tonu fo I pe a te I ua lei loa whaafu se ia pe pa u pe ngalo I whea lau telefoni ia ona te lea leo lea whain tu wai toe maua o se whainga e la vea iai o ia a ua maua isi tangata ia tātou wha maunga nei le ngata o tātou swafa ma tu atusi e nofo ai
Ia me uma ho ia patino ia o ia fa amtalanga to tino personal information patino ia le o te u open ai le account le si tanga tai lo swafa ai te le o where ia le ia la tato wa ile ni tato tupe ia fa pe ke o mau so tupe tele ia me fai le si na fa nga lo swafa ia sanga whaanga i au tupe ai te le o silo fia wala o whaanga lo identity ia whai ele account al nā tanga te whaanga i lo malos ia pe ona hai tūranga nā i tau ana tātou whaai te whaatasi uma ia ima whaautangia ia i tu a inga whaale tonu pe atu le mai ia mana ia paftai tele lava mo le whaamanatu fo i wai toa telefon tātou e tinu e malanga i lontona. Ia au tō whaafongo mai lali tātou pokalame ia tau tua nā. Ia ngā fo tātou pokalame moli atua i le whi au tāua. Ia tau tua nā ia le pui ngā lau telefoni pe anga i nai lontona wai toa telefon tātou e tinu e malanga tāwhawai. Ia a me siri e tau nu i lontona. Ia a lea wa e malama le. Ia wala no winga le ti ofu i ati tele a whaatele ngā ui. Ia ono le kengi toa tele lea o lo o whaonga ina vai ngā whapea. Ia e whaftai tere lawa ilo whionga wana mo le tātou klame le neva yaso. Ia mālolo tasi whaftai ho i le fsoswani mai, wha mālolo fo i le tāpo inga le tātou tunu o la wha pau mo i nei wha ponga o le larangi o so nei, se ia au di fo i le isi vai aso teimi māsani. Ia tau ina monuia le alo atu wha ingo le vai aso, e mo i se le sa o le whanau i le sa pe au dia i le lofa ma le anga le leo le te pau. Langi au ni teimi, ia mātou te whaato wha so i fuatu Sāmoa.
Tele fo ila au ole mau Tele manu pele le ila lani Tele tene apakasi Ai sili ai oe la upele Ole la nu Sāmoa Mate mai ala tupua Pete loa le moa Let me hear your whisper Let me hear your sound Let me put my arms around you Let me hold you tight To my lonely mama Tell my dear Paula Tawina eloa Olo walo walena Pena tama sani ea Pena oe ea Ua o ona mea ai Talu le thia maai Ua totoro tale Ono ufatu atae Talo pala uti fai moana Ola uma atai mane There's plenty of fish in the sea There's plenty of trees in the wood There are also plenty of birds Flying in the sky There are also pretty girls But the only one I love And that's the one I love and adore Is the girl from Sāmoa Tele a ole sami Tele fo ila au ole wau Tele manu vele lei ila laki Tele teine apakasi Ai sili ai oe la ufele Ole la nu Sāmoa Mate mai la tupua Pete loa le moa Ele kalukalua sole lo fefe Ile fola fola na ale ai ngalale au ka fa ole bai ka ele Ile la ko pe pale ngau pa u fa alunga wai nga fa ngau La ka u sole kai ngo o ma wai kala ma ka mano Ole anila ole me Afrika o ka sa o yai Sole a ka sa o ki ba ai pile ka malo pe ole sa ai Au le lo o ma ko fo ia ma ku wale ma wala ba se ko a Le se sne ole ko o ku pile pa nga ole bai fa ola Sorry, sorry, ma yelo na ko o ma o mai Ma ua mga wele pai pa fa amle mole fa amanga lo mai Sorry, sorry, ma ke o mai ua ku ole vai Ola uka mane nga eki ole pai pa ai nga wai Sorry, sorry, ma se elo vai la lo pa uai Ma ke fa amalulu ku wai ile ko ai nga ua ko mai Au ma ua ole a koe fo ile dei ma ua ole ngai ka umo Solonga roi maka Ele kangi ile fia fia ele anga ole kangi sole ile ika Wo umangai lau le lo makua male koe inga koe longa whangau Se awe ke pukole ele le iyo ulima uole vele i koe sausa Kia aesa o whaila oi le muri fautua o to ilo umasau Ngale fia
ai loa kula ko kafi kuli mai ai o loa mai le se lau Soli, ele mama I foi ngai fanga mo wingi ile kai kofi ku o la ka mai muri ai le ai Sorry, make o mai u ku o le vai o la ka male nga e ki o le pai pa ai nga wai Sorry, se lo vai la lo pa u wai make fa malulu ku wai I o ai nga u poko mai au ma u o le a ko fo I le ma u o le nga ka u mo Solo sei fai se fai nga Ye pe ala ni ole ai nga Ko ile le yo le la ko pa au fai se pa Kau bin sai ai e kolo kai le vai Ai se su e mali e ni me fo ko e pe ai Ye sa la o e a e ko sai ile venga kai Sai fa solo a ko awala bangi ko pa si mai se vai Yo wai ai ko okay fine Ko si dia ko ile venga ai Vai ko pai be o mau I ko vai ai pai pai Sorry ele mama I foi ngai fanga Sorry, make o mai u ku o le vai o la ka male nga e ki o le pai pa ai nga wai Sorry, se lo vai la lo pa u wai make fa malulu ku wai I ko ai nga u ko mai au ma u o le a ko fo I le ma u o le ka u mo
malingi noi mata aole tina uatangi tautala sole ailoma atato toi feilo ai ua pei oi hose tangata e malangelelangi ainga wa malingi noi mata aole tina uatani tautala sole ailona atato toi feilo ai ua pei oi hose tangata e malangelelangi Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero, me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. I le nganga le loto maulalo le nei vaenga o le auli ma tautu e whalofan whaatalo whaatalo pa i maulungo le tātu o tuno o i le nei vaenga o le aso ma lone ngā rurue ma lolo on sai ma lolo tau ata i o tau whaivalo o filima i o ngā ruenga tau whaamai ai o le nei aso whareile aso se fulu le nei o le masino o ke topa lua awhi lua suma le lima le tātu o launga Sāmoa ia e pei o na iai le nei taimi ma lone ngā rurue ma lolo on sai le nganga le loto maulalo ia ma tautu o whalofan whaatalo whaatuai ia le pa ia maulungo le tātu o tuno so i sunga whawhenga inga taulangi mo la tau whaletua i so se whata whai taulanga ngā ta whoilea ia o nei tātou ta māma tina mātutua ia ngā ta whoilea ia o le maave ese o lo tātou o tunu i o na tūlanga whalupe mātou te o whalofan whatalo whatu ia te o tau lea nganga le loto maulalo le neivahenga o le awauli Whaatalo whalfoia i la tau lo wapena hana whaafonga mai le nei vahenga le taimi le tautua la unanga le tātou wala leo ngā ta whoilea i o nei tātou ta mauntina mātua lo wapena o na whaata o tolia i to tono maota ngase whale o tangata mātua le ngā ta whoilea o tono maota malawa i a awa sa iringa mālosi i a pei o na iai le nei taimi mātua whaatalo whaatua i foia i la tau umalawa i to tono o fale pui so se vaenga lava o tau whaafonga mai le tautua ma le au nanga le tātou wana leo ma tau teo whalofan whaatalo whaatua te utau le nganga le loto maulalo whaatalo whaatu foia i la tau umalava malanga nei tātou somatua whaafine malanga mai tātou ngaruenga whaavai taimi i alo whapena ora mauwane hawa no lo whaafonga mai ei tūlanga foi ngaruenga pei ona ieli nei atunuu ma so se atunuu lava o tau fia o tau te ngarue ma tau te o whalofan whaatalo whaatua te utau le nganga le loto maulalo ngā ta foi leo i la tau umalawa le penona mafuta mai tono maota malawa na ia tātou te mama tina mātua ia o i la tau foi olo o ngafa tauni maina mole o lo o tau sia ina na ia tātou ta mama na ia tātou mātua mātou te o whalofan whaatalo whaatua te utau nisi foi o i la tau ia o le a sauni mo le piki ina o na ia tātou wala ma whanau le nei taimi ma lore ngā rurue ma lore on sai ma lore o foi le tau ata ia on sai to e pau lava le nei o le kuata muli foi le nei tau sanga ia o na mai a foi le whaatino ino la tātou pito la au ia o le tūlanga tāua ia ma ai mai lava le tamai titi po nisi foi o alo ma whanau o lo whaatino le pito la au tātou mātua whaaftai o te ilo foi o le ala afali tūlai lua ia wa tau foi na whaasauni tātou ia mo le piki ina o nei tātou walo ma whanau o le tūlanga pei o na iai mātou nei Wellington ia o lo o tūlanga o leo wa mata ona foi lea ua tau te atu le tūlanga o le lolo wale tau ia ai o le pei ona iei lungo le malanga mai lungo le motou ia o lo malosi le pua oa ia mai iei foi taimi to ulu wa mai timunga le telo taimi
ia ai o lo so longa le leile taimi nei ai o lo ma se ele awala ia le taimi lava nei mo matua ia mo le anga ia tu mo le piki na nei tatu fa na le nei taimi ma lo ono sa i ma lo le taua ta ia te o tau ia mo le fa tai la to uma lava sa to ina lo to pa ia mo to mamalu tatu o fa inga wenga mata mai lava le tai ao ia se pa ia se taimi o mani atu le por kala me foi ia le la lo langi o so nei pe on tatala no to foi la fionga ia atilawa ia la wano atilawa ia ngat foi le ia le so ia tasi tu to va ia o nisi foi o vaenga o to tupu le nei atu le nei la lo langi male ke lope o lo tatu ia o nei ia me o taua ia ai fa fitai le ali ia ile nei atu no to afi mali ia o lo fa pena ona tatu no foi le nei taimi ia o lo tatu mau ale fia tatu mau ale sa o tonga ia ai tatu tatalo pe mo la tu no ia mala nai tu o le lalolangi ia ina ia mau pe la to ia le tu langa le to afi le mu e pe ona ia le nei atu no o ni usila o lo tatu iai lo to au ona le nei mi tap ma na yo tatu fele mo to le nei taimi se ia pa ia fele lima le fia na nei tali tu lai fa ia on tu na foi lo tatu a foi fatini ia ma va to lo foi me uso ia tasi tu to va ia le taimi le nei ia ma lo no sai ma lo le tawa ta il tatu to no ma lo le foi le fa ma lo si fi au mga luenga ila to uma la foi pena no ma fe ngai la to mga luenga ngat foi lo vai inga ni va ngole woli ma lo nga lu ma lo no sa ia te o to ni se foi la to lo fa ia tu langa fa nga ma lo longo de nei taimi ia wa tu langa fa va mga luenga le afia na nei ma lo no sa ma lo le tau ta ia te o to ia ole a vai foi sta to fa fi fianga ia se tatu si va Sāmoa ta lai foi le nei va ngole woli fa fi fianga mo ne tatu tangata na ia tatu au fa nga luenga ia ma ila to umalo fa fonga mele nei va ngole woli nisi foi la to lo ilungo le awala tūlanga māsani lava, le tūlanga le saonga le mou, pei ona malanga mai fo ilungo le tātou motorway le nei aso, ia o loo pena ona puahoa, ia wa ai le tūlanga le saonga le mou, ma le sawa wha tūlanga ina ia awane i maua se wha lave lave, pe aua fo i ona nei wha alongo ina tātou se tala wha no le nei aso, ai o tātou maua pele fia o lea ua lumanai, ia le lotu a tamaiti e tatau ona tātou lotu tamaiti, ma le aso a talatu tae au, ia mana ia tātou walo mawhanau ia e pei ona iai le tūlanga fo o whai ungo le nei vai yaso. Tui nātu nei whaafi sianga mo o tau le nei taimu, ia lo whaatu ki tātou progalame ia te o tau le nei vai ngole aso, mai a taulanga tangaloa. Ia, tūlai mai.
saito ua tele toa I titi le au ngā halurue Awa lava le inga ule toto o te solo le kue Ia kou lua tino malama lama lua mata Le tua ia mo se mongo lilo na nuku kanana Le tua o ia na paanga ngana hina O le paa mai o ni anganga I paa o laina He a o le lalo lani paa o sosonga Whano umai le te lo tautonga Ale si iti ai na keriso Paa tonu tonu alelua ainga Paa vae uma o ulua I le papa Mawhana whana I le mawhutama Isa wana manotu o keriso I e kule ama He a o le lalo lani paa o sosonga Whano umai le te lo tautonga Ale si iti ai na keriso Paa tonu tonu alelua ainga Paa vae uma o ulua I le papa Mawhana whana I le mawhutama Isa wana manotu o keriso I e kule ama Malole ngā lulu malole on sa ili nei vai ngole aule o whenga I fōru tātou tunu o tau whaiva alo whilima ngā ruenga whaatalo whātu ia pe telo ano sia lo penana mafuta mai I nai Perth au se tā lia li nei vai ngole auli alo whātu mo oe uso whaaftai e ale mafuta mai fōi le tautola unanga le tātou ala leo ia manuia fōi leo mau ai fōi nā tunu o ia wasa ili ngā manuia pei ona ia ia ngā fōi leo whaatalo fōi ia sino leo lo penana mafuta mai li nei taimi Ellen Solomona mai nātou umalo penana wha mafuta mai li nei vai ngole aso ma lore ngā rue ma lore unsai ma lore tau ngātai ia ele pa ia mawalungo le tātou atu no ia pe ona te whaalongolongo mai fo I talafou le nei vai aso ia ile tūlanga pe ona iai tūlanga o lai sene pe ona te whaalongo I fo I lai sene ia I la tau fo I le asa whaamaonia ia e leana fo I lea wa whaile lai sene ia ele I alu e whaile no lea na tongi tupe po le upa whaingo fie le sa tongi tupe le whaingo le lai sene ia o le ua toe maua o le mea tonu o fo I le wingo la ta ita whamtalanga fo I a tātou ne e matua I alo fia tūlanga whapea fo I to tono ni usila e le mawhai ona whai e ni usila ia ni mea whapea o le amato le tupe ia e maualo lai sene ia ai o le vaenga fo I leo sao ta whaanonoa ia ono le toa telo I la tau lea sa maua le vaenga lea ia ai talo sia ia awane I o ta whaalongo atu fo I o whaapeo ni tangata fo I o le tātou ai ia tātou ngai pe whaile tūlanga le tūla whono ma tūlanga uma whapena ia wai au mai le hava noa ia tātou te whaia le tātou te su e le lai sene o le vaenga tā ua fo I le o lo tātou saonga le mūrungo wala ia wai a whaapea nei la le sau oe ele o maualau lai sene a lu atu ta ita le fu lai sene o talatu o la vea ita maa whaina ia o le tūlanga popole le na ia ai o le tūlanga pe on tātou whaafonga ia ma na yo le ato e su e lai sene ia e te tau fo I ona anga I pe le process po le ngai o inga masani ona whai ina ia maualau lai sene ia e te whaalongona tua e lo tino ia e te mauana fia wa na wa e lo wa pasi lo taimile whaatua usau o usau loa whai mai e te tau ona su e lo lai sene mantuala na usau Sāmoa ia o la tatu wata I loa whea lua I ta avale ai tate saula mantua la whea lua I ta avale na ta whea lua ia wa mātou ia vitua ia I le a wasau leo la ine ia na usau tonu ale taimina o lai foi uli anga vale tātou mai Sāmoa ai te ilo mo usau nei foi uli tamatau ia mana tuala ia tātou ia Sāmoa tele na fia wha nga e whea lua I ta avale suikia sau rola ia mai Sāmoa
mana tua la lau te sau ma le whauria vale mo lo ma fau fau le whauria vale lau te sau ai tatou mai nei tatou tangofi atu ta avale suikia i le whauri tamtam lona wingala o le lima lea o le lima lea te whaongai nei o le lima lea e te whaongai nei Sāmoa taimi mua sa o tango le ta avale nei o lau e alu alo ma fau fau o le lima lea o le lima taumatau lima taumatau pe a whauri vale o le lima lea tauna sui e le kia ai mantua lo le lima lea o le ua pito nga i le whaito toa pe an tātou mai ta avale whauri a taumatau i nei ia whauri anga vale i Sāmoa au tātou mai nei whauri taumatau ia ona tamu whai lola ia wha maasan e la leisi taimi e alu wale ta avale tate te ia e lo tawau pie le o whetau i fwile le pie e ese le au wala pie ese le au wala la sau pe la sau ta vale ala watu fo ita i ona fa wile to ma fo wile hai ole tani o le ni usila le mele to Sāmoa o le malesimia o le u fo le tamatau ta vale le wata lo o le to fo ri anga vale ia wa ia le wata masani a le mamari a tal watu nei Sāmoa ia o la ia le ta vale na le sa ta fer ia so ia fo uri anga vale ia te ia me mai o le tina o le tau so mai mia ia sa e vatu ala ta te tango o ta tau le masan o tamala ia Sāmoa le ia le ta vale fo uri anga vale mal ta vale fo tamtau to ai ngo fie ia o le winga la o la ta itatal o nei ta te fer lo pala ai fu le pe au tai do le sa ta lai seni awa e maualo o ita ilo fo ia le sala le nu upe tu sa mare sala ita mai e nei o nei fu ila ele injo inga me fu na le lau fa mole lau sunga leo ta wale ta titua o ki ta wale ta titua e me foi na fu ele ni me fa pena ine e tu sa pete lu masa ni mane leo e o le poto fo io leo fa ira tu fam talanga e tu sa pe me ma no sai fu ari mia o mai ia le manu fa tai ia o va ai tu lau sa le na e sa we nei fai asina sao ale sia kia tu foi ia ele sau lai set ia te fala te fa pe me leo ia ai alu e fai lo le sina me pena ia e te uma fa me mal tala leo ia ai alu lo le na pe fa tu na ta aval na langa na le sau lai sen ia ai fa tal mo le vai aso fo limaso le lo pete ela tu lo pusa meli ia mana ia ma fie o la sala la tu mai ia o nai vai ngata u fu le mo le nei taimi o tatu nga ia tu fo ia sofia fia ia o le sima ngata o nei tatu alo mana tatu fana o le u mo wala va no su ia la tu la sene mo ia o onga mai sena ila tu ia le lava senga fulu lo senga su to ia lo mau mai na fa mnianga mo ila tu ia le ale to tinga ina vo ila tatu ma tu ai su ele tupe ia e su e la sene na tatu walom fana ia fa ngale no Paule vai ngata ua ia fai le laisene ia o fea te anga ia o le laisene le o tatu wai fo inga ruenga le taimini nei ale ai sau laisene e fai ngata na maua sau ngā ruenga ia so se mea te anga ia e mana o mia se mea wha mau ni ai ia mana o mia mea wha mau ni ai ia ale o le laisene o le passport bo tūlanga uma wha pena lono winga e fai tele sina tāu o le laisene ia tatu nei New Zealand ma Australia ia a fa pe o le na ua le maua lo la sene a nga i lo su e lo la sene ia a wa ta wa la sene ia mo le fe ave ino tatu walo mo fa nau ia le ngata fo ile io to tono nga wenga pe ona tatu ia nei atono mana o mia le ia la sene mo la ta vale pe ona yai mai ata ilo ngoi pule mai nai fa fi fianga mo to nei va nga le oli ma lo sa tatu atono
sunga o sili ona fa uma o so mai fula fula ilo fa ku ile umuka tau choma senga ele o se polonga saulo ka fa ko fa umalo fia fa ya va Marie mai o sunga o le kongulenga o le a o foi kwa mala o kala lenga e fai I lo kama ele kukusa uma fai ava sa o kausilava male fa ama on ya va ve ai on o woki na o le o mai ai uma mea ai ele o o se ai sua vai se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga saulo ka fa ko fa umalo ufia fa ya va se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga saulo ka fa ko fa umalo ufia fa ya va se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o Whawivianga mai a Mareko e Cheryl nei vaenga leo uli o whiangai fore tātou tunu I whiau mga ruenga peo na masani ai mālore ngā rue mālore on sai mālore tau ata I o tau whaiwalo whilima e peo na iai e ana ngāta fwilea o I la tau fwoi mole pikina o na I tātou walo mawhanau e peo na iai. Sa whalongolonga mele nei aso I le tūlanga fwoi unisi fwoi o I la tau sui o le tātou sui Sāmoa nisi foi o tamale e o tina foi ua ngai foi mole o foi na tu foi o le ola mal soi fua ia e ngai ai mole tulanga o fainga palota e pe ona iai ia le ua tatu wa e pe ona tala noi na tu foi le neva ia so la fiona le pule nga tu foi le tatu o fainga ruenga ia le toi fa malo sia o ila tu e ngai fai le fainga palota e pe ona iai ia wa le wa ia tu ia fai ia sina mawala lo pasene ia o ila to o meise ia ta to nei o lungai o kilani ia o le ai valo ia matua I mawala lo la vol pasene ia o ila to o lo o ele I fai la to panota ia pe lao le o te va ia tu ai lunga ia ta to tala ia male one news o au kilani pasene e o lea mo ila tau le fai le mo ila tau sa fai le fai ngā pālota le wanga I fai le la tau pālota e lua suma le tesi ma le valu pasene so ai le mahe mentone e lua suma le lua tesi ma le iwa valu pasene ai so ai lo la ia mapore lua siri kansu ma tātou pori lua siri ia e lua suma le lima tesi ma le suma le tasi pasene I la tau o lea ua uma o na fai ngā pānota. Lona winga e fōringa mai e maua lalo ale tūlanga o I la tau o loo anga e fai ngā pānota le taimile nei. Ia ai o le vaenga tāua pe o na o whaalongolongo e fōi mau tātou whaafonga iai. O le tāua o lou leo, o le tāua o lou leo, ia e avatu to tono o vaenga nei ia pei ona iai fono ale tutono le siri kanso vaenga umalawa whapena e tāua lo leo e tau ona avatu ai fo ili vaenga o lo tātu mana nao iai ia wa le mele tupu ia o le tātu tio mai e ta tiririta ia e tiririta tua ia ai umai fo le ata ia ele fai ngam ele e tele ia le fai lau pālota ia no toe wha manatu atu lava le tātu o tunu o le toe le taimini nei pe a toe le ua le toi pea mai ele aso ata e alo no winga e te tau ona e anga i le temine fa tino le tulanga lau pālota ia awalo waile
sui o lo nau ia mai se lava fo i la tau o lo ngā lulue ma i la tau o leo ua ngai fo i avea i la tau mani sui man tai tonu o fo i le atu no ia mai se na ia tātou tangata Sāmoa ia tātou o langalango ia i la tau ia pe o na whaatara noa tu i fo i niso i la tau le nei aso ia wa ila palota io e palota mal poto io e palota mal ata mai o uma palota i Sāmoa ia o pasi le time ia lo wa umana lo wa okay la to i Sāmoa ia ta to nei ia ta to palota ta to ia mo le vaenga fo i lo ta to ia nei tono ia wa ta to ia le wa ta to no fo nei tono e pe ona ia ma lo nga do e ma lo sai ma lo ta wa ta il malo te lo ta to tono tuina tu pena i fafi sianga mo o tau nei time a o whenga i fōru tātou tunu ia i ngā ruenga i peo na masani ai nisi fo i lātou pikina o nei tātou walum whanau tai fo i mātua mo le pikina o nei tātou walum whanau le nei vai aso ngā ta fo i leo le whanau ia o onga le toi amatalio o le kuata moli moli a lo fatu tātou por kalami mo o tau le nei vai o le aso Sāmoa ia tunu i whafo Oka 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 Ua ngalo le whaalo alo A ia e manatua ina So se me te malanga i ai E le mawhai ona nātia O e lava o le Sāmoa moni O se maainga ia Sāmoa ia tunu i whafo Oka 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 Ua ngalo le whaalo alo A ia e manatua ina So se me te malanga i ai E le mawhai ona nātia O e lava o le Sāmoa moni Tangata nukua Sāmoa E tautua nā mā oe Na tātu i e whaamua mua I loto e Hei loa moki e oe o le Sāmoa I le samari tu lofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Ma lau tu whaalo alo Sāmoa la upele O lea o te walu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se whau Sāmoa e lo ma whau whau E ua tele Mai tu manga ese ese Tauno tu ai oe Sāmoa la upele O lea o te walu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se whau Sāmoa e lo ma whau whau Tangata nukua Sāmoa E tautua nā mā oe Na tātunu i e whaamua mua I loto e Hei loa mofi e oe o le Sāmoa I le samari tu lofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Ma lau tu whaalo alo Tangata nukua Sāmoa E tautua nā mā oe Na tātunu i e whaamua mua I loto e Hei loa mofi e oe o le Sāmoa I le samari tu lofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Ma lau tu whaalo alo
Mai wa vi vianga le vai ngala ule venga le tato tuno inisi fo yo nga wenga tau fa mai a ni so na to le na u amatalia la to nga wenga le vai ngala fiafi ni no tolo ni minuto te ele tu la tolo fa talo fa to ya sale mo le pena ma fu to mai lunga la wala le time la nga ya fo mo nga wenga skula ti la fiafi na nei na to fo le ni so fo na tato to mani I ave passi ya telo ni tato fe lo ai wala nga te foi leo I lato umala foi la nga I foi mo lato nga wenga tasi foi o lato la nga I foi mo la I lato nga wenga kilini la fia na nei ma lo nga lu ma lo ono sai ma lo tau ata a wa leo te mai tawina I ni so I lato te le ni tato foi lo ai ta I lua ta I tolu lato nga wenga e se le fai nga wenga I nga wenga le a leo te vai foi e o foi fai la to nga wenga peni nga la to nga wenga foi le fa passi le taimi ya peila o le nga e fai le kilini o le nga e fai le upa yo le nga e fai le upa eat o le nga e fai le nga wenga le la pa sese lona winga ia o le tūlanga le nā lewa I tātou sa au whanongo a fo I la fonga I tutono le I le leipa ma I le tātou whainga mano I nei New Zealand ia sa matua I fai ei whamatalanga le tūlanga le wha le tono le tamau a inga to a tele ono sunga le tolu fia hafe tangata le wahanga I atu I au se tālia wa niso I lātou ta I lua ta I tolu a ngā luenga niso I lātou a maua lātou whailonga ai o atu e su e ngā luenga I whailonga ia sa lātou a o ngai e le maua niso I lātou ia o lea ua maua lātou whailonga a o lea ua nofo ioi a o lea foi ua nofo foi mangāru ua leo toi whai ngāru wenga ia a o lea foi ua lea ini e leo maua ni a lātou tupe po ni a lātou tupe ma le benefiti ia a lea foi na whaalongolonga atu fole nei vai aso ia o I lātou I ono 5 tausanga ua ova ma le ono 5 tausanga e tatau ona whai ngofia ona maua lātou tupe o lea ua pensioni a o lea saure mea e pe I e fōringa mai e le tuwaina na whai le processo na I tangata ia a o lea na le au vahenga ia le au manolosi lea na le aluatu maua mai a lātou na ia lātou benefiti ia o le tūlanga tāwilinga na le ua iai tātou le taimili nei ma tātou wa ai e le swinga pei ona iai ia tātou talo sia ia ina iai se vahenga fo I le sosoani mo tātou ia pei fo I lātou ia mo lātou ia lea whaia lātou whale se tulo o matua I taunga tā le tūlanga o pei meni ma tūlanga o mawhapena e le ngata ina tutongi le whale ia le o tutongi atu fo I ma pili a le kanso lona winga ia o se vahenga tau ana tilo I fo I tātou ia awala wa fo I le anga I luma ia mare to telo I lātou le wanga I atu ia I isi atu no ia awala wa fo I le tūlanga pei ona iai le halu I lalo le leai o ni a tātou ngā ruenga ia e pei ona iai le tātou whainga malo ni New Zealand
o whaalongolongo mai le nevai aso o ata le porkalame le a ifo ale tofine ia anama le tofine ia sef ia savalina ia ile whaapea mai ile tā ua o le awala te tango e fo ile ile tamaititi ia lena whaamatala le tofine ia ana whai mai ia ngai atu e whaatau ma se tasi al whanau ai te ua tangi le tamaititi ona fai mai le sa fa ile o fai pe o fa pe lo ma vo fa o shit ia o ai le toa o ha ule nei lo te ma vo o ai le toa le asa o fai pe ona sa no to fine ia ana fai mai le fa longo ina le tulanga o lona mam tulanga pena ai o le vaenga ta ua sa o pikina mai o le tangata o le ave o lau fa mua o le me ave e lau fa mua o le ane me au te papole o haula i ri tai o ke ai sisi va tu fa fon le e lo winga la humtalanga o te le fa pe o te papole vo ile li tangata ai se me tupu mai lau fa na o te mana ai se me tupu mai fa pe so watali ile na mau o te sao fa ile le lalo e alu ia lo wa fo le fa sa mo le tension fo le e alu ia lo taimi e o te a fo o te sao fa ile le ia lalo ma o ta ma fai se i a fo ma fe me wo se fu lo tos minute ia ma ne sina te bit malolo aia mana ia ho ina ko mesolai tina nai fa na se i malolo ai fo anu sa variane i ti tarara ai ia matua i maua ne amano e te sao fa ile nei lalo ia ma tamu fai ia va ai le tulanga ia i tamaiti ia o umana tu ai lo se tasio o bona matala no la bole e fai ngaluenga i mea fo i tamaiti fo ia le wa ova telele le tele na ai tangata i nei wo ova tele ele watu ele le ava pe wole anga ma fo ai o tangata tamaiti fo ia wo ova le spoil le ala to matua i spoil ala fainga ai mai la fam talanga sia wole fai mai ai le si tamaiti sole per watu lo natina na mana ola le tamaiti telefon fai mai alu watu lo natina palangi male telefon fai mai la mi mita tu watu la mi mita tu tina se me a ia ta me ia la awanga san ia that's your phone ia lo telefoni ia telefoni fo le fatu sorry fai mai na va ai tu ore tamaiti te le telefon e ba ele o telefoni la na ai na lo watu le tina lo na tina ma le telefoni fo ile le Samsung le telefoni le mana o le tamaiti mana o le iPhone sorry fai mai wa te i le nga fai ele fa ai fo ile wa tongi le tamaiti le telefoni fau tongi le tamaiti le telefoni fo ile le ele mana o le telefoni fai mai wa pa ne le wolo le fale o fa apea fa mai sole e longa o eri mi fa sole te vai ko yo wa lo fa le tina la mando sole ava ai tongi ale e lana tamma le telefoni fai mai le telefoni na fai atu tongi ale e lana tamma le telefoni e tongi o le winga o fam talanga ana fa pe tato e matu te mina matu to tolo i foi le ita lo no winga nga tongi al telefoni o le afu o lo no winga o le watu fo ya o le afasi lo la ma o le ngale sorry ava me tongi el telefoni we ala e te fa mesi menentina okay san ya le la wale mai lisi vai so le la wale mai lisi le la wale mai lisi telefoni o te polu sorry o fa pe said mai io te no na umana tongi ti ya i wale angal telefoni na sau ato e alu to e au mai telefoni to e tai ma me o fa alo ti ato le watai nuti le telefoni to e sau mal telefoni mai okay san le la to e mina to e sau lo ma to e alu to e la tu male sit mai ana le alu watu mal telefoni ole telefoni fole nama ole brand fole na ole temi fole na lo auti mai ele le telefoni fole na so le famiglia si fia fa pia oi o fa pia ali mai fa o boia o yele ai la ai wo fa longo mai nei la por kala mele anama ile ta o tamiti o fa pia oi ia
si o tātou whaatai ia, ai a tātou whaatai atu elelei, ia lona wingo le wala na tau un tātou ia, ai ia ola whautuanga mo tātou mātua le anga wau fo ie, iei fo ina ia ua, o te mana, ia tātou lava pelon sai, le anga wha pēnā fo itai, alu fo ia mo so ia, so ia, toi tāsi le whai atu, so ia, nana whai atu ai, o mai, whaasa le lainga, ia, le wao wina tātou por kalamelna, mana ia fo i mo i la tau ia tena ta fue la tau whanau, la tau ia tene na pēl tamale o ai foi le Ellen Solomona ia na la tau ia tene toi fa longo e por kalamena ai foi ana ma na is por kalamena ia mo ta tau ia ta fu alo va ta tau por kalamena mo tau Lue. Maya, Lue. Ata maya teau, ata maya teau, lela ata. Naya. Naya. Ata. Lue. Naya. Baby, I came. Maybe I feel Lue ata. Naya. Ata ngai le timo. Saving the goals, saving times. Waiting till the sun don't shine. Naya. Looking forward to happier times. Naya le tino. Vai chau au. Aya. Au matua. Vai chau au. Aya. Ali tua. Aya. Ata maya teau. Iya. Naya. Fai le mo. Naya. Au ngā lue. Fai le mo. Les. Naya. Lesi tau au. Naya. Ata mai teau, lela ata. Naya.
I was fat ooh. I was fat ooh. I was fat ooh. Luma tau au. Naya, yes. Naya. Fa'amamai lima, fa'amamai tamai lima. Naya. Alu macam naya lima, manaya. Naya. Wow. Yeah. Awal pa maloa di. Ciao out. Iya. Lunga lima. Iya, desi tu. Ya. Acha. Iya. Lunga, yes. Ifo. Manaya. Manuia lau pepa le asua sa. Pesa ila male o tele nei whawhiwhianga nei wanga leo mauli mo ila tau whai o le pena o le mafuta mai lungo leo unanga le tātou ala leo whatalo whatu ia Samasoni whai la unga le pena o le mafuta mai le nei wanga leo mauli ngā ta whai leo Kevin Swalker Sina leo Risati Alisa Ricky Masoe ngā ta whai leo ia tiresa ene o le pena o le mafuta mai le nei wanga leo mauli Petelo alo si o le pena o le mafuta mai le nei wanga le aso whawhitai ngā ta whai leo o ila tau umalawa e alo fa pena ona whenga ila tau mangaru wenga de nei taimi ia ua tele ale fia tu ilunga ia langa lau te maua le mai ini ia o le mai ini ia ele fai loto ia siesi ia o le ana le fa fomu atu lava o le mai ini ia o le ua maua fo de taimi nei ia o le tūlanga o timunga o le tūlanga le tualalo ma le pei ona iai le tau le taimi nei ia fai le mulo sa ia fai malie tātou te o mai lalo le wati ia aua foni e vave pe aua foni e nau te vave o mai le fale ia e te saua o le fale ala e tua tui o ia e le se mea le a e vave mai ai ai le tūlanga le saunga le mu ia ina ia mwhai o na malu pui ai hoi tātou le nei vaenga le taimi ia le nei vaenga le aso ala tu nātu pia whawhiwhianga mo otou i le nei vaenga le awa uli pesa i li male ota ngā nala le fia va ai la me ngā nala le fia fiva ia wala nana wanu umi wa ngā nala le fia va ai Pachi, ayah, pach, ayah, pachi lunga, ayah, yes, la me wanga na lai fua, ia le fia va ayah la lea, ayah, pachi lunga. Pachi lunga. Naya, no.
O lalo. Bili lima. Aya. Tafalima yo wala ngalo fia tama mafa. Ya, o fia tama mafa. No lava. La upele ea wa o ngā lala I lo fia wa ai io e tane ia whapea mai le pese wa o ngā lala io e wa o ngā lala I lo fia inu io e pe wa o ngā lala I lo fia wa ai a le whai me wa o ngā lala wa le ngā lala fia tau sami po le ngā lala fia inu a ua ngā lala fia wa ai a pea fo ia ue le ngā lala isa silbera wa ai ia a peo maua foi o tau le mai le ngā lala le fia wa ai ia mea nai tau ai ona vili le tinare a inga le tae au vili le whanau ioi umalau malo longa 15 minute 30 minute ioi whaavanoa si na taimi e vili ale whale ioi o mai o tau o atau mea o whai o whai se kukare toi ina male lo matua ia wa ai ia watu fo ia wa ai ia mena na tui whafo ia e whai ele le kuka le supo le toi ina male lo matua to inga marulu ia ia to inga tau va pene o le supporte tari ia o le mai ini pe ona fisili mai ini so ila to o lungo le tato ala leo fisili sa o le tangata na pito tu lunga ia Samson fai la unga o le mai ia o le mai ini o le o to ila pata ia tato nga to fo le tonu tato ni sila ile tūlanga pe ona iai le tau le taimile nei le o tātou wa i swing o le tau. Ma e iai fo ila nisio mga ala o le wa a tātou wa i wa amata na solo mai lalo ia nisio mga ala ia ngata ile ia o awala ia nga ia tulunga ia o kilani ia o la loi kala istete ia o fea lava se vaenga o le a tau wa ai ni vaenga wha apea. Ia e tatau o na tātou whautauta lelei, ia ma ia tātou wa aile tūlanga le saunga le mu, ia ina ia mawhai, ia o na malu pui pui i tātou, ia pei o vaenga, ia o le ale atu tupu le tātou wa inga le swinga le tau, ia o vaenga muni muli o le tūlanga le tau malulu, e ui ia le wasui le taimi, ia e pei o taimi nei, ia leo wa vai atu fo i lungo le mātou ia, i nei Wellington, leo wa amata i nei Perua, leo amata o na pisi atu le telo ta vale, le tūlanga le saunga le mu ma le whautauta. Mana tua, ia e te saunga le mu lau whautauta, ia e te oti lau sawa. Rona winga, ma ai le tūlanga le saunga le mu le nei vaenga le aso. A whape ua halu walo, a tau fwoi o lau whainga malanga, wa ngai atu fwoi whainga malanga. Ia po te ngai atu Sāmoa, po fese vaenga te ngai ai. Ia fai mai tusi mai nei, ia e vili mai nei, ia e oi nei, wale toi maua ia sesi, ia e taimi nei, wale toi maua sesi, ia e awanana e vili mai a le telefoni a fatu tina a inga, alu lungo le messenger, ia e vai mai Sāmoa, e alau tala, alu lungo le messenger,
Ia, le messenger, fui. Ia, pu e mai, o whene mea nei te iai. Ia, ua maua o mā tātou. Ia, lona winga, a wha pia te a ngai Sāmoa, whio i se vaengo le nei atunu olo e a ngai iai. Ia, wa aile tauna maua lea wanoa te a ngai te viri mai ai nei. Ia, aso ia, sa whaimori mori tusi, tusi atu, tusi mai, tusi atu, taimi nei, ia, wa le eini nā mea, suinga fōre wa iai, wa a mata ona e vili telefoni, wai taimi fo ila ia, a vili telefoni, e uma lole kāre, ia bo uma, ia ale mele wa iai, e tele mele vili telefoni, vai mai, tu le messenger, o whene nei te iai, e pu e a toa, ma ia le fale, ia vai fale leo, vatu fo eleo, ia ni hipu, a leo wa pu e atu i mare fale, ia ole tūlanga nā, pe ona iai tātou ni vanga, tu alofa mana i whawhiwhianga, tusi mai, pe a e tau nuu, tusi mai, pe a e tau nuu, nei vanga lewa uli.
Nai wa vivianga le nei vanga le hula whenga I fōra tātou tunu ia I whainga whaataunga o le kirisi, I whainga whaataunga o le kirisi masi, le ai. E le tai o no o le kirisi masi, I whainga whaataunga o le aso sā pae o le whanau, e ini so e kane sia o le ala whamana tuina, ia le aso pae o le whanau, le aso sā mua. Ia e foi ni se kalesia la tau te whamana tuina I le aso sā tui ona tua. Ia te au ia, po le ale aso sā, o le a pisi ia nei mātua. Ia I le whaapakete ina fo I o le se e vai, ia mai se la tātou Sāmoa, ia I le se e vai o le ofu toa nai, ia o le ofu pae, ia o le pale fo I lele, o le pale fo I lele le tamai titi le la fai, o le atatoe pe o le si vaenga tā ua le sa o mai I le porkalame le ana ma savalina pe ona mana tua tātou Sāmoa tate mana o ia sili atu lo tātali I le pepa lo tātali I isi tamaiti whapena mai sa tātou mātua fai lau pepa a le le tai atu le me ia sao I wale fai wale lau pepa a le fai ngā lau pepa te va itele ai la skulimi e te le ai skulimi e te va ai tati o tona fani pe ia me tamaiti aso ia e tu luma ole pulela luma le pe afai la pepa tu sao wa upu o taimiana au fai pepa ia so ia tu sao ilunga va ai mai awa te pala ai au lotu o tangata la au roche o tangata e tale pute o tala na tu sao fai lau tau loto leo tele manino fai tanga o mea mana ti ngara sin tamai titi ya o lau matua fa longo awa wala mane o fa longo ti o tang o el to inga finga tau lo foi alo fai tu ya na ai mai si me matua awa ni tang ia matua I fai e lo fai mele mantua to he o foi le tausanga ia was so foi ale le lau pepa ai lau askuri mai me fa pele ai lau askuri ai yo wa to te mina ia ole ai to tase vo tamai titi lana nau ia le a pau foi lana se taimi ole fa mo nei tato fa nau I me fa pe ole a tato fa longo tu I matua ia mai mo me ai tamai ti a le mesa ia pe fa mo ana tamai ti ia mo matua ole a pisi fo fai ungo nei vai aso ia mo le nai fa taunga nei tato walo nei tato fa nau ia le ua batu tu alalo le tatou porkalame aua foi nei nau fuai ina ia sili atu le pepa lau ma ai o vale tama fa rutina ni nei mre pepa ia ni le lau pepa fai fo ni lau pepa ele mai lau pepa o mea ne o le tatou tala no ia le tu alalo le tatou porkalame fai le mu a e loa na le 5,000 o le tamaititi ia e le tai o no le level nei te mafau wai pe fai o ana o aula san fai lau pepa a fai atu le pepa le lei fia a fai atu fo ia le lei o te fia mo tamai titi ia mo meu matua tatou matua ia alofa atu ia te outou fa afitai mo le tausiaino nei tatou walo mana i tatou whanau fa afitai mo le fai le leino o tamaiti ia o lau o le vaenga e te lulu o le vaenga o le fuafu ina te sete a va ai mai ana tamai titi you me every day ia e sau ia me pe amatua you me a va ai atu le afoi le tamai titi me no you lono winga e matua fo ia e no you fo ia anymore alo falta to por kala metu natu ne tato va fianga ta lo le to suma le lima le tula fa ona tu natu lo le ia ona tato telefon me le tau fa valea le me le tau fa valea le tele tala no to tato por kala me va so te nei te fia o te alu lunga o telefon e la le ta vale vatu fa fonga ma e le ta vale na o ai atu ai o le mona Toyota Yaris lu afe se fulu ma le valu tausanga lu afe le ta o fa pealo la tango lo ala su el tanga la tango fa so atu va ngale a tonu so soani fo mo a tonu e nga fo mo la to tatu o fa fonga
o tanga ilunga le fo le marketplace o walu ai lo wa telen tatu ai me fapena na o tango tua ki liki atu le taa vale o fa sauma le mea fo ile o ava no items available o ava no item le taa vale le i umia saule tar ki va okay but if you taa taa vale le mai lu hafi o va pe le heise taa vale e te tango va pe le heise taa vale la le la nei lu hafi suma le valu ai lu hafi tala o va pe la tango langa mantua e mea o le tangata o le tangata o lau fa tau tia ile ta vale o no lo o fa pe o le mo se si mea po le mea o ia mana o mia vave se tupe po le ase mea o le si la mea o le tau fa vale o fa pe alo la tango lo la to fol tangata le pe se ta vale mo po tangata tau fa vale na uma fa e fiel tau ta vale me e lua fe ta la ta o me male o fa okay o feme o me o ngai o kilani ngai o kilani na sa o le senting o ta vale okay sau lo male texel tang fai mai le anga to tele ila to vai up fam talanga ba le anga to tele ila to o le mana na o le ta vale le e ma fai ona e tango e tu i foto tonu se lima se lauta la le o tele tu o ton se lima se lauta la o mana o le ta vale tango lo au mai male me o le address mai le address mai male me o le fai mai lo mia tia mai ia a mai fa tango la pu e mai le ata o le ta vale pu e mai mal address bo o fiu o te fa ta fai mai le fa se la mai le to se la fa mai pe fa na tu to no fa se la to se la lu se la ta la fa tu le se i longa o te alu atu fa to a batu le tupe ante oi a mai ta vale te o mai te mili nei e le itoe a fo e le itoe fa pe mai te a me o le ta vale le wa o wa ai tu lo i lunga le market ia lo ta pe lona winga ia a wea ai ma ia le tatu o tunu i tu ai ngā mea whapena e le leia lo wa ngā i pe iai o le mea o lo o ewa ai le vaenga o lo e mana o mia mo le whateta ingo le ta vale se i longa e te wa ai le ta vale whatoa ave lau se leni mo tātou wa ai le taimili nei tele o tupe o wahalu i lunga le tau whavalea tele o tupe mai mau Dona winga ia o le siva nga na fai unga fo le nei vai aso ia le wa mata na pisi mai se tatou Sāmoa ia le tatou ai tama vo le o le va ai atu fa pea wa ngalo lau ato e le ki la me ato tama vo ia le unga oi va tu fa fonga mai o le ato ia we ai le tatou tu fai unga le nei vai aso ia le nga le a pisi tatou le kisi ile loto automatic ia ngalo ai ia tulanga mo fa pena alo fa tu tatou por kala me mai al tatou peselea ia ona tu ina tu le i tatu telefon ia ona tu ina tu le ia awal tatu programa me la foi fatini le afia na nei
Ame o tatala i fo tau fat. Malolo ngā lue, malolo nsai, malolo telo le tātou tonu.
E toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei awa uli. O langona whaanga e tia ma le loto whaafetai, na o iai le tapua inga a inga, nuu e ka le sia, ai mai se mātua o le tamaitai se fulufitu tausanga ya Nori Divine Mercy Williams. Ina wa manu malo i le pine auro le taamilo sanga a le International Taekwondo Federation i le lalolangi, lea o lo o tali malo ai Croatia, o le aso fitu i le aso sfulutasi o ke topa, o lo o whaanga solo ai le sailinga siamo pini i vaenga ese, e to olua sfuluono tamaitai na tauwa ma Divine, ile vaenga o le individual junior female power breaking, ile mai ai o le taamilo sanga mua, e to se fulufata maitai na sao mai, halu le taamilo sanga lona lua sao mai le to alima, mai ile to alima, e na o Divine na ngau uma board e tolu mo le turning kick. O Divine Nori Williams e nofo loa hat, mai a onga ile kolisia St. Mary's, o se alo whaasino ia hatesa ma sina Lupe Williams, ma waafusu anga e tuale Williams, e mai ia fio anga o lafua, sa whaato ale whanga, ma vailu utai. O se mitamitanga telefo ilea ilana au lotu asanga tope telo ma paulo ile palisi ate awa kairangi iloa hat, leo lo whaafai lea ile ola whaaleanganga o Divine. Ile ngata fo o se mitamitanga o na uasisina ile tanga vai, mataina le vi o New Zealand, ai o se alo Sāmoa ua whai ma ave fua, ile taamilo sanga o le taekwondo, ma ave ai masiamu pini o le lalolangi ile ata alonga. Ele i o ina ile taule ale aluas furuiva tausanga le matua o na molianga o le tali pe fale, na faleanga ina ile whaamalama o le fale o Winston Peters i se solo te ele vai aso nei. Ele o mawhaiona whailoa ina lo na ingoa ile taimi nei, ai o le atoi lau li liu le whaai unga ia Februari, pe atoi tula i iluma le whaamasinonga. E se lau limas furupa awala iti na maua e leo ini au whaifai vai Gisborne, na tau fia i leo ia tau lelea na maua i Waihau Beach, betu sa o le fast kilomita i matu o Gisborne, na ta ua i le puli o le Fisheries New Zealand, Jordan Cooper, o le tele o pauen e na o le ono se fulu milimita le la iti, o lo talo sanga ina i le MPI tangata lau tele, ina ia li potiani au whaifaiva pe a masalomia o whaangotaina pa ua po oisi fi ngota ele tatau na whaangotaina. O lo officer soani Sir John Kerwin, i le whaalawi loina o ta'iala whaala soifua maloloina mua mo tangata mātutua i whaonga ai le AI, le olo o langolango mālosi i ai le Health New Zealand. Whailoi le minister le soifua maloloina o le mawhauwhau Matt Ducey, e whaapea o le officer soani tele Ask Groove, i tangata e ai whaafitau li o le popole, le mawhaiona moe, whaapea whaafitau li i le vaunu ngā lii, o le mea whaingaruenga ua whaingoaina o le Ask Groove e whaaonga ai le AI, sa whaavaina e John Kerwin ma Adam Clark. E mawhai ai e tangata o na fesili i ai, iso o se fesili whaale soifua maloloina ma whaasoa e tali mai fo ile Ask Groove, i whaafitau li e whaonga ai suinga whaasai nisi pe o na saunoa Kerwin. Ua whaali le fio le tina Riley Brown, ina ua mawale ungo suinga fo ma ile mafua angon maliwa Riley, na mafua ona na ia tau mawhaina mea ai, e ai totonu ni pinati i le whale mai. O Riley e onga a fianga mai pinati, ai sa ia tau mawhai mea ai le whale mai, e ui na sila fia le whale mai e allergic e pinati. Sa tau fia Riley se whale mai nele sone, e wa aia lea le pathways, lea i lalo le kone karate ale soifua maloloi na New Zealand, na mawele tina li po telefo mai mai suinga i le asona nafi, ma whaailo ai e le i whatawa ina e le tawa le whale mai, le mata upuana na tama ina ua vili ina, e ui na talo sangatu Riley, o ia ua tau le mawhai o na manava, o le fitu lua se fulu i le afiafi na tau ua tua i le ambulance, pe ta ina maliu lava i le kuata i te aile valu, pe ona whaalia i li poti. Na taliane le Health New Zealand e le mawhai o na lato tu ina maini si wha amatalanga, o na olo o whaawa upea i si ilo ilonga, e winga i le mata upu. E na o le toatasi mai le toa lima tangata ua whaatino i nā lato pālota i Aukilani mo pālota whaalota i whale, lea e tapunia tae ao. I whaamaunga le pulenga ua Aukilani, o lo li poti aile na o le lua se lau ono tasi awhi lima se lau. O pālota ua whaafoi atu taluna a mata tatala le piriota mo pālota se ia o mai ana nafi. Tutusa lea male na o le lua se fulutasi tesi maleiva pasene o le numero o tangatanga va ai pālota i Aukilani. Ua tapunia le fonga o pepa pālota i le meli, se e wanga nāpu sa apulenga nuu i supermarketi,
fale tusi maisi no fuanga le ema faiona tu uyai pe papalota e whaangata tae ao e lawa uli. E na ole whase lau ma le 5 afe se lau whaiva tangata na palota ile lua afe lua tusalia ma le na ole 3.5 tesi ma le 5% o tangata anga wa ai palota. O le awauli o le aso e te tau nau o atuai ua ave ese uma whaelo ilo po o lau papa ma whaalawi loa asui tau waa. Ua whaailoa le pale mio New Zealand Christopher Luxon e le ai se fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika po o le MPP ma se isi matanga luenga le malo. O lo whaanga solo le whaititi o tangata whainga luenga o no tama whainga le malo e whaititi ai tupe whaalu. Na whaailoa Luxon i lungo le Pacific Mornings a le PMN i le asona nafi a o whaanga solo ai leilo i lungo tupe whaalu o matanga luenga le malo e le o iai se fuafuanga i tu whaatasi ai le matanga luenga mo tangata Pasifika ma se tasi matanga luenga. Talona pale mai le whainga malo o iai nei le luafi lua tolu na wheanga iai le MPP ma le tele o vai ngā tupe ua whaititia mai lana paketi ma esilia ma le 10 miliona tala New Zealand. Mai le se lau 5 ono le au whainga luenga na iai na whaititia i le toa iwa 10. Na whaia se whātou e senga whalawa i telea mātu o Tom Phillips, o no whawhita auli na tutupu e mafua mai le latama i le lata i le whātau sanga, na whiua i esu e malana whanau la iti e toa tolu, na maliu Phillips o no se tau ngā whana ma leo leo, ina ua mawani li poti o se ngā oinga i le vavea o le asovalo se tema, na la vea i mase leo leo, ai o leo ato e te aitua ma le whale mai Waikato. I se tusi le whaatonu i lungo le King Country News i le aso tofi na whaali ai e Neville ma Julia Phillips la te le ilangolango ina ngai oinga la la tama ma wha o atuaila la whaato e senga i tangata uma o i tu malo o Waitomu ma o Torohanga ai mai se lava i Marakopa le te anga community o no whaafitau li na tutupu e mafua mai a Tom. O le sasi a se tangata whaingaluenga a le pulenga nua Wellingtone na wali nai le ata o Tory whanau le pule nua Wellingtone a e sa tatau na pueina i se masini pue ata. E fitu a feta la le tau na tusima wali nai le ata o Tory whanau. O le masania pulenga nuu pe o na sawa i le tele o tau sanga wa mawae e pue ata o pule nuu mai ai fo i maata wali. O le luafe lua tolu na whai ai se suinga e le pulenga nua Wellingtone ina ia tā mau ile na o le ata pue ai tau fia tavali o na le tau ma le umi o le taimi e whaalu ai. E le imanino le au whaingaluenga ia tuunga pei o na lipotia o atatusi ai sipule nuu o mawai e ai Fran Wild e i wafe tala na vali ai. Waluafe 5 se lau tala le ata o Mark Blumsky o Kerry Prendergast le pule nuu mulimuli na tusi pe vali ina lona i le luafe se fulutasi ai le i whaamawina le tau. Ua fuafua le kabineta i teu le tula fono leo leo, e toi whaamaoni ai le mawhai e leo leo, o na au whaamatalanga po o atau tangata mai no fuanga whaitele, ma toi tu ina atu le malo si anga i leo leo, e tapuni ai mo se taimi le tu mau, no fuanga po o whale e whai ai a mionga le tala wheangai, ma whaamua mua le saunga le mu mo tangata lau tele, na sauno le minista o leo leo Mark Mitchell, e le o mautonu leo leo pe mawhai ona la taupu e ina atau tangata ino fuanga lau tele. E tele suinga i ngā luenga leo leo talu mai le luafe lua se fulu. Sa la tau toi sa ili ai le whaitau wafe o atau tangata na o la taupu e ina e tape ma ave e sea ma masini ai mai se atau tupulanga tala vau maori. E toa 5 tangata manu nua i se whaalawalawe tau taawale Canterbury na awhia i taawale e 5 na tapunia le awala i Ashburton i le wā Windermere ma Swamp Road o loo whai aso e ngā leo leo i lea whaalawalawe. I whawhato New Zealand, e ono masina o whaia i loilonga i se mata upua se tala vau 2 tausanga i le University Australia na tuua i se sea ilo na whaonga ino le AI i ana mea onga. Na whaamawina i le ACU le lata i le ono awhio mata upu o tuua inga tauia o onga mai i la e iwa a le ACU i le luafe lua wha. Ma o le iwa 10% o le numera e ai feso o ta inga i le whaonga anga o le AI. O le toatelo tamaitia onga sa tuua i se sea i le whaonga anga o le AI i mea onga, matulanga whaale tonu ai i whaau unga. Na maui li poti, e whaapea nei ai se whaale tonu i le teknolosi, sa whaonga ina e universite e ilo ai ngā luenga tamaiti, ma ilo ai pena whaonga le AI pele ai. Na mafua ai ona tuua i se sele to atele o tamaitia onga, e tusa ai ma li poti.
Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Tara falava mo le whao popongo tala fau mai Sāmoa mo le whai ungo nei vai yaso o se mai le whafonga. O le whai ungo se tasio mata opo i le fontanga le kabineta le aso lulu le vai aso nei. Na whai loa i le fionga le sui minister o le tanga luengo leo leo mo le pola na rosa ale mo lio o e da ua amia i lona ofisa le komisina o le tanga luengo leo leo o pa aulongo i Tino Filippo ma whai loa atu iei se tasio whai unga, o le aso se fulu o le masina le nei o le aso whareile lea, o lona to e aso lea mai lona to whinga wha komisina o lea mtanga wenga, e na whai loa e wapa au se tasio le autu stanga, na wha umaina lana konkarate ia iulai o le tausanga le nei, e na wha wapea lana konkarate e le whinga malota wai, e tāti ai le teimi, e to e whasala la wina i lea noa. O le whailunga ino le atoanga o le lua se fulma le 5 tausanga, a le whala popotonga o le atina o bisenisi la iti le Pasifika mō tina matamai tai, na amata le whailunga ina i Port Kalame o le asia sia le o bisenisi atina ua whaamanuia ina, ia latu bisenisi SS e tawala mai ni no ngā tupe la iti na o mai le whala popotonga le nei o le SPBD. Le na mori maui nisi o tina, wa manuia ina i o lātou a inga i bisinisi ro wāti na ai. E le ngātou whaatu anga o whala au whaisua, o nisi o whale o loa, o isi o whaatu anga te paa, au nisi o tina, o lātou ia e le i o lo lomi pe vali ina mwhātou watu. O le tausanga e rua awhena tau nuu mai ei le whala popitonga nei le SPBD Sāmoa. Ma amata whaalau i loa le lātou fo i whesoa swani, ala nia o onga, e o ina tina i le sefe ino le tupe, o meto tia e a mata i nei se peisinisi nei e mawhai o na whaawawina pea, o awala e tewi nai ala ngā tupe maua, ma o onga i le whaawawina pea ina ia umi ma ola pea se peisinisi e whantuwina. O le SPBT e 5 atunu o le Pasifika o lua o ielan au o nangare nei, e au fiai i a Fiti, o Tonga, Solomona ma Vanuatu, Fatasima Sāmoa. O le tae au nei le asa whareile, o le whatu tei e se solo po sa vali lau whai pisi nisi mai lanto umai tutono le wha pututonga, mai le ofiso le tine mu, e anga i atu le hola le whakasai songi, o le a whatu tei o mai ana Port Kalame, e saunuanga au tū, o whawhia fianga whaaleanga no o maisi, ma tau walunga i Port Kalame le whaamnatuina, o le atoanga lona lua se whanmaleli sanga. Au whanga solo ile se whanmale lua masina, o le whata waina o le te e atu i whala au whaasaine le atunu. Wa whaamawina i whaamamunga mtanga ruenga o leo leo, le se whanmale lua tausanga o le tamaititi pito i le titi wa fia i whala au whaasaine o le aisa, a iwa se whanmale onu tausanga o le tangata pito i matua, wa whaamao nia luna whaonga i no ia whala au. Ma o le vaiaso nei au a mata le nei Port Kalame, wa tu ina ile whaata ua le soifua maloloina le mafau, ina ia soifua maloloina ma pui puia, mai le tango fio whala au whasaina. O se tasio vaenga lo tu ina tuai fo le whaata ua, e whanau o lo ilano le vaavaenga le to manga moe pōpua ngā tia, wa a fio lato mafau me sa wanga sao lato whenga iai, e pe on whaata waina e le ambasa le malo Amerika i Sāmoa, e sana asia singa na asia sia i whanau ila no toa. O le li ia David Hostler, wa silia ile se fulma le 5 tausanga talu o nanga lua i le Navy a Amerika. Mai na malanga ma i Sāmoa il so tanga whapaanga ma le Pasifika. Le na ia saunoa i le tāua tele o le maloloina le leio le mafofau, e whaingo fie on te e atu i a fianga, wa lo fia i le soifuanga a mata o le tamaititi, se o ina mawhai o ne ia whaatea e se uma, ma leto e whaalawilawina i lona lumanai. O leo sa wali atu i le masina talu na taunu mai le atu no wafi e le tise lua,
e suia ia fituai i le whale awhi fianga e le whanaunaunga ina ia mawhai o na fo i e le whaafitau o le peso o le ele tise. Peitai o maita wina lava e nei vaiaso o tuana i o mai le vaiaso le nei, le whai lava ma pele e le tise nisi o vaenga o le atunuu. Na vasilingia le ofisa sili o le malusi anga tau il tise le atunuu, whaumuina yese to i moana. E nisi o ia whaafita auli, na ia whaailoai, o lo tau whaamae a nisi o vaenga e te tau o na whaatino moa. E LFA Transformers, o nisi o masini o lo mo mia, e mawhai e o na whaolaina i awhi. O le temi nei e li au mia lava i tu awhi mai le wafolo tu nai, se ia mai a ngā ruenga o lo whaatino. Ai o le whai mapea i o le tise nisi o vaenga o le atunuu ai maise lava fo i le taulanga, o le whaale tonu mai rafi e le tise tanu ngā manono, o lo tu leina mai eile e le tise o lo whaongai na le temi nei. O tala fawia, whamanuia tele le atua le whaai ungo le vaiaso si o tātou o tanu, mai se le tāpe nātu fwy o Sāmoa le aso whaapitoa o le whanau, e le aso sā nei. Whaasoi fwya. Nau whaafonga mati tātou tunu le nei vaenga o le fiafina ua whane minu teo te elei tula e whare tau tona unanga le tātou wala leo mo le tule nganga le whaafitai tere lava ea i le usafo i a tāse salam sam ma le tātou sui whaasalau mai Sāmoa ngā ta foi lea ia o le tuafine ia ana whaasolo ea mo tātou talafou le nei asa ngā ta foi lea ia i lātou umalava ea o lo o auina mai tātou talafou le nei vai aso ia ua meo lo tutupu si o tātou tunu ma le nei tunu o New Zealand mo le tine nganga whaafitai tere lava i tūlanga i tātou telefou. Maua sisi whaapoponga i tātou telefou i lei tūlai varu lo nā songa fōa. Ia o taimile nei le o 5 minute o te lei tūlai wha. Ia leo o ma whaatasi atu fōi ma ngā rua whaatasi lo se ia tasi tutura wha nei vanga le hiaf. Ia wāle tātou o pwai whaatini. Ia so i wha manuia i lau songa le toina nei vanga le hiaf. Ia malo Terry, malo fōi on site. Malo fōi le tautua le tātou atino ia ela le tātou unanga. Le si fonga la mo Wellington e lunga la leo mo lunga tatu penga tfailangi ya e mo ile na o mai atu tatu telefon tala mai Sāmoa le tatu e proclaim le po fatini ya malo lava nga lue ya nga te ile fatalo fo ina tatu paanga ya o matua o ainga o wo mai masani ya mafuta mai tonu o maota malawa i le manava i fo o nga lue ngole yaso mo le yaso ya mo le tu watu o nga fanau ya mo le fo fa malo i tamaiti ia onga sa fenga yai mai la tau ia le wei mo manuia ia toe fa malosi toe ia nei tai au ia ona o le le tau aso sa fa pitoa a Jerry esa ia sa o le ia o ani ula ngona e te mana tua ai aso fa pe nei Sāmoa e mai se va yaso ne o le afo i o le loto miti yaso la e o ini ula ngona foi le fa pe wa sala mo i lo le ia ni lota mai ti aso la ela ititi. Mo le whaasa o ino la whafsiri. Ia. Sa o ia i lota mai ti aso. Ele i taa tama whaasa lau lea tātou. Oi. O tangata whaasa o le tamai ti, o le tangata nei te misai. Ai, na whaile pepa. Man tu ala ne sa utala non nei fo ile tunu fo ile le bo ta o mai fo ile por kala me anam sa valina i fo ile lo ta mana o le mena so ta vai matu ya so e mana ya au ni fa le tonu la ta pepa e mana se la pasen ne ala ta pepa ya ma wala te mina e telefone me o lo bota fie wa paulo le aso le a mai la ta la no ita
Le la mai la tala lau tu so le la mua lau ale lau i te me ai oi ia le la me mo la tala lau ia lo ta fa atu fo ila le pepa ne te o se te o se fu ta ita ni ani ha no ngono lang o tu mo fo ila ngono fia o le te fasili atu ia po o ye ni ulango na fo le wa te Sāmoa te mile wa ona me Sāmoa ona me Sāmoa lo awa ia i se tatu o tinu ia tu lo wane ia fia filanga upu tu sa ola le o tatu ia le vai aso le le lota mai ia i si vo le Sāmoa te mile nei ia ona o le tulanga sa ia i aso fo i o talavou malaiti ia i le fiu na i fai fe au ia o matua e toso i o le mele fai o nga tala ma o nga pese o le lota mai ai musu le ala o mal taimi nei o matutua o toi fia o i tala lota mai ia e pangalea ia wa le mafai ona o ia i ona wa matutua toi o fai fana pera mena wala ina ofisili atu ia e amatai fo tatu poklame o le foi fatin ia po wa ini ola ngol foi e Sāmoa i taimi fo ia le me sili le mai tawat ia e mo ia sa fale tonu sale umalau pepa ya so lalo tamati ya na sa e ya na sa fa o pe ya ina i tu o le amasa o je fa ya tori o le na tala no le tu stamo Ellen Solomon a oni eta ula e ale wai wa eta ya o le wa te rin tau no ya i la fa inga wenga i tonu a inga ni le taimi le fiafi fa pe na i fa na u ma uma fo ya ongo ne va yaso ya ele ngata ilea ya on tapua inga na imitua tausi ona i matua matuo ta mama na itina ia sa faia le fai le tapua i mai lava le asonga fua se ia pa ia mai le ia fiafi le wa a fai una ile telo ngal wenga ia sa o le leia ia maltulanga fu le wai ia na tamaiti fu na antai mi o lo taimina i le lo tamaiti taimi o lo tamaiti le ma jesi ne fia o le vale ia yo Etala no atu te para. E mi foi o fai o nga tala luta mai te lei longa se tala se tofinga tofia ya. Wa o te ono tupu o te ono fita. Ia o te ono mau oa, o te ono vaenga uma fa pena. So se tala lana pikia ya. O te ono Peteru, ia o te ono Ioane el Baptizo. Ai longa sa e fa tino ina nga wenga hole le sa fa tino ina tina le na mulu ia va Yesu i lona lautu. Sa e fai. O ia langa foi le to finga nai mo tamaitai. Ioi. Ia e pe ala fino fai au sa foi le sa fai to finga na. Ia. Ai o tu langa na pe ona ia. Ia. O va ai tu fa pe e mo tino fa ala tamalena na pepa. Ia. Ele tu ma hina fa ala pepa me ngala fai tau tu te pepa. Ai te longa o eritas. Ia. O fa longo nei telefon. E fia se me te valia e lo wata. No tal. Pe fia se tupe e to tongi e vali lo wata pe tu se lo wata. E fea. Pe tala fowia ia la i tangata i ta tusi la to wata i la tau i palmene. Le ta tusi la to wata ma vali la to wata pai ai fitu wafe. Len tala no atu ia ni. O yo se. Bo la to fu i a tusi le ata pe vali le ata. Le ta o mai tu pe vali ta i fitu wafe ta. O le ala te fisini me pe fia stupe. Po le ale tau tu si e lo wata. Ia te awai au te le mana o te tongi. O te mana o e wali mo le ata o tangata le whaia le wali alo wata. Te le mana o te tongi sa wata. Ona o lo te loa a whapea te tongi a pe vali lo wata te tongi o le tupe maua pe fia se fulu afe pe fia se la wafe. Te le whaunga ina. Ala we tangwa o fe me fia se lau. Ele se lau afe sau tau sau. O te alu ave i whala tonga fo ia mana o mia sa soni. Ia mo me fo le o mo le fo i fua. O le ala lato me fai. O le ala lato me fai lo wat. Ia fe ho iam fe ave ai. Ia malo. Fatal fatu tatu tinu le fiafi. Tato proclame ia le foi fatini ta lo foi de lima tato ta ape.
E fa tata loto nei fiafi pe tala leina Jerry. E umata tala le tala ina. Fa te mo tuana i tafa manatu e o fai ungore nei vai aso ma palota. Tulanga le palota. Ia. Ia pe afa lo le tula e fa. Afa tula le toi tala lo le laina. Fa la talata mai luma le telefoni. Ia tamaiti. La talata mai luma le telefoni ia na tatangi ia o le mau ora wa vanoa sau lo manau pepa. Mana ia. Ia sau manau pepa ia nei te ua misi la vanoa. Ia nei fa manatu fa ingore nei vai aso pe ona ia le tulanga o pe o le pisi nei vai taimi le ia so fia ma tulanga o le loto tamaiti. Ia tama vo le la o su me o ngare le so ataiao. Ia sa o le ia fa e fo le ia tangata lo ta milo fa pena ia te tu na sa ngale mu sa ngale mu ta un fa mu me o malava le ngata tono lo ainga ia te fo felo il ta vale local le ta vale ia ma vai le ato nei le tu pe tono marcar na ia malu pui le o fe wa i tele au nga o tu lo ne fiafi ia e fia mo ni ma nga e fa ta wa fa ta no e la to mana onga ana ia mal tulanga fo io le na tatu fa fonga fo tulanga tala fo ia le pa ua ia le sole ia se lau limas full fitu le fa ingo pa ua ia no vai atu le fa sa le na mo o anta size kispone ia ina kispen ia tatu na mata to tasi le vai ngai moti no a telefo ita mo stanga ma to na ia le sa tamiti ia o le pa ua ia ai tatu na mata to ia o fa ngota pa ua ia ina ia tausia tu la fono ma i umatu lo tamaiti ia to so sta vale seisi ia pe fa sala i fo seisi ono vang fa pe e lima le fa ingol pa we tau na ave le tanga to tasi ono winga fa pe to lima to fa ngota ia tau ono to su mo sami to ta ele mo sami tu sa pe le fa ngota ia na ta lima la ia le ave to fu tanga ta mala na pa we lima ave wale one lo lima ia lo lima pa wa ia ia ino na fu fa tapula na ia lei la vai foi sta fa fianga vai foi sta to pese vai foi le taimi ai polar ku ko le fiafi fai mari mai mata to tala noa stem foi ona telefoni le leina fa la tala tani nei fa na mo telefoni ona tala lo leina vili mai lo fai mele tau loto tamideti le lei walo le lei vai foi fa fianga le vanga le fiafi la ngoto mo le peso fa ngoina o fa nau i le nei vanga le fiafi.
Ia, manuia tele ia le whianga ia fo i o tau, ia nei tātou alum whanau lea so Sāmoa ia le tūlanga fo i o tau pepa lo lotu o tamaiti. Ia, whaifa leilau pepa, ia mātua, ia, po lea le tu ai ngā tau loto, po lea le tu ai ngā leo, lea le awha atino e tamaiti la lato tau loto, tātou maua pefi fiami e tātou onusai. Ma ia wha atino pe tātou ngaruenga whamtua. Oe, tau mana tua salau tau loto, ia soe la iti jeri pole lima, pole ono, tau sanga. Po ingalo e ai po e mana tua fo isau pepa le tala, pole afu se tala sa e iai. To ingalo e te au pepa sot. Ia, se vai la sa olau tala. Te longo e mutu e Sāmoa. Ia so. Ala ala o pepa nenu fai le te meo ele dici. Ha, so le lau tau loto le masena fai i tau sanga uma. Ia. Ia te loa o fai lau fai unga e fai amisi nei tau sanga. Aise. Ia langa le o i loa uma awa a fesili nei la le tātou atu nuu. E tau mai lau tau loto le masena fai tau sanga uma. Ia. Ai maua le fai longa. Ia. Ia. O ina la i loa ai le mo le tangata fo le la e ta ofi ia tātou. Ia tātou tartanoanga ma Ia, o na ia a whapeo na e te sila fia ia lau tau loto le masani fai tau sanga uma. Si tango lai whai loa mai. Ia matai fo i tātou tau loto. Ia. Wa laua o ia luma natu taun wha amisi lau tau loto le tau sanga. Ai se i toi amata tau sanga fau. Langai whai tau sanga uma. Ia na amata mea o tātou i tai o tātou ofisa i o i. Sot? I Vivian Street ia lau tau loto i aso la. Whai ai tau sanga uma. E lai titi le pepa? Le ai, o pepa tau loto le taimi o lima o tau sanga. O te iloa i le tangata lena te mana tua. Ia ila ni se pepa le whanau le sāwhat. Ia. Le whātu le whanau. Wa lima tau sanga. Whai lau pepa. O le pepa la. Na whanau a o ni mātua le lei. O le pepa na. Ai whai ele fine. Na whanau a o mātua le lei. O mātua ia. Na whanau a o mātua le lei. Sorry. E mau atu e matatu wari le pepa o e nitia. Vai lai e winga ia tevi le wata wari. E te iloa, te tala le tatou leina. Te tala. Ia, tamaiti, so ane iau tawhal telefoni, vili mai, whai mai lau tau loto, pe ai fia mana e foilele, ai mana ia foile whata i tai mai lau tau loto i. Ia ona toi o foile ia o ngā tala nā nei, mo tai au, toi whata i tai. Au te iloa tai au, le la whai ia i stau loto. Le la whai ia whata inga. Ia e mana, ia whata i tai mai lunga le tātou wala leo. Ia se i ma wha longo atu. Ia ma watu ni ma tu alalo, foi mwha, Tu so ta ua le la pe le la watua ia. Le la famsino. Famsino. Ia, ia, tamaiti. Ia o whawha to Wellington, ia omi de o wha, tolu walulima, lu o wha tas. Ia po sisi fo i tangata matua, laina te mana tua lana tau loto. A wha peo lau tau loto, le la e sau e whai mai lunga le tātou le tio, o tangi Yesu. Le ai au te viri mai. Mo le la vai Yesu tangi au to. Tangi so. Wai te whaiatu, e te talatu nei fwoi leina mai whai mai tau loto. Ai mai whai mai, iwa tangi Yesu. Le ai, a wha peo lau tau loto, nā te tau mwhai mai e whai. Ia, leo whai atu, ia, au te viri mai mare. A tu lewa noi tamaiti. Mo le la vavo i Yesu tangi au tau, taimi, uma ma fai tau tau loto. Lei, lewa tala ina le taimi nei. Ia, ona o le awa noa mo baina. Pau ane le awa noa, mo whanau. Ia, o fwere le vai aso le, ia, to ia ngai fwoi tātou vaenga masani pe ona iai. Mana ia. O te lo le la walunga altu langa whai ngā pālota, le pālota le soa tai au, o i le, awhea. Le whai ngā pālota, leo toi teles taimi toi. Toi tai au. Toi tai au, la whamuri. Ona, a whatamina fwoi leo le pālota, Ia ai tautua nā ma le tātou atinu, ia meise tātou i poru rua, ia o lea e na mai tau atu pe na i whaamabaunga o tangata tau ana pālota i le lola i nei poru rua. Tolu sulu lima awhe lea na fwole le whaero mai. A lea mai tau atu pe na o le se fulu ma o na tupu awhe lea wele taimini nei. Ia. Ia, o i le lesi pitonu atu lea i lea luatua i lumo tātou i one poto. Ia, e pei ai luas fultolu afe tangata tau ana pālota. A le o mai ana nei. Ia, e na o le lima afe, e lewa iai pe whaafe. Maulalo. Maulalo tele. Whaafe. Whaafe lewa il temini nei. Ia, o lona winga o le matua maulalo a toi maulalo pasene o tangata i o
ua faia latou palota ia le mea lea o faafofoga mai mana ia le foi le faavanoa lou taimi e faia lau palota ia a faapea ona ua taunuu atu na ua ele i faaogāina ia tusina na avatu mana ia le faatumu ia vesao ai i le official pulega nuu na te iai ia pe ave foʻi o i taulaga faatau na iai faleoloa tetele na iai ia pusa meli faapitoa ia e tuu iai tonu ae aua telafo ai meli meli foʻi e masani na iai na e le toe taulia le taimi nei lau palota pea faapea na e lafo le meli nai luma i folou fale ia lo el tava au ia talofa le valaau ia sauno mai talofa ia fo manuia se fa mole a se tu ane i lalo ta la au fa mole lo mo lo no fa mole lava au te falongo i lau le tio fa mole lava po lau TV na te mata ia e talo mai le matal no atu fa mole lava talofa ia Terry ia se toe tu lalo tatou avala auna e fa malulu atu ma fa mole atu tatou atu no le tau fai mai viri mai e fai mai le tau to fa na au te fa longo lau le tio ona e tuai ai ia e pete mata fo lau TV ia e tala no mai o le matal no atu i lungo le laina tolu lima lo fa tasi ia vala mai pe ai sio fa na e fia fai lan tau loto ia lei ole vai foi stava vifianga i nei vai ngale fiafi ia mai ia lo tala fo le tatou laina ia mo i latou fo yo lo fia mana o mia ia tulanga le tau loto i nei vai ngale fiafi lo el tava out so fo mana le vai ngale fiafi talofa le valau talofa ia malo se fua maria ia ele na me ai o lai le kina a fionga o mai to lai mai fonga le toa amol mole avo yo te falon tu a o lua ma le ia tau loto le sa o mar fiu le vale ia mania le fiafi
Nai wawi fianga le nei vai ngā leo fiafi na wato rua nei minuto na awha leo lei tu lai wha le tautona unanga le tātou ala leo. Ia o lo tatala tu pere tātou leina ia mo nisi foi o tātou walam whanau mo lātou pepo le nei vai ngā le fiafi wha talo whatua ia tai ono whainu o lo pena ona mafuta mai me le pone le nei vai ngā lea fiafi ngā ta foi leo ke leni tangoa i o lo pena ona mafuta mai le nei vai ngā le aso talivui o lo pena ona mafuta mai i le nei vai ngā lea fiafi Erika Maoe ia Kevin Swoka lo pena mafuta mai ia ngata foi lea o Maria le sina tava lo pena mafuta mai Ellen Solomona ia Manisha Wilma atoa ai ono pena mafuta mai fa tai lava ia mo ila to lo pena mafuta mai le nei vaenga le fiafi ia o lo tato e per proclame le foi fatini e fa fo mai full tato o tunu ia ai o se vai fulele mana fu ele sil fiel tatu tunu ia ele ngata ini sila nei fa pe foi Australia mani sia tunu o lolang ia ele i mama watu le na tula i mai ai ia se mafui e malosi tonu le tunu o Filipina ia o le malosi le mafui e fitu te si maleono ia pe ona liptia ia i le tu i saute o Filipina ia o le ala la pata ia foi ia ni ngalu ia po ni tsunami ia e ono le ola pata i mai ia isi atu na ve metato ia masalo po ni sila foi ma Australia ia ini ngalu e ono a fea ia talafatai ia o tato nei le nei foi tu la langi ia pe ona moni mawina ma mai foi reporti ia i nai minuti ele mawatu ia o va ia le maulungo ngalu ia i nisi vaenga o le tunu o Filipina ia e o atu le tolu mita le maulungo ngalu ia manisi vaenga e pei ona ia nei le taimine nei ia le tunu o Filipina ia sal foi po ini tatu ia po istatu vala au ia o le tatu vala au ia mawala wa no nei vaenga le fiafa ftailo no sai mai talofa malor sai fua talofa ia mo la tola pe o le la tola le sa mala au mai ia le wala le o nei lungo le ia non te famna tu tato tu no fa mole ia o le mawale ava no le taimi nei ia fa pe lo e mawalu ava no ia ono le ia lu tato taimi ia foi ni la tolo tam fai mai ai pe sa o lo ia le taimi o lo ia le tato le mafu ele na le sa i e Filipina ia o le foi la ia foi tato ia ono tulanga le tato vai suinga le tau taimi nei e ia foi ia awala manga ala i tato vai le taimi nei o lo solo ia ono o le anga ia foi lunga o kilani matulanga mo pena ia ma le tulanga sa ngale mo ia mo le ia o tato ia ai ni tala le mafu ele ai Filipina ia mo ila to ia anga ia i lunga ia i tala fatai ia tau na ia vaenga fa pena ia misira to sa uni fangota wa mo tino i tanga tau fangota ia awani ni tulanga e pe mo fainga faiva wa ia le spa pa el fanau mo ni ia po ni fingota ia e tau na ia vai le fa mo sa ngale mu ma anga ia i tulanga ia le ofisa va i tau ia ile tunu na te ia ma vai po ani la pata inga o tuane ia ai me se foi tato i New Zealand ia ini te ua faina ini ngalu malolos ia e afea stemi le fia na nei po stemi le po na nei nei ai na nei fa manatu mo tato e me se la to la ta pena ni fango tanga le po na nei ia tau na fa vai mo mo sa ngale mu ia ele ia lu se fainga faiva ia o faola ia telefoni tu la mo fa pena ia nei te ua ia se me tupu lungo le sami ia la mawala va no te so ta email ainga le wala ta wala au ia so foi manuel nei vanga fiafi talofa ia so te luma mai luma tau le langona atu lo leo o ai lo ingoa o swafa Perenice ia fiele te wala mai Perenice Nai, o le ala o kalesia Perenice. O le ale lotu ai oe. O malie assembly.
Ia, assembly. Ia, malo, whaftai. Ia, maualu avanoa. Whai lau tau loto la so. Leo tele a Peronise. Le kusi. Hai. Oh mai. Kusi. Salamu iwa lima. Pai upu mua mua. Oh mai ia. Ia tātou ala langa fia fia. Ia lea lii. Ia tātou ala langa. I le papa o lo tātou o la tanga. Wa uma. Wa uma Peronise. Hey, pati. Manaia tele so. Manaia fa Sāmoa. Lei tele. Lei tele Peronise. Ia, whaftai o mātua mole iseu tina mole o ina lau tau loto. Peronise. Ia, e manuia lava ia le ia tu loto maiti. La sau fotuanga ile. Ia. O ese tau loto. Salama iwa lima le upu kolu. Awale ali'i o le tua sili lea o le tupu tele lava o ia sili ia tua malava. Oi la wingoa. O moanga. Moana sole. Malo moana. Le tele sili le yo na whanau. Ia. Manuia ia le. E se rua pese. Pe na tau loto. Ia, alo fatu, moana ma Peronise, manuia lo tamaiti. Aftai, ia fase fua. Fase fua. Ai la o moana, Peronise. Ia mai o ifea. Nai. Ile Assembly of God. Naia. Ma naia te vai la Jerry. La sau fam sinongo le o whanau e tō. Ma naia. O nei whanau fuilele na soifui nei. Soifui nei. Tu loule afiafi. Vai la le mane tau fai ia e fulele ya on ngana ma tau fai ia e fai pe palo tamati ia le wa mana ia fa longo ko cherry o Sāmoa cherry pe pani tamati le tu do sa ia tara pe leina a cherry ia la vai foi stafa fianga mana ia ai tua o tangi tatu telefoni o le atu la lo tatu pese ia e vatu lava no le toi pa wa ne lava no ia mo o tau ia ele fatino ina tau pepa ile aso sa ana ia
Nai wa vivianga le nei vaanga le fiafi mai a laine au e lua ma na wale o kesene ia a wale nei vaanga le fiafi ma fa fonga mau o tatu tunu ia nei fa fianga ia wale ma na wa yo ngā ruenga ngā sesenga o kuka o le fiafi ia ngā ta foi le ia nisi foi o le tatu o fai ngā ruenga o le au tunu ia le a ngā ia tu foi mo na tau sifi o le fiafi ana nei ia ma lolo nsai ma lole fa ma lolosi ante o tau ia ole aunga ma fa mo me ole nei vai aso ia ole tulanga pe ona ia ile aso sa aso pa ole fa nau ia pe ona ia ile aso sa mo ia fa malo fo i fa ia onga sa ia mala to fo inga luenga ile fa ngofie ia le tape na ino por kalame ia o le tape na ino por kalame mo fa nau ila to wasa fa pitolo lo nei ai Jerry loa oe ia fa pe o le mo fa tato tala a Papela ho o le tupu. Le la fa tupu o tatou tala. A o le fem fita. Le la o vala o atu. Fita. Fa fe mai o loma. O le ala lau tara te sau fai mai a. Wa leilo fe o tupu. Le ai pia na te fia tupu vo. Ala le vena te Papela le o te vala o. Fita. Fa fe mai o loma. O le ala lau tara. Wala leilo fio ka tupu. Ala le mena. Tupu mai la se fa tupu mai la o ya le lo fa fita. Fita. Fa mai o luma. Wala le la fa la o fio ka tupu. So ia le ala le se. Ya? O le ala le se. Se la ngo lo le pe te fia tupu. E va pe walu ya tala. O le la to tupu. Le ala o fa tu fa tu lunga. Ia e alu atu. Ma ia au mai le ainga lea. Wale ustai i lau whatanunga. Le ala lau tale whai. Au te pure sa wā. Na o whionga le tupu. Wa ova te lo pure sa wā. O te Italia tolo. E ile whaenga na e misi a te oilo. O te Italia tolo ya. O te le whai enu whatanunga whapena. Watua i ova lo pure ma sa wā mena wei. O te masalo na i whanau. Ia, e to tele na i tamaiti la ua o i whalu whaiwhi au. Ia. Ia, fulele lato porklame whai o le nei aso. Ia, ma whai loa ia whaataita inga tae au, ia ona ta pena fuile a wala to wasa tamaiti. Ia, taimia. So le, o le a poi au le vai aso, o le vai aso nei, po le vai aso le tae palolo. Ia, sa, Iyo. Pe ia le vai aso. Ia. Ia, o ta ilo iai. Ia, o le na, ia le ale mo mai po le atonu le aso tae palolo. Ngā pe o le vainga le ma vai atu ima mauri le aso lua.
la so full fa lo ngon va so Asufa. ia ai o tau sanga uma e pe e sto na I le tai au la sto na I va vea le sa po la sto na ia mala mala sa pe le tai mina ma sanga tai pa lo le tai lo tamaiti e te lo la swinga le la ia ia o le a su ia le so tai pa lo ai ese le mana ia pe a tai pa lo le tai mina o le lo tamaiti ia mo ia wo te mi o tava io tala titi sole mo meo ato fo ia ai tumu mai la tamana le palolo o la sa la salo tamaiti tu vai ma nai a sole ia ngena ia o vainga umana e mana tua lo tamaiti ia o mo meo tanga palolo ia o to anai ia ai mai se foi ia o le o ia na o sauninga lotu ia ole ia male tele ai si vai nga foi le man tua lo tamaiti ia fa pe foi o vai foi tanga tele sauni malanga le yaso le tau nu nei ia e o fai lo tamaiti Sāmoa ia ole to tele foi la tanga ola e fai lo tamaiti Sāmoa ia mafua le taimi lo tanga palolo vai ia e mo tino ia le tatu tenu le malanga le yaso nei to tele por vai yaso nei ia e o fai lo tamaiti ia ma saun ma tale palolo Sāmoa sen mana ia le mele le ta palolo so ia na ia matau tua na fa pe ona umi foi lau fai nga malanga tau tua na fa la au tau na ave mau tala vai ia la au tala vai ave Sāmoa ia ono tulanga nei o vevela vai Sāmoa nei taimi ia velo ia le wa mara wina wa mata nga foi ta tau to inga tau foi le ma fanfana pe ona yai e ni tala faanga te e ni lo faanga mo aso fa poipong o ia mana ia fa nga foi nei taimi mo le tuero faanga ia fa mulianga le tatu ofisa ia mo le tatu proklame po fatini ia inga uma lava ia ila tola tu fatasia sakrament pa ia fa ponga fa ingon neva yaso manuia lava to was fia fa mulia le tu ia te uto uma lava ia ma ia fusia ainga ia ainga fo le lofa ia ma lofa lesi ia ma au tau misa ma to anga lafo tu pe ainga tama loa ia ma ainga fine fa tu sa me uma lava ia na ia le atu ya Terry ia le na ngalo na pe palo tamaiti taspe se ia ulo fa tu ai mo ila tu le atu fa tasil sakrament pa ia fa pe ponga tau mawhai ia masi a ole alofa moni e loe a sofa a penei o ai o ni pa a pita uli e ali a pi mai se tai mi muli muli ia no fouta i ai
ia saui o lea lo paua moni ua sili lea o na taua o le na po ia lo paua uma o na hoa oa i taua tu maui le tatalo ma le pa atua tua e le tamai pa amaluia mai lo maaina le nei ua pai le nei whengainga o si ama o le tama ia tau taingai tai mi o whai ngata Ia, manuia tele ia o tau aso fia i le aso atai au le fia na nei, ia, ma le aso sa, ia, alofa atu fo il tatu porkalame mo o tau, ia, maua pele lofa, ma whengare ngale a inga ngalua, ia, ina ia fausia i petha, le whani tono se a inga. Ia, o lunga ia la wala, il whamlatu il whaingo neva yaso, ia, pe o nei fo il nei yaso, il tatu pitonu nei o porirua, ia, o ta uruati munga, ia, lo savili ma lo si fo savili ia ma lo si savili ia e fa mana tu masani ai e lunga wala le taimi feo ia tatu tinu e meise ia o nei ia matai au le mana tu fo ia tumu fo ia tau langa fa tau ia nei fo ile na pisi fo ia fa le loa ia wala nga ia to matu le tape nei nam fa ngo fa tau na fa nau ia man tu ave uma le sala upa sene ina fa nau neva yaso ia e uma tu fo ia le sama uma tu fo ima la tu aso te foi wa ya le fa tau ya la te fai mo fa tau mo au vali ya au vali o le lotu la sa ya ele o fia mata mai fai fe au ma le kale si ya au vali ya fai le ya ta pena le tona ia fa nau ya malato ofo le lato wa sa ya mo foi la to fia wa le mele ole langa ne tanga pepa i ole fale o tau nu ia tamaiti ma le ainga sa fa tau ai mo mua ne ia le ia se vai vo le fonga fale tau lo tina le ainga ia ma vali wa foi ngo vali foi ele vali ia eyelashes what eyelashes le o vali na o mo me o mata te unga na te wai mata ia mo me foi o tau foundation e pa e sawa ta to ia mata mai e ni vali va be na me foi le va tu pulumu vali mai vali mai mata ia le na le lopos pulumu o ia na e te o foi o te o le anga masa ni foi na foi ia me o eyelashes ale te le mal mai le te le foi o le na o te lo le tulturi loa e tātou ia le o vai atu nei le ia me foi le tau ale tupu mai o i la tunu o e fea i le tau ale le whaafile muina o le tau ale ana whai e prestene kalolo o ia le ana tala noa tu il tātou mi no te vai tu mo whainga luenga neva sa ato le ua whai le mo alwa vai atu ngā to tele nisho la tau le ua posting ai runga whapea o kalolo o le prestene o le peacemaker tele ele ngata o le sa ile o le ana fofo i kalolo le whawhitau le vau Lucia ma Ukraine ia le ua o fofo whawhitau ha Israel ma le Hamas i kasa tole o se tūlanga le leitele ia na ua silfia fo le tūlanga na whaatali le lalolangi le file mu na i sai tonu ia e moa i la tau le fia ia misa na tangata ua polonga le fia tau sanga o polonga i le au ma le po i tau ma whewha vai inga ia ai whaftai o le ua tafa mai ata o le fua a matantato mai tau atu ia tarosia ia o se amatanga fou ia fia mai tatou ia misa o na ia tunu na o Palestina ma Israelu ma vaenga o na fa itu la lang ia e re ni talonga fa ingol neva yaso se vanga na ia talonga ia le quarter finals o le NPC ia nai e fa pe ona ne i matai au ia o te lo fa atu e fo i mai talonga le il vas fo la te le fo talonga la mata i tatu fa ingol vas fo
ia e mo nei lava vai aso ia tau le inta longa le a mai moina wale fo uma tu le liki la tau sa sa mata mai tatou ia e manatu mai al tatou proklame ia o le nei fiafi e meso le nei vai aso ia e Sāmoa ia ua mo le atu le whaaftaitere lava tu sa i o le tatou maaftanga malo tau talia pea le nei tau tua i tona mota malawa mai lava le asonga fua se i paia le sfareile ia ilana tau tua ma le aunanga i lo tau paia ma lo tau mamalu mātou te whaamalu lua te foi a ua sala foi le ngana lau whai ngā luenga ia i le neiva yaso atoa ia whaamanga lo so mai so mātou whale tonu manatu sa u tau fia ma whaamalia ina u tau manao ma u tau langona ia e ala i le tātou poklame ma le tau tua mai lava le asonga fua se ia pa ia ma le nei taimi ma lo fo i whaaftai te talo mai se ia o i lātou na whaasoa mai e tātou mata upu ma poklame e sa tātou taltal noi nei verso atoa. Ai manuia lava le ia tu fa ingol vai aso manuia foi ia le aso sapa e pa e o le whanau ia i e kale sia e umalava ai o le tātou tu e whailoi ia i le tu lai fitu le aso ngafua le vai aso fau ia e mele fionga le pule ma le au whainga aluenga le si fonga lau mua Wellingtone ia mātou te whātou whawha aso i fua i le mapaia ma le mamaru le tātou atinu ma ia wha manuia tele lava le atua fa soifua ia